Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manukau City. Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. On my way, yeah, yeah.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Su e ia o matofo ia tau. Ia e wha maio manatu malauloto. Awa o lo i ulumba lo alofa. Wa o savali fo ile mea moni. Mai ate oe. Wa bombora nei tae ao na mato. Alausu maleloto fia. Alanga ina. Vi inga oelo matu tua wa o le taulanga mara o le whaaftai. Taulanga o vi inga o te taumona mea lava lea e a matai le tae au fau. Ua matu tarisa paia mara loto fia o whaamonianga nei tae au. Matu mone mawina lo walofa. Sidi ese ia e matou o matu mawai le nei tae au fau. Ua matu ifo ai o luma lo matu tua. Ya mamatu tau lo sidi ese nei tae au mamatu whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le tu o au. Sidi ese oe mana matau tia, mamalu, mamana, pule au i me oma. Le ai lava masetu sama oe. E tu mau lava lo walofa, e le li liu fo i lo wha maoni malawanga le lei. E o lava ringa taanga o mea malava. O oe le tua malia i mana o me le lei malava. O le ale whamale o meka o le amatanga maranga taanga o le mua ma le muli. O oe lava o le whaipule o le tua malosi o le tupu o le whaavau ma le li o le file mo. E so i fua oe mai le vavau e o le whaavau. O le tua lava oe la e le vi ingo le mamalu o le tua oe. Putpuru le matanga o fi. Ta mafa after tele lau me alofa. O leo le fau o mātu maua nei tae au. O lau le alofa ua e whapopo ele ni aso le whaita wino aso le sui fuolo tinu mara mātu wola. Mātu o li ele ni aso ngā fua o se furuono i aso Februari. Fo laungara nei fwoi sanga tuana ile wha ungara nawa i aso. Te leo la singa sa whi ngai ma le tino. Ia maua e fwoi mataimi ma futai a inga i kānesia. Osi le taulanga i a te oe ma tele ai pēa o lava vii. Mātu malanga o neso faulo mātu o tua, o mātu tuinatu o ao wha mone se e tau te mai, mātu wholaunga o whai nei, ia manu e whaiva, whengai mana tino le amatanga o neiva yaso, mani wha moe, ia na mō fo se lātou mālo longa le lei le whai unga na nawa yaso. Tuinatu nei a mātu whanau ia lātou o onga, ta mā o mātu wala au wha mone, le Paolo lava, o loa lofa e leo ina ma maruti aina ia mātu whanau. Ia osa e lile poto e ala ia o onga mātu wala au foi
I whai vam tiuti o lo whengai malim tamatai whai a onga ngafa ma le o ina nei mātou whanau. Whamonia i a lātou whai vole ni aso. Ma tua pēla tino Samoa le mātou te talo. Whamonia le tino manuia te tai o le tino. Na ia mātou ainga ma na ia mātou tangata umai Samoa. Ia whapena fo i le lala ma le pāpa awa i so se vaenga o le nei lalo langi. Nei atu New Zealand o mātu nofu mama wai ele manuia oil o mātu tua whapena atu no malawa o le nei lalolangi mātu talo la tofi ai mo feinu so se vai ngora nei kelope lo lofa ia fo ia tuso la to mana o mafamunia la to ia la to mafamanatu o oil vole tu e malia i manao medele malawa le talo male tu mal panga na mato matua tu asan sino la tino i malo mato malawara ni yaso ya te to waina la to le mafana fano lo lofa ba we pelo la tu si fu laude le tino city lava ele anganga o me o mala fana mato faya de neso fo we maino mato tua ya mato faya lava ina ya fo yatu o le vi inga ya oi mato val auto mafa mole fa manu ya mai ele tau tua Radio Samoa ni aso a toa ua mātu wole mātu wala au I nei mea malawai ala le suafa mana malo Yesu ki risolo mātu ni mara mātu whaola. Amen. Yesu ole vi inga le tua langina la pese ale o televone kadisia meditisi mai whangatongo America Samoa le tautua mo Radio Samoa Sfaliba iwa tōna mo tātono le tūnai ono.
In this update, large swathes of the country are waking up under Met Service weather warnings. Yellow and orange warnings are extending up the east coast from Christchurch to Gisborne from last night and continuing today. There's a red heavy rain warning for Manawatu, Rangateke and Ruapehu districts, which will last until at least 3 p.m. today. Other regions could be subjected to wind speeds up to 130 k's per hour. Met Service meteorologist Alana Burrow says people need to keep vigilant. If you're in an orange heavy rain warning, that's very significant for your region, and we recommend keeping up to date with the Civil Defence for their latest recommendations. The Manawatu, Whanganui region and Waipa and Otarahanga districts have declared a state of emergency and are urging residents to avoid travel and prepare for extreme conditions. And due to severe weather in Wellington overnight, no trains are running in the city this morning. Kiwi Rail Chief Metro Officer David Gordon says last night a Wairarapa passenger train hit a downed tree. Winds of up to 130 k's across the Wellington region are expected, posing a significant risk to the overhead electric cables across the metro network. The Capital Connection, which runs between Palmerston North and Wellington, has been cancelled. The RMA Reform Minister says more concerts at Eden Park will unleash the stadium's potential. Under new settings, the stadium will be able to hold 12 large and 20 medium-sized concerts with no restrictions on the days they're held. O-Week celebrations kicking off in Dunedin this week. Calendar's full for Otago students' first week at university, including the well-renowned Toga Party, DJs, movie nights and an international food festival. Student Association President Daniel Lemy says his advice to students is not to go too hard too early. It's a big week and coming down to university, and most students are from out of town, so it might be their first time in Dunedin ever. It's really just about having fun, looking after your mates. That's news. In sport, to the Olympics, Dane Menzies will go into Thursday's snowboard slopestyle final as a medal contender after qualifying in top spot. The session was brought forward because of disruptive weather. Alice Robinson finished 8th in the giant slalom. Local hope Federica Brignoni completed the double after also triumphing in the Super G. CLGP's departed the Auckland waterfront with a hefty bill after the second regatta of the season. The New Zealand and French vessels were mangled in a collision on the opening day, which put sailor Louis Sinclair into hospital with broken legs. Competition boss Sir Russell Coote says Blackfoil's boat repairs will be on the company card because they're not privately owned. Mealy Kerr is the new captain of cricket's White Ferns. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa mara malolo tātou ni whaola Yesu Kiriso e mo mono whawhenua e mo whātalo whae e le amatele lava mara mi ngāo tau wai sa mona tino pēle pa ia mana mamaro lo whāwhunga ngara nei fo i tae a whau maro lava se fua maruia ia wha malo fo le tunul fo lau tātou ave i le mua mara whaasangi le tātou tupu si te siri le langi o tele lo na laufa o whapena o na maua lo tau si fua mara mātou malosi le nei fo i tae a whau ia mara wha moina manuia lava singa o masa whengai mana tunul wha ungara na fo i yaso ua mabai whaftai le tua mbori mai lo tau si fua mara mātou wola o tātou o rile nei asanga fua se fulu maleono ia yaso le masino Februari o le tātou whala ngore lua whenua se fulu maleono si mai la whawha pora kalame maro le tae au a reida Samoa Sfalima e batoro a mona whionga ngana manan tātou vai lua so so mai chini o tātou Facebook mari YouTube o le Samoa se roa tasi pantea mari whionga pesta au jelo sio mato o nei tawai meni tau tuaina e se pai le tu la se fulu le tae nei maro si fomonia maro lusu nei tae fo kalman Langi mama fo ilo sunga la o tawai ele li wa dia fo ile nei ya so fo fatalo fatu fo I ya Samoa le tunu pere malo so fua sorry maro si mo ya di so video ria po ko ka maru rume ri da makanga ri o ni fo I masinga ka ko ye ri Yoi yeah ka ko wo sai ka ko wo fa pe mon gikai yeah fa mana fo tele July ono am tanga ni fo tai fo mo ni va so fo si mai la mai mo la fa fo ole lui tau mo le so
tau mō le aso. Ngase o le mafaufau, ma le whaatua. Mental health and faith. Ma reko, ma tā upu e 5, a olona fuai upu e 2. Ua fesili atu foi o ia i ate ia. Po hai lo ingoa. Ona tali mai lea o ia. Ua whaapea mai. O le ke ono lo ingoa. A wae toa tele i mātou. Ngase o le mafaufau ma le whaatuatua. Mental health and faith. Tasi le nei tala lau i loa tele o le tusi a māreko. O le tangata mai ua na wha ingoa ina o ia o le ke ono. O lona winga, pea i le ono afe, te moni o loo i totonu i a te ia. E nofo o ia i tuunga mau i le ao ma le pō. Ua ngase i le tino, mafaufau, ma lona nganga. Whai mai mā reko i lana tala. Ua momoe mai le tangata ua na wha ingoa ia o leke ono. Ua ifo ma wha pa u i vai o Yesu. Ma ua lofangia o ia e Yesu. Ua na wha ma lo ia te ia. Ma tutuli ese te moni. Ua la ei mama. Ua tau tala lei. Ua muli e fai le fina ngalo o le atua. Samoai. O le ngase o le mafaufau ma le whaatua. Ua na o Yesu. Le fofo e te mā lo ai. I to tonu o lau whai ngā mā lo. I to tonu o lau tāpua inga. O lou nuu o lou a inga. Ma lau fale whai ngā luenga. O Yesu. O le tali lea o mea uma. O le fofo lea. O le ngase o le mafaufau. Tino ma loua nganga. Sa ili nei Yesu. Ona e malo lea. Ile ngase o le mafaufau. Na te ave ese lou popole. Na te ave ese lou fefe. Na te ave ese lou watu vale. Ona e maua lea o le oli. File mu. Male fia. O le lu i tau. Ile ngase o le mafaufau ma le whaatuatua. Ia tuu lava Yesu i totonu o tātou loto. O le tali lea o mea uma. O le fofo lea o le ngase o le mafaufau. Samoai, na o Yesu e le lei ai mea uma. Na o Yesu e le lei ai lo waso. Na o Yesu e le lei ai lo tino. Le lei ai lo mafaufau, le lei ai lo wanganga. Ile nei fo iaso. A fai ua maua oe ile ngase o le mafaufau. Sa ili a ia Yesu. Tuli vae ia Yesu. O Yesu, o le fofolea, o le ngase o le tino. Mafaufau, ma lo wanganga. Tātou titaro. Lea tuai, whawhetai tele, e mawhai ona mā lo i mātou i mai, ma le ngase o le mafaufau, ma le whaatuatua, pe a o mātou maua Yesu, i totonu o mātou o langa. Whesoasoa ni maia i le nei aso, i a mātou wheau ma mātou ngā luenga, e tonu ma le le iai mea uma. Lo lava swafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen.
Special YFC Samoa and Friends wana o Yusuf mai aile luitau ya mo le aso le ne foi tanga fomo na matanga ni haso tato yai e no was fala what ya nele tulai ono nai mi no te ona fanga solo lo tato musika sui faithful lo tai out fa ma se fo le tro le lo tu te manga we ni tai out ma fa fi ai oi ko nga ya ko le nga weekend. And there's a long weekend, walk long weekend, so if Kaka go my Washington long weekend, by can go to set up. Yeah, Betty. Tarapacala, I read to Oleola to Penama, the pasta, la fire couple to quarter fit to Ele town, May farm, no way so tiny, on the MCL Tato, Madol Town, and I'm not for years or form. Today in history, Tarapa, my body minute to put us full of a party, Ele Taylor to some mobile in China fit to Ele town, they mode for Pomot folding up on China, but I'm fit to Porcamena, about Tato. Tai ao mo bola foi taro ko mai po malunga la wala le foi tai ao fo Asalo fati ab ta vale le nei tai ao malo le soifua lungo tato awala ya le foi wa tato wanga yatu o le nao lo kilia le lava lungo le awala tele le tai mile nei mai te watu ia ele o ye foi fa lava lava tau ta vale ia am ta vale tau ina ia manuia le am tanga o le nei foi ya so fo ino is fully ma minuti te ai le tu lai ono Radio Samoa.
Vai ngā mata talo tawara nei fo i tai hao mana matangara vai aso o tātou i ai tama ki makaura wau ki lani no whangawhasa lango Radio Samoa. Is fulfitu ai ele malu ole ere nei vai ngā ole tai hao fo wingo le tau le so. Wala whasolo na awa o le tau e pa o timu ni so taimi o sa bili whasolo nangi mano si mai sauti si sifo. E o atu lau auli o mau atu mano si na fo i sa bili lua se fulu ma le lua na maulunga o mawhana whana le efa mawina mo au ki lani. Ele nei aso force fulu ono lona mawalano tai hao pe au dia le whasolo na awa o alang le leile tau te la vaenga au ki lani. Lo se marwha e o ele mawalunga le vevela le efa mawina mo au ki lani. Ele aso tai hao se fulu lima lona mawalalo o le vaenga yon tuatu na so lulu. Wala whasalo na awa olang ni leifo ni tau. Whasalo na awa olang ni leifo ni astofi. Awa oa pa utimo ni sevaengo au kilani les for raile. Asto na imane asalang ni lei. O le atamaile o tu o le tuala vai tau si di fiel tunang o le tau nei. Ia matai au mar nei vai aso ato ai o le asa. Ia ngā pau alimna ia la fomaile li ia o dia le soa kai au lo kose fomara mātua manosi. A whangasolo o tara pokalama nei tai au. La paintara va pai tunang o ele tau telo si vai ngori sino hapera pa tau Samoa. Mari se vai nga ole ke Lopez. Fulfitu tele tulai ono tau tau moro Samoa soli mai tolu a mo. Tusi tala band. Le tai au. Sala ina pa mi tanga rene Samoa nei foi tai au fo. La tulu nga tu te manga wenga ole nei foi tai au. Mala matanga vai aso. Maria fai val nei aso. Pesele boy. Matala no manu lenga nga nai on le tai au. Ave o le la ua puniti a poi puau. E sau malu e wha susu i lau la au. Sa sala le punga la au matala uau. E tio a fo i Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le aso wha popo o le o langa. Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so ai nei Samoana. Le sua malie o le vine ula. Mapau fonga o le lupe lunga o le moso oi pula. Le langa ali ua kua ina mai lona manongi. E asoko ua foa ina ile Samoa moni. E tio fo i Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le aso wha popo o le o langa. Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata. Le tala le lei ua soho ai nei Samoana. Valo ia i mapaupaunga. Le vihinga ua whaako ia tui le matai. Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai. Le tio o i Samoa whai o na tai au. Le amatanga o le aso wha popo o le o langa. Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata. Le tala le lei o aso o ai nei Samoana. Le tio fo i Samoa whai o na tae au.
Lo su tasi mala fala wa chale July on to to mo Samoa for lima vitola mo fa te fala long ale Arrow Memorials o fa na wina twele por kala me malo le tai with Samoa malo fa te pulenga mala fenga wenga mo yo to favor ole nei for yaso fa talo fa pa ngal tar kala me lungo Facebook mari YouTube por Samoa o fa talo fa mai fo ile nei ba ngol tai malo la por si fu mo ria ya lo to fa talo fa mai fa mara si mai fo di tai ya mo fo ngai fa singa malo si to ile tu dam tang ora nei fo ba yaso la so fo kau fa ave fo ya vingo la so fo ia ai a umala so fo pe o ko fo mal paso antola to tele ba ngo New Zealand ngal manale ye lapta inga tulang le tau maka malanga va yaso ya ai fa tau o mana abel tau mo tanto ya kilani nei ni lapta inga mo tanto kilani so e wi ang pele sa vidi fo ile ai fa mai o ko la udi wo so la ko nga sa vidi ngure ai na au te lo tele fa ngo New Zealand lapta il tulang le tau Sa lele sa noanga tawai pe o tātou le Wellington e o lea na amata na po ia ona issue ia le lapta inga foila lea mō le tūlanga lea I timunga e le ngatelena o le savili malo si foi so pe ala e o tūlava foi I le fitu mita le maua lulunga o ngalo le ava aia inisi o taimi so o ana pola lea na amata mai e foi ia se ia o mai lava lai se taimi o lea so o lea na ia le lapta inga mai le vahenga le na Cape Terafiti ia whapena foi ia tura ki rai head I le vaenga le Wellington e tele foi la nisi o vaenga o lo iai I le so o le vaenga le na o lo le lanu mumu o nisi o lo le lanu moli foi ia o le na amata mai ana po ia le lapta inga mo matangi malo losi pe lava la ona mai ta watu o le lava e tele lava I le vaenga le o Wellington o lo mamafa ia lapta inga ia mo la tou o nisi foi o vaenga lo mai ta watu iai o le fo ia mai tau atu I nisi le lapta I le vaenga lea tau I le matangi o lea la e tele lava fo ina afiai fo nisi o vaenga I Gisborne ia whaasolo solo ane Hawke's Bay ia ma tai hape le taimile nei o lea na amata mai na po ia la lato lapta inga o matangi malo losi o lapta ia fo le vaenga lea I Taupo o nisi o vaenga fo ia lo mai tau atu ia whapena fo I whanganui en tai hape ia male tu I se sifo o le State Highway 1. So mo lapta inga la mo Wellington le taimile nei o le wa whaama mafa foi ia male tūlanga I le pawa ina ia no futapena pena foi le mano le atunuu ina ia se taimi ia e ano a whainga foi ia le pawa ngā tele nā o mea foi e mawhaiona whele lei I tawhatafa o whale pe o trampolines o a umalava vaenga o lo I whafo whale vaenga na o lea ua whaama mafa I lapta inga ina ia tautua na ia wale saunga le mu Sa le so te lo fam natu le na amatari tatu tai au mo le tele ni so vaenga ni sida foi le o le si vaenga la uta whanong lo Wellington e wato tele pa ngal tala pakala me foi le fa fo mai ma pa te mai le tai o le tulango I fe malanga inga na fo afia le na mau e tatu tala mai le ngana Britania nei le tau le ono e le tai au fa le tonu waia el tise mo na fo afi mai la son na fi o lo wenga la tapu ni fo la nei ba so tatu ma sale na polen fo afi mo ngan wenga ba pena e le utangi o le vanga ia mo tatu e fa pena fo company valele pe in New Zealand ia o le fo ina tau fi ala to regional flights ana na fi ia le ngata fo ina only Jetstar so fo ile tau wala vale siaki o fainga malanga pe fa pe o le na pok mo le nei vai asa le ta no I fainga malanga tu ba tungal balmana mana e telefa mo nga New Zealand fo le mo la to na malanga mai to New Zealand fu atu ile sfulo masina pa ia mai te sema le na mava tu nei o le taimi mo le fta to e algo e lunga le fa ingo tangata ta fa o to New Zealand tano mai le no afesu mai vai le I tapunia fo mai kai mi o le pandemic covid kia fo ye watu la I mai le time nei pe fa pela o le tupe maua mai I le au fa inga le o ye po o le sitanga le o ye I tangata fe malanga mai po le au kafafao e fo ye o maua la le tolu tesi male lima sultasi miliona tala pe atu le tulanga fo le I tupe maua ye la so that's a 6% increase I le
tausanga mai le tausanga lua felu su fasa ia o mai a te sema i le tausanga na se ima vai atu nei o se tulanga le lei tele fo ila lea ia e mai se lava la mai tau atu ia o le au tawhawhao nisi lava e malanga mai Australia ia o nisi mai le United States ia e whapena fo i nisi mai sainga e whaila si ko a kele a fuala ia sainga lua se lau onu su lua afe ia i lato e o mai saina mai a Amerika tolu se lau vai su lima afe ia Australia e ova maletasi tesi male 5 miliona i lato o lea na mawhai ia o nasi asi mai a fuala ia o lona winga se fulu pasenge mai le lua afe lufafa se ia o mai la i le lua afe lu su lima se tulanga le leitele e mai se lava i taimi fo ia o tafaonga pe o taimi na o lea i tele ai ia i lato ma o lea tina i le lei fo la na pe a fo i le le iai mai lava i le taimi na o mai le COVID i le pa u o le tulanga le tau tanga safao o le lei o le tele tangata tawhao mai tono New Zealand whapena fo tele o atunu fo o le sitia i lunga o le tamau ainga o atunu te desi so afu atu la New Zealand ma le whaita watu i le sfulo masina se pa ia mai te se mana te atu nei 3.51 million tangata na malanga mai ngoi kon makua i kele ao o le tupi o le economy e New Zealand le na maua mai i la tau fwelele a masela i le titila tupi o na ta ua nei tai au Australia ko kele la ko ngoma 1.5 so ko fia ka Australia ba New Zealand ia fasolo ko i le kursu lau kursu lim so ko kele fo la amerikari ia malau sainga le o mai ka fa mai tonu New Zealand se ko sia ia no fa pe ia wale la mo fo tau ma fa fa ko penga fia mai vai kai ma fa fa ia langa ko kele fo ise fia mai de maru lu fa se ele isa ia wa kele fo isa New Zealand pe ia karsia ia masih ka war wo war ka ma ai ngor ka ko nge New Zealand wa ngal pisa le malo fo mai la ko won ko ai manga o ai si kiel ka ma ai ale ka kire ba ko ku pumangi lele ai nei va nga sa ta o le ta ai o le ACT Party David Seymour initial lato fontanga fa to fo na faia fa ora vai aso o lo o ia fa manatu mai New Zealand o tau ona fa itite la lona fa inga o minister parliament New Zealand ma le tele o isi fo ia lato matanga ruenga fo lele pe fu atu population New Zealand le ni tu sa ile manatu David Seymour taimini la vale kursu tolus fulu la fa yo minister o lo ia mana o ia o le tolus fulu fo ila na o ministries fo ia pom tanga luenga le malo e te tau ona ila na ia tilo fo ile time le nei ona ese le tulanga ile fa tamo e ina po o le fa tau ina o ta iala pe a fa pe kasle fa nga malo e fuala ile coalition ile time le nei ia pe lava fo o le lava fo ina ia ta ua tele ni sio vaenga na tau mafai ina ia mafai ona fa tau ina taimile nei but ele o ia lava se tulanga o tulai mai ise tulanga lelei ona mana tuala ele mali uma e tolu party o la tau mafai el fainga malo e iai policies e iai ta iala e mali iai le si paki ai le mali iai le si paki e iai fo ile si e fa pena lava ole ala fetoso ile ole ala tuai la nga a onisi o vaenga na ole o iai lo na imanatu fa pe alu ai kula e mai le fainga malo ale ACT Party o le tulanga na iai o le ia tilo to alua i vaenga na ina ia fa tia ia ka ilo ia New Zealand pole ale e lua vaenga ta ua lo titila tuna ta ua le ACT Party David Seymour le fontanga fa pitoale la to party le fa aso mua a lo tong fai ia makua i ave esa le Labour ma le Green ma le Te Party mori o ngi malo fenga palota le lo manei le so fito November so tasina vaenga fa popole man vaenga le mana o minister parliament New Zealand ia awangi o wak malos fu o departments po matanga wenga malo ia ngaka ko se fu e manga ya la mo bikinga David Seymour le ia nga power nga ale lango ina la ko vaenga le national mane ia ko fasu fu ia mole melana na ia fa manatu la to party for le o le kasi vaenga le no ia awangi i ofi male leipa male Greens male Te Party mori e malo fenga palota le so nei ia se fai kavika se fai pe ko ngiar nga fo i mo bikinga wa mo mi ken ibe kai ia e ma ga ia le power me ia ko fo mai ia de party mag la
fai pulis ko kiri. Ia. A se fito November tu sanga ni fai ngapa tana ni sina mo se fiela tino la papa ali se vai ngona nang. Jo los fruiba. Le fito. Pa o tar fai fianga on tai ao ko se vai mauga. Pese fie nei au alfa ban ngai ka ao pese fie ile ni fa tai le tu mo le ola ka ko bon ngai ka ao fo. Ma ga yer ga. Good morning. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Monday, 16 February. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended.
Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. Ole whaasilanga lea ngal mana lau whanongalongo atu i le ngana Peritania. O nei lea e whoninga mai e aloi fo i le siso te e le au whimu. So o leo whamana tu mai e tātou langa le wha Peritania le whaasilanga malamala malito te leo tātou. Ai mo tātou e le o mau o le leil whaasilanga le tātou ngana Samoa. Tasina fsosani fo il tātou pokalami. Fsosani mo le atunu ia malamalama i wha e nei lapta ingoro mai le taimi le taimi so nei la ka as fullo le tasina o le ka whanonga so lo te e la le au fuimu o lo no winga la fo i lele ia aua nei e whaia se me ono tupo se mu i kongor kaimi le ia on manga ia fo ia amaka kun kaimi ngai e makala ia wange i on tupu se mu fo le tono lo mata o lapta ingala le fa mai ai le fulu tasi ia wange fai la kuka alu e moi ai ola i peronga e ke o mu ia ai le fa na lapta inga ma fa mana tu mota tro fa mon mole ia me sa ta tu sa le afio mai dim sira ne fo i tulang o lo telo fa fita u ni tau ma wel ta po kala me fo le o la to ia o le vana no fo la to ma ta po fale fale e tu tasia tono la to fanu o nei na o mai fu fanga New Zealand tal mai tau sanga ia o mavai atu e fai mo townhouses o townhouses lai fale fo i ki ngasi ka mai fangua se fale kasi a ki del fanu ai momongo ai townhouses pe fonga fale lua fonga fale ko wa te le la le fai na fo le te lopo fo mai ni so na te no e mo vai nga le wa avea le ye o townhouse ku lo ku amao ma me wa fai na le privacy o many ai ya mankuala wa ku ngai fale o runga ia o fa malama uma e maua uma mai a tangata ina no fo i a mesala ko ye lunga fo fale lua marko ia wa malama le leila ko wa vai mai e lo ka fale le nga ku o fiese fo ka usanga o ka ko foi a le la mo uma tangata ia e wo le privacy o nai ainga fo le te lo sa ina stasio ainga beachland o le na titilo atua o sa ina council ia ono ia foi mai nga ma fu fanga malo o ia ko nga fale a tsone ma fain til til malo la to ia o se tulanga le ma se tulanga ma via foi le fa tsonu inga wala to foi ta ia la sai ia ma fu fuanga mo ila to lo mana mi fale pat in si a inga le o si Cat Parkers o lona swafalena o ia lea sa ia momoli ina foi ia lana ia foi complain po lana fasea nga ile council ona ole tulanga lena pe ua lea ia se privacy o ia masio lato ainga ile fa nga ina la lo lato fale o lana ia tala le o fa matala o vaenga uma lava lo lato fale o le hallway o le tele o nisi o potu o ma fai o ngai lo le uma mai ai fa malama ia o fa afisanga ile le lava ia malo lato fale o fale na nei po atu fale fo ia pe fo nga fale fia le o fausia leta o townhouses so o lana ia la faitio fo ile anga ile council pizza o le fo na mai le tali le council o le asa ia ile mali lienga uma lava a ila to around this area but not her house ile ia afia ila kusa ile ia mai la au mai nga ia o le vaenga le anga ile vaenga le o ia ile fale o si tina le o fa ilolo nga le mali pat o lana ia tala fo ile mai o le manga ia o le maka kule kele o fale ma wai fale no foi ni si pat ai o mai lo le vaenga le a fa pe o le ko ngolo backyard pe ala o le tulanga le na e fai esi fe ese ai fo ile ona o tulanga le me o le tulanga e lo uma mai la ia fa mai sitina nga paua ngai vaenga ele o lo mai o fa malama le vaenga la ia na o sia la to hallway ia male fale le ta o se vai atu o ni se tulanga uma ia o le ala o lo fa tal pea fa tal no male council po la se tulanga o le ai ina ia ma fai fo ina pui fo ia wa o le saunga le mu fo o le sinala to lona ainga e mo mi o fa mabonga mau le por kala me mol fa fo male tino o
masina November le na uma tona lua felo suma lima tau sanga I tu atu. Fa wawina ko ki fast food wa fe ko inga fale ia townhouses in the Fauci ne tono o Aukilani ato atu sana ma 5% ne o fale fai tono pilioka nga so pilioka akoarga 5% ne fale fo umanga fai mo townhouses o le final na o to telo nai ainga fo le ya wa afa pe o le banga go fo kalma ile afim sala fiku se fulu oko kwa le banga go fo si ai sa le ya la to mofta go mala inga next door wala nga ka sia fale fo le ko ngole ya nga le o so ka boya sorry ya melanga mo ole si privacy la inga mo ya ale fo na tar sanga nga council sa le suira council mai avel high court la ka fo le ya ele fa pe fa fu ai mo ave ole le high court e ko kongi fo I ka fia fe ya lo ngole fo ku penga no la ya so ye fa fo mai ni so le no o ngo fo il ko nga ba nga o fie se fu ko sa ko la lo mo ai filosofia fa le yo nga lunga yo melanga le mo ole sa Asia inga o Bucklands Beach ya o mai fa le fo ya on menga ole ese privacy ya la ko fo ya inga o o le fainga la ko kuka ya la baka mo mai ya in kia mo singa I no bella ko be ai le fa le ole fa la ko fa ali e ale lei ka ko wo male pe ia fa penga porque kai puni me fa fikia ko ta ya ma na tanga ba so ta ti e fo good morning Mrs. Philia ma lo si fo ngai pa ten fa ta lo bai a mai fa fianga mai a puni le si ripoti manunga na wala so ale mal ta ba me a reto le lo le fo ya so fo ma lo se fo o se ale fa no ai pa I mai al te manu ai ta fia fusi maue le lo fai fa tu mawina ilu mo le tu le tama matala si oi le vai oi se ale fano se wata si la mio ilo momo sinawa ave ai la uva ai e wo sola mana afai e tu sama oi tu mau itai no uno toi matala si oi le vai oi se ale fano onaya fasa mana afai e todo mawe tafia mafuta pia e oi le fava na ia fasa mana tu mau se ale fanuai but mai au te manuai te fia fusi mau oe le lo fai fatu mawina ilu mau le tu le tama matala si oe le vai oai se ale fanuai
lava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. He whalawe tauta avale o lo mai tawatu Lungolan Street Highway Lewis Fulu northbound past Sierra Coronation Road off ramp o leo lo mai tawatu ia o lo iele whalawe tauta avale a fia toila vaenga o mai Roskol anga ia tu I le taulanga State Highway Sumaleono pal vaenga lo mai tawatu le na o vave o na PC Western Springs and Point Chevalier le nei fo taimi o le tae au Lungolan Tato State Highway 1 Pine Hill area na paule na o le vaenga lo mai tawatu ia o le na o te le vave fo le pisi le nei taimi nisi o vaenga o tata wala tele o lo tu mau le feo lolo a o le na fo ia o lo flow le pea tata traffic savanga na lunga le State Highway Lewis fulu le na ia o lo ia I whaala vila tau ta vale manu ia te lava ta vale whainga malanga le nei taimi o le tae au tu es fultolo minute o na ta leo le tu lai fit Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Mai le amatanga o le aso o te fifia lava whawhiloa I tātou tunuu mai tātou porkalame māsani fo ile nei o le areto leola ma lor so I fua manuia ia I tātou atunuu. O le tusi whata o te fitu o le whaiupe valu whapea na o iloa ua I taulelea le tasi tama ua le ai so na mawhauwhau. A le autu e whapea aua e te whaalatalata I le mea e a whaina ai. Fai mai le tala Solomona ua o iloa le tasi tama o le tama ua le aiso na mawhauwhau. Ai fai tau ato I le whata o to I le winga o le upo le tama I le iso na mawhauwhau. Fai mai o le tama I titilea ua alu I le ala sese o ngai loa sese le mena e alu ai. Ai alu lava iai. Fai mai ua whaalata lata o ia I le fale o le fafine talitane. Mai walu I le manga ala I le fale le fafine talitane. Ia maua I loe le fafine talitane. Ia fa ole unga peva ai ia fato tole. Ua hoti ai lo na olanga. Ole mese ua fai le tamal nei, tamatitile nei. Ole iai I le nofoanga sese, I le taimi sese, ia mamafuta I male tangata sese. E ia le whaupunga masani whapea tania, whasamoa e whapea. A whai e te mana oe, aua e te mui le afi. O whai ngofia o le me te whaia, o lo so ese lea mai le afi. E whautu tau talanga I nei vai tau I le mele olo o anga I mai nei tato o tunu o matau tia tele. O mea ia, o le unfale mai o fuala au whasaina. Trucks for you so nei ile aisa ma tele ia vai panoa tatu tunu ia ua tatu falongo ia ua faina ia ma ua faina ma alo ma fanau peitai ole mea ole principal tawel nei a pole ale tele o fala au fasaina a ele tango lava iai e ke le afainga wa fu ele mfang sa fala au fa sainga posi oi o lo wa faina ina ua e fala talata iai ia ma e tango iai e tala te malo fele o Martin Luther e fa pea ele mafai ona e tafia mo me o manufelelei ile felelei solo I lunga lo lunga tu oi ke we kwa felelei le ele mfainga e tafia ai fai mai ai mafai ona e tafia manufelelei mai leo mai fai ora tu fa moenga I lo unu se tulo so le ki foi la knowing po le ale tele o fuala au fa saina ma le sau trucks I lo sau wild tatu tunu ai le tango lava iai mai fa la talata iai e ke le fa inga lava so le fau tuanga la mo tatu me se foi fa nau tangata o lo a fa ina e fa pe o le fau tuanga
aua le whaalatalata i le mea e kia whaingai. Lua, ia sao le nofoanga e te iai. Ma le mea lunu tolu, ia sao tangata e te mafuta iai. A ia ma le mea lunu wha, ia e ole atu i le atua e whesosoani mai awa a fio mai le atua ma whesosoani ia te oe. Ia mawhaina a watu le nganga o le poto ia te oe. E te ola poto ai. Ina ia aua ne e a whaina i mea nei o le poto e watu ia te oe. E keilo ai le mea aue ki whalakalaka iai. O le poto e watu e le atua ia te oe keilo ai. E le sao le no whaanga le nai te aluanga iai. Ma le poto e watu e le atua ia te oe. E mau ai tangata tau te mafuta ke lo fai mai kala tu spa ia fili ma le poto au wo no winga e ke feso e ke ax for e ma e talo ile tu ile ma feso sang ina ia fo ia tu ia te oe ia tangata sao ilo wolanga o wo sao e ma fai ona feso sang ia te oe ia le ongi wo e a fai nai lo nganga fe mai tala ia au tu le nei asu aua le fala talata i le mea e te a whaina ai. O ewa ngā whainga, inga ua whaalatalata i le la aunga whaile atua, auanga i pa i ai pe auanga i ai ai. E le tua, whawhitai lava, le aia seisi a whaina fua, e au noa malapata inga e te tuina mai. Mea olo o anga i mai Samoa, aisa ma drugs wa whaina i le atunu. Le ai lava se mea mātou te mapuai, se i wanga nā lava, wa fio mai la wa fio ma fesos ani ate mātou ma mātou whanau. Whawhitai Yesu la upu. Amen.
sawa malapa pesele kalesia fa tonga Yesu isa mona fi anga pia ina woto tolu minuto lo jora talo le tu life fit tu la so se full malano February on mera tu purina yaso tau sanga mafai. Sole to sanga te siva no tolu na tulu la imayai ile rock chart to tono Peritania le numera tasi ai o le aufai pese ale Beatles i salato 5 sa whaingoina Please Please Me. Au le tasi iwa ono fa. Ia na awina mai ai tu sa o lava salato show my Davil Hotel in Miami, Florida. Ai na maita wina fitu se fulu miliona le au whai o ilato sa mawhai o na mata ina i te tonu o le lalo langi atua i le taimi lava lea na whaatau ina ila lato show au le tau sangata si vano valu ia na mawai se pine auro foi e le susunga ia Elvis na tuina whaapitoa iai ona olona uswina o le pese e pei ona lawi loa How Great Thou Art. Nisi nao vai ngai mena tupule na yaso tau sanga wama vai. Midoi peo sero Asiva ua ngao iyo Lolo fa pe uolo iyo Suiti somali peo se poi Awe la taru pe Awe tangi awe Oro ulo torea Tawina fa pele Midoi yeah Midoi yeah Minoi ale Minoi vai ala upele E ha Te anuina uta Imato o tualo u ofisa E su e ai so fa amanu malela So ia e te alu fa ala Awe la taru pelupe Awe tangi awe Oro ulo tolea Tawina fa pele Minoi yeah Minoi yeah Minoi ane Minoi vai ala upele Awele pulole Ela mole Ala mola mua peio selole Avane ai loa fau imale ipu kofe Awe ore ulu sele mole Awe lataru pelupe Awe tangi awe Oro ulo tolea Tawina fa pele Minoi yeah Minoi yeah Minoi ale Minoi mai ala upele In this update, thousands have lost power, multiple highways are closed, flights and Cook Strait ferry sailings cancelled due to severe weather. Manawatu, Honganui, Otorahanga and Waipa remain under states of emergency. Central Fire crews have attended 213 weather-related call-outs overnight, with strong gusts lifting roofs and knocking down trees. Met Service meteorologist Alana Burrows says Manawatu, Rangatike and Ruapehu are under a red heavy rain warning. We're still going to see some really big impacts across a wide area of the North Island, so those central eastern areas and the southern North Island. Meanwhile, parts of Manawatu have been evacuated, including in Ashurst near Palmerston North. There have been more than 14,000 reported power cuts in the region. State Highway 1 is closed between Taihape and Ohinaiti and at Foxton due to downed trees. Eden Park is set to host New Zealand's first ever State of Origin match next year. It's also set to host more concerts. Kate Rickard reports.
The government's confirmed the Auckland Stadium will host the game with support from the government's Major Events Fund and Auckland Council Events. It expects more than 10,000 Australians to come here for the game. The government's also confirmed changes allowing the stadium to hold 12 large and 20 medium-sized concerts a year with no restrictions on the day they can be held. Wellington's mayor says Wellington Water needs to focus on fixing the Moore Point sewage treatment plant as it loses its chair. A public meeting will be held on the Moore Point crisis in Wellington tonight. It's hoped more vulnerable marine ecosystems can be protected as the government steps in to safeguard one of them. There'll be a 2-year ban on the taking of a range of invertebrate and seaweed species from the rock pools at Whangaparāoa Peninsula, north of Auckland. That's news. In sport, India have beaten Pakistan by 61 runs in the T20 World Cup pool match, which goes some distance towards keeping cricket's financial pulse beating. India posted 175 for 7 at Colombo. Opener Ishan Kishan top scored with 77 off 40 balls on Sky Sport. The wicket was not that easy in the beginning, but sometimes you just have to believe what you want to play, what shots are on, and you have to just focus on your strength. So I was just keeping it simple and watching the ball and trying to make them run as much as they can. Pakistan were dismissed for 114 in 18 overs. Zoe Sadowski-Synnott and Dane Menzies have topped the women's and men's snowboard slopestyle qualifiers at the Olympics. Alice Robinson finished 8th in the giant slalom. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mai sipisi nei vaenga lungo tato Northern Motorway, Lake Road, anga iane Onera Road, ma Onera Road fo yolo mai tawa tsaimi nei o vaenga na ole na ua pisi fapena na poloka fo tele nei poloka na through Rideau Road, ele taimi nei anga iane le tato interchange le na ile State Highway 1, no mai tawa watu anga iatu lava le North Shore o faisipisi le taimi nei o Albany le si vaenga le fo o mai tawa watu ole na ua pisi mai fo ile nei taimi le tai au. Nisi o vaenga lunga tato State Highway Sumaleono o lo o whaima poloka tato mai nai Western Springs ia maleanga iane le nai Point Chevalier le taimile nei whapena foilao na Amaton CCE ia le poloka i nai le vaenga le na anga iatu i le tato Waterview Tunnels i le nei fo itai au lunga fo il tato State Highway 1 lo mai tau watu Twin Coast Discovery Highway faisipisi north of Auckland towards Workworth ia o le mai tau watu lunga le tato whaafanua ia ua faisipisi le vaenga le na Wirion State Highway Luas Fulu o lo mai tau watu faisipisi le anga iatu le na anga iatu fo o le malai vaalele le taimi le nei Wamsley Road off-ramp o lo faisipisi i le taimi le nei mo tato avta avale nisi na vaenga o le na ua iai lunga le tato awala tau ina ia saunga le mupe o nga malanga le nei taimi o le tai au le whato 5 minute te ai le tulai fit. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Malo whaftaila tino ula mai mōmala whaafonga le nei fo i taimi o le tai au fau o le vainga lata mai le nei le tala o le taula tātua mata mai Samoa. Ile nei taimi o le tai au lua se furu mo le tasi o le mawhana whana le e Samoa nei vanga o le tai au le mane suru mau le la te ale fitu Samoa nei taimi o le tai au winga o le tau i Samoa la matene na awa o le tau e vanga o Samoa pa o timu o le nei fo yasunga fua tolu se fulu mo le tasi degree Celsius morunga o le vevelo le e Samoa le nei fo yasunga fua lua se fulu lima i lona mawalalo le o Mount Tarf so tai le Samoa le sui o le tatu Radio Samoa i pia whamani non wha lau tele ni se melo tupu le tino ia ma mai le tala rata mai le tau a inga na online o lo whaina maua le tāru proklame nei taima le tai au paanga le tāna proklame lo whaafonga mai Samoa i le FM 106.1 ia whapena fo ilunga Facebook mari YouTube o le Samoa whapena fo America Samoa malo lavra se fo manuia i le nei fo i tai au fau se mai le tala le tau i New Zealand nei ile nei vaenga le tai au whaafonga le mai e tele vaenga o New Zealand o lo ia lapta inga ia mo tulanga ia matangi matimunga tāroa mata mai le motu saute o vaenga o le motu saute o lo o ia lapta inga mo timunga ma matangi Blenheim heavy rain warning and strong wind warning mo o le so luas fu luar marunga le mawhana whana na whaasoro pa o timu ma mawha timunga e o atu le whiawhia na nei ia ua mau atu ia le mawha na fo timunga o sa video tu maona angi malosi mai le tulangi le saute sifo
mo tātou Blenheim. Blenheim Christchurch Marosi fo Maria nei tai o fo o lo ia lap ta inga mo heavy rain warning lap ta inga mo timunga mafa o le tulanga na la il tau mo tau le so masela vale tu i Banks Peninsula o le mafa i timunga le nei fo yasus fo lima mo nunga marulu mo Christchurch le nei fo yaso kai Cora o lo ia lap ta inga mo timunga fa pena fo isavili marolosi heavy rain warning and strong wind warning mo tau or sa video fa soro nangi malosi mali tulangi saute se lau kilometer i tulai ni sio taimi ala mafa fo timunga se fulima morunga maru lusan pa wang feringa maru lu o ko wori timaru ola elap tainga mo timunga marolosi heavy rain warning mo tau e mafa timunga ni sio taimi se fulima morunga maru lu o tero si baenga ia ole a fa solo in awa oi pa timu pe in Chicago se fulima morunga maru lu Dunedin pa timu ni sio taimi se fulima morunga maru lu Bapaya to Alexandra, Majalena Awa, the house for Lona Moru and Maru Lusan. Well, according to Moku, so can you have a killing a Maru Lu, Tawadi? Yeah, Mawanaka, Awa, Timus for Lona Moru and Maru Lu, so I was Portland, Man, and Mafan Fana, Rusu Tassimo, Lungal, Mafan Fana, Awa, Timunis, your timing. Said my motu matu, Evang or motu matu, ya Olo, you full up to Inga, Tatu, Amata Mai. Le pi chola bai lunga o New Zealand kai taia lai okay kai taia na lang le tau mo tolos fu mo lunga le mafan fana ai o vaenga ye Gisborne heavy rain warning and strong wind warning mo to le so se o va ia tu fo e lo su tolu mo lunga mafan fana fa mawina mo Gisborne ona vasoron mafa timunga ia marsavidi se lau 2 km le tulano na mahasi mai le tulangi matu sifo le so taimi Hastings ola i foi lap tainga mo timunga malolosi marsavidi malolosi mo tau heavy rain warning and strong wind warning mo tau e malosi savidi se lau 2 km le tulap mai sau te sifo 2 tolu mo runga mafan fana de ven ola i foi lap tainga mo timunga matangi malolosi heavy rain warning orange and strong wind warning lanu sama los fulu morunga mafan fana mafa timunga ni so taimi marsavili mai sau te sifo bonus 4 km le tula e ni so taimi Masterton timunga malosi marsavili malosi mo tau le so se lau los 4 km malosi savili mai sau te sifo mafa fo timunga le so fulu balu morunga malu le mo tau le so Napier le fo lap tainga lanu moli heavy rain strong wind lanu moli fo los tolu morunga le bela pa solon pa ulti munga mafa timunga se lau 2 km le tula ele malo se savidi mai sau te sifo Palmerston North mafa timunga malo se savili se lau km le tula mai tulangi sau te sifo se fulu male valu malunga le malu le ea para umu le fo dia lapta inga mo timunga mafa matangi malo losi mo tos fulu valu malunga le malu le ea se lau km le tula malo se savidi mai sau te sifo le so fair si vaeng le lau mo Wellington malo se fo Maria o yai lapta inga lanu moli timunga malolosi ma savidi malolosi mo tau malolosi pa o timul chelo taimi mar savidi se lau tons 4 km i tula mai saute ia mo Wellington le so tau no atu na fiafi ia wa mo atu na timunga mar malolosi savidi mo tau fanga nui le si vaenga o le fo ia lapta inga mo timunga malolosi mafa timunga malolosi savidi spulu iva mo lunga malu le ea ia mataupo na albaenga o ye matangi na loso lo lapta ye o tau lo te va atu o le 2 km le tulal malo so savili mai sifo fitu mo runga malu lu o tele na baenga ia o New Zealand o lo sidon lapta ia il tulango ye timunga ma savili le nefo yaso foi mal talo tau no fanga fa salongo ready Samoa tamaki makaudo seki kako fitu e malu le nevanga le tai au fa mon mal tai ma na le to le si timu o winga na tau le so awa o timu ni so taimi marsavili ang malosi mai ni so vaenga sauti sifo los fulua tu maul ma fana lona maulunga le so tai pe audio la awa lang de lei los fan maulunga le vela vaenga on tuatu la solulu awa lang de lei astofi awa lang de lei asporele awa po timu ni so taimi as lang de lei la stonai male aso sa
ba inga la tamana na ile tala le tau le nei taimi o le tai au le tautua Radio Samoa Sifalima e wa tolu a moi na was futasi wa te nei ia le to la fitu ia mana to mari le tai o le lofa malanga le 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 tau matai le langi te le vai ngoni sila le fasi a fia le tau ori so na te va vo ka ko yo ki langi di a soli o ke va vo le malo lo su so video di e po manga nga fi malu lu ori so ia malo le onsa o wingana le tau wa le te le tala no tangata o a fianga i le climate change. Ia po a fianga fo i le global warming le la vea nilo lang. Ia fa mai Uncle Trump ele angi ngā mea. O le kawai e mai le ri o le mea ngā le kupu. Ia ka i pesa o se Uncle Trump anga mea se whepea kupe ai a whainga pia ka pōl Pasifika. Ka lo whae. Ia le. Jadi ngai ka longa fa na fa ile weekend ama ka ngor super rugby so mana ia telefo ia tau no unga nei tatou vai aso mo tatou ta longa ole au mua ngo wolo fa ia ole mu okay vai a kole pisa le pisa mai isa pora sel mu va so ga ku ngai sole kusa pisa mai a malo pe di ma se furu le ia le si au a lo ki la ko la usidinga ngamba fa kia ele le yang ai si au fa ia inga ai fa inga o foi pe lua ia pe lima la manga ia le fa inga le leila sole al fa inga le rele ko fa inga kwa kile el fa de ko fa maru wa ku simi mar ko au ko kam fai mani vai aso fa mo ia ko yo se foi lá ka feso vare ono ke akara ko se furu bingo ka bakal ka ngale blues ai fa be vela lola o koko samo ia o va pe ai ka malade popo ka lo ngale la sa ka makalo ai singa maga ia le suo modi ko se furu lo bingo ke ba ko ese le taisho ko malu lu ngar ko o fa solo ka o ka fa tele ai e kwa fa de ko o fa ye me se ya ba ye ka lo ka mana ia tele mana ia ta ta longa o foi la yang ma ko yo ka puwa i mal malo si se vai i si au io fai fo ka fa ko ka mo ko ka mo au ka ko vai ku ai ria yo la ko fa malo si mai kama oi mana ia wa ka lo fa ki le ku ia lo ka vai ku nga o le tru alo ia au mai mo fo le which is laser complaint yang o le sa fa ia lava fo i o le home game pa wale me wa ka mimika yo o la ka ko malo io la malo se mako au la talonga la na ia male Fijian draw male moana Pasifika ia luas fulu ono ai le fase fulu ale moana so le lana man malo la to talonga mua ale talonga la le Highlanders and Crusaders ai manga ia fu le close ol talonga le ta vai io lusu lima le Highlanders na malo le Crusaders e lusu tolu kalau bingo ngala kala fu le manga yang ai au yang fa ia inga ai fa inga pe ngar ka lua ia pe foi la fa ia inga Crusaders la ko wa ngale lua ia yo foi ka ko fu lang buanga ia ole fa ia inga le plus foi que fale va carcaria ku ya le manga yang feo lo ia mo dia la ia wa le mai tawatu ale manga ia la mo ke fa ko fi nau fi ngau yang ka fa pe ia ave ia fa fe ko ayo la ko malo kai minga ngam ko iso mo dia la kai ko ko te minga oka e kan mai ki manga ia le ngo ki kilo manga ia lang ka alo ila ule plus mai ki lengo melo o pan se fa o ko ma ki sole e wale boka le ko ba ai le ko nga ka alo lengo melongo au kilangi pe o ba kai mo Jerome Kaino ki lo ma ki malang ka sem ko ma nga yor ka alo le au kilangi sore ko kam fai mai ia wale ko amaka mo mala ia wal fai so la kere ko samo kam fai ka po ya ko fa vera ko samo ia ole fai ma ko samo lo fale ngamba ku pe alo wo ma ko Nagala. Mai vai aos ka dia son. Talonga ele vale ale fosfo i male brambis le si kalonga le ngasa mai o ka vai ko pese kiki en ka wa maka. Ko nga fa ya inga nga ko fa ya inga le anga ko so fa fo mane mai ale. Ko ngire solo. Ya va pega foi mane mumu ya.
Tolu se fulu ono Warriors. Tato au le Reds se fulu lua. Ano fai. Anko kam fai ni sis skolu ke lo maua makusai. Ole man. Mari Brumbies. Limau. Limau au le aisole. Limau ayal au le sole. Memang naya la macam man au le moana. Ole te ingat kapten. Zaman tualang kakalang ole aso folai le le tua mai adi sampai jelas kapten ini mon. Bang ya kira pasinga mo polo lang pasin mai laro sa mo ya miracle fight lang. Ya kakambuangan abang bakawa foi lead by example lah. Wala fengo fia feng bulu muda ku kama pe ngai. Ko fa so mangis ka ko malo mo ana fa mon mon. Yo se fa wow mai to be continued. Ada mumu ya. Ya sini. Kau ngalu kama fo ngalon mak yo mumu. Sini buat bayang aku kam fai fa mon mon. Kam fai mai Calon kenal fa mon bayang so Iya. Malo nong sa. Na kup Kalau nga. Aswa ola cha bo fere se me ka ben fa fi fiang ora cha ya. Yo.
I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Not long ago, a woman was on trial for murder of her own husband. She told police that she shot and killed her husband after they argued about money. You know that money is one of the biggest battlegrounds in marriage? Different thinking and habits with money between a husband and wife can separate them, even destroy their relationship and their family. Today and tomorrow, we'll discuss how to better manage our money and handle our different money mentalities so we can have true peace and prosperity in our marriage. First, we need to understand that our arguments about money are often not really about money, but about our other problems that are deeper. For example, if the husband or wife spends money impulsively, it shows that they will impulsively get what they want in other areas also. They'll selfishly do what they feel like doing, instead of making decisions together with their wife or husband, for the good of their marriage and children. You know, our money and possessions mean more than just those things we buy. For example, a car is just a way to take ourselves from one place to another. But many people buy a more expensive car to show how successful they are, even if they can't afford it. So their mate and children end up not having other important things they need. Remember, a fool can make money, but it takes a wise man to spend it. We may buy things to try and look as successful as other people. Some people are in debt because they keep spending what they want their friends to think they make. Today, maybe you realize you need to start changing your money mentality and way of spending. As the old song says, change your mentality, wake up to reality. Did you know that Jesus talked a lot about money? He knows that the way we use money shows what kind of heart we have. So you can't change the way you live and use money until you change your heart. So why not ask Jesus to forgive you for living your own way? Ask Him to take control and help you start living His successful way. Then you, your mate, and your children can start enjoying the real prosperity and peace He's planned for you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Nalova Samoa, waule ne yokas futialu, awal suya ngila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, vevela a. Lo so fama la fala mo tele tolai fe tu ngal mana fa tes mai le fionga le alole ile sui ol tanto Radio Samoa pia taru tete no fo ile amtanga ni va so tanto ya. So ifo manuia la wa fionga ngal malmana ma lo tawata al nei ta au fo. Yeah, so ku manuia ya te sala va de swapa a pe ko ne. Sunga ya te vai ma lo le usu ma lo le konga nei so fo. Good morning, sir. Malo le se fo mo dia nei fo tai. Au malo fa tai le tau mai ta tu ngal wenga la matanga nei fo va so ta tu yai. Ya, ngabang yo mai la weekend. Yeah. Manguia weekend. Maria fa ingol va ya so mo ngai. Malo lo ma pupu. Ya. Fai ko ni si fe au nga ma ka u le ainga. Ya. Ma fa ka fo le longo po ni fa vera ve fai. Sawa. Erte mas. Ole ora ka masania nga ko ngi sambo. Ai ngai aso ho ngai de wa ngai ke ni panga ngo ngai wa sa ya. Yo ka fia ho de pe wa de de ki. Me ho de le lu longo mai ka ilua ie mar ka idi metela o yo we. Ole su mo de le koko. Ya so yo ka ko ranga le pa Samoa. Legal. O de osio a inga mfai fa bela. Morning late sound. Tanto a manta leo te vavai atu o fufang mamao le malo mo le tuto tasio te sanga nei. O le ia ise vai nga fapito le sauninga e mana tua fapito ia toa mango le tenu. O la to ia sa a sa nga suore tai au. Ia mo le sa ninga fo tuto tasio le malo a ngam. E se ta ua ta penanga lea tabai wa e au mai. Ma dilo. O lea mata mala ulea mata ui tuto tasi ua tuana. Kailo inge ki uanga lea tia upe sa fai pere ai. A tuto tasi le tau te lo afa ilonga. O tuto tasi tatou te mana tuai.
e sa loto lo toi e tātou sa inga malo. Wa o sabi le tātou malo tuto tasi. Ia pia e anginga au ai sa nuanga fo ima fitalenga o le naso pe a whainong. Ia pia e anga ia i le atina o le tunu. O aka umwhinga le malo ia i nā teimi ma kua whanga uma. Ai pera le tuto tasi le la sa mine ia iuni o le nitausa. O le atatu to e whaanongo longo ho ili nei ai to e lau mai suafo e sa lātou amata mea i le tausa i ringa sa tātou malo tuto tasi. Mane. Ia le to tele o tamali mwhaina ungo le tātou tupu mai. O e sa whapena o na loto lo toi. Ia wa le tātou tala whaasolo pito lea tawai. O le tala whaasolo pito lea awa kau ki o hua whaikala o lo paki Louis Stevenson e lea kangu lungo le maungo vaia. Ka koe fo. Ka koe fo. Wa la fai matatu mata anga o tangata pa. Au tatu ia e taun tatu a puti e tatu tala whaasolo pito le tatu. Tala anga le tatu malo. Ia wa tatu lisi e tunu o le Pasifika ma kuala i lai na vai. Pulenga whaakolone isi malo i whafo. Kuala i lai a tatu. Leo mai o kanga ia mai pule tatu ma whaia ratu pulenga ma la kukura pongo. Ia wa pea na le tunu leo tonga le tunu ele i pa ia se malo o le nga ki fia pule. O isi malo si ke leo o kupu manga pulenga. Au tatu ia whaftai o le ua tafon fina ngaro le malo se pokala me. Se tatu whalongolongo i esa asa ina nga sua te te ako. Ia mo tatu tai fu isa whapena o na loto lo toile. Le fausia o tatu whawai le o whawai isa mo le tatu malo tu dotas. Ai to te le ala tole le lisi le su le tatu whawai tu la pono whawai. E mo mua au mai esu afo ma o esa sa awai le tau te pena ino le tatu whawai. Ia tangata na sa loto lo toi fo ine. Tau sa i ringo sa tātou malo tuto tasi, ai whaftai. Awa le whaarongolongo atu. E le ngata o le a mana ia ma tātou mana tuai i lātou. Ia ai le a tau au fo i pine tau aloa mō lātou ainga. E whai ma pine wha mau fo i le nei tuto tasi. Ia ma toi mana tuai fo i le lātou sao tāu e tātou sa i ringa malo. Ma tango fia malo whaftai wa ilo taite tantanunga le toto masaa ma le afulingi o tu ane o Samoa ua lango maiti sa le o tatu sa loto e o mane vai taimi a ngaman. Moni jabai. Le lato tua le mo tatou. Ia wa to su e nei le lau tusi ma toi fai tau tala pa asoro pito ma mena tupu ai. Ia tātou kere te fia mantua. Wa e fai tau atu i tala ma me sa fai hui e pu tangata sa pu le whakoloni tātou. E rango nā mure loko kinga. A me sea o konga inga i usira vanga o mai ngai. Tawai. Ai so ia o ma whako e se mai ia pare mea hui sa ia i usira. Ia le ua tātou tau whai langona kako hua loko kako langona re langona whamangalo. Ai a kako whai kaua ia waire mwhainga abe se a matala whaasoro pito mena tupu. E ke kaua kuro i se mea hoi le whaare kongu nā koko ia. E la longa e lo koko hoi le pere punga ifo. Ia so ia o tātou whamangalo mwhangalo. Mānaia. Malo whaftai. O lo mai tau atu le taimi le nei o lo iei se vaenga o lo whautua i nei foi. E le tai e le tua ngai ale malo. Ia le fionga foi i le pāle mia. Mai se le whainga malo. Mwhen whalau tere mai lau a fionga le nā foi i vaenga. Peo le bala le te pisiri mai ai, ia o le tūlanga le whai ungar kāpeneta le sa whai loan pāne mia lana whero inga basani fui male au whaasala lau lava i aso. O le a le eise tupe o le miliona tu ina atu i whaitu mano whaasala le angalua. O na tanuai fo ia tūlanga i swinga i o whaata o tome le malo i topi te fono, ia msuinga fo i o topi whiringo komiti o fono whaamae. Ia le la pe sa fa tu ai nai nei tu malo ko le la tu sa vali le sa fa pena fero e ma te el malo. Ko le o la ye la tu foi pule le nga le wa tu o le te kono le sa ave mo foi pule. Ia ai pe le o tali e tu malo. Ia me foi fina ngalo yo te el malo o le yo swinga le wa batu. Te una no la tu tali. Ia pe o ina le te le u nga foi fina ngalo ni ko te mali o le tu malo.
le sa awai le fono ho i male vanga fa foi lo ngai nei malo se vai aso le maot le la ia sa ronga ia ma fu mai ia le fa i ungal kapenet ole a fa pena ona ta ofire ia serenio o bloke te le tu ina tu ia fa sa le ngalua ole la ia le tu ala lo ho ia le taita i ole tu ngai le sunga ia tu la pai le pare mia ia to sisila to sa al fam to na imuniao Male. O le uta le poto e fitala ia le uta le vale ta fiofi te o ta le ngai le fai unga le ufai a wa fai unga le ufai a pasa le anga dua ia ia fia mai tu maro fo ila to te ena ia swinga ia wa tu le malo ila na polo keti o le biliona e ta sia ia ta vai mal tu sala la uta o so ia fo ini tu alalo ia se i sila ia ile para mia malana ta pule fo i pole se si fitu na inga ia ai ta sia fo ia ta fo fina ngalo o le tu malo etali a wa pe anta tu tel no le spale se fa ingo fo nei pere la fa sala mai o la lango ile polo ke Male. ia ai da ta tu wa vai pe ma te tu So I lau sila ngal mana o le fautuanga le te tau le tuanga i o tu ia maanga o i tuanga i le malo i le mea la tu te iloa e le lei mo tangata lau tele ia pe o le mauna le mai le filngalo tu o lalo ho i o le te tai o le tuanga i sisilane o se le ni le tuno o le ia mele se tulanga a fai o se polo ke ti po nei e mo le manui o tangata uma Taulan tu na awa o le la manuia isi ai le manuia isi ia pe o tulanga na o le a fa nga isi ia tupene mo le atina o la tu manuia ia le la fia fua ia me tonu ale ta o le ve fu nga le fai mis a me serba nga le lango i de poloket ale la wa tu fa ia le la wa o mai amalato ia pe ina tau na fitu na ia tau ho ila ile tu malon to fai si fitu na inga relato finalo le lo te na ile swinga le wa wa la te fo no uma ai tu langa na pe te fo no numero tasira ia le tamari ile sa te ile no fo io le tu malon pa inga uma vai ile pure le o fa ngai no tu pe me tu langa um fa pena ia tau au tu na wa le proketi e la wa ia ina amata ia o foi pule ia sa te fono i komiti o fono fa mai uma ia de pomala e fo tu langa sa ia te do fa pita u sa ia fo de amata o proketi te vai male le tau fo ino le mau fa pita u sa tu la mai ai ma lo fa tata fai o le ma o social mai America vai lá fa fo mai ngam fa mai fa le no si le fo fa mai le le me lo fa malo america le no fa wa okay ya o le ho ya te le fo fa le tonu ma tu la ko fa pena le toi te no mai o le okaino tato vai la au mo fa la au ya le wa mai le so swani le mo tong pitino fo nga se fa mai fa le ba mai la moenga mai si ba nga e fa nga le o danga fa so fu ma lo ina I fa le lo eu te lo se ma lo nga le eu ya le te ba ba ya ti pu le nga ina ya america o te le ina momotu ni si ona so swani e ni si o danga I pa la tunga fa ba ma lo o le fu e ba ba ya tu I pu le nga le we ni el ma lo america se le avo ina tau tau fiofia na so ni masani esa ave isi ba ngol lang ya le faftai o le mata watu o le lato por kam hol nei o te malanga inga le o afia tatou pe ona I motu yo tonga ya afia ya le baba ya tua ene o le alo fo me ya Trump o le mai nai so ni mo tatou ni samo malo vaftai le watu la banoa se e fa ile fo le tino ta penanga mo taru tala masamo pe tala baru fa bolbole wale se swinga o tulanga vo I suito vale wo fa watu mo o palo tala I ti va fo safa tatasi ma vai singa no lua o ba le na tapu ni e de stop you o mo vai ia le to ave tu se suito va ia le na mata wat
lo fa wa ia fa nga fi ngai so fa o fa lo tu e te wa mo no fo o ia foi tu malo i la palo talaiti wa tonge le malo tau yo me to tino sa fa ta ma ia fo ina ua pe fa fo se fa la so le tisil na tau sanga o mawai manu malo le tunu ofiti le palo le Pasifika ia ai tatu fo i mai sa mo ma tu langa tolu wa fa te ia fo i le fa o le vai aso le u fa i lo mai le tu malo e fo stasio tamali i sa ve ma foi puro tatu palmene sa ve ma foi puro fo le tu malo le vai mo ngai si fo le fionga fa o sa ka to pa o ino ia mai fa lo tele tatu tala te mi masani to vai alo fa tele o le tala valu na mo le fa fo ma le tunu fa lo tele tatu tala na ya mo ni mai tau le tunu le am tango le vai aso o au sa video le vai to lau o lo ufiti ai per tatu tunu te vai mal tu sala mai au mai au matimo ya fi ai sa mo inisio temi ele o ia ni la ta inga mani fa tuanga o fa ma sia mo lau fo no le tunu o le vai nga de tau mo polu mo sa vai le nei aso ngafua e ufitia se vai ngole langi au matimo pu e ai fa pena ai wila ma fa tiri e ono iai ia o le tala le o le tau pu lava mo nei aso ngafua alo la fionga le alo nei fa ma no fa tele tau to mal tatu ngar wanga na mtango ne vai aso mo ni fa va le aso iso alo fat ia ma no foi la mtango le vai aso tela va le fionga ngal mana tu mo va tanga vai tipi tanga vai ia ma tala ta mai sa mo fa pena fo fa lo treina o anta pena ia mo taru tala mai sa mo pe tala balu ile ta ile tu mo le be sa mo fo lima I batolu amo taru fo ngas fana wo le fo I ta ia Obrigado fana ora so for an race for on February matala telefoni mo o tolu fitu tasili mai batolu mo for le bonol tato email on air at radiosamoa.co.nz mo for le bonol tato Facebook mo YouTube ro Samoa e ta famle ngai lungo le Facebook na Ioi o le whaamanuanga o lo iai e mai a li itasi ani vau ia whaamanu atu lo wasa soifua li itasi ani vau le neta au le atoanga o lo fitus full male iwa tausanga ia o le ata ati atu lo moli mana au o le sunga le awa au ia mo se pese a wasa usiva sa anga mana ia le neta au le isi o tatu whaamanuanga mai a Ian Tivoli a huge happy birthday to my beautiful mum Annie ali itasi vau praise God for these 79 years He has blessed you with. Praise God for you in our lives. God bless you and have a wonderful day. Love from Ian Molitalo, Lanita, Danielle, Christian Valautalia, and Nathaniel Tivoli. Uleisio whaamanuianga mai a Malina Sila. Whaamanu atu la sa whanau o la o granddaughter o Kalarina o nei ato ai leono na tausanga. Whaaftai le li mo nei tausanga wa e au lia mai. So anga lea onga ia o alo whaangana mai lo uso o sia. Ai whaasilsili ai na i o te o MJ, ma Martini, mai au Satalia. Ia o alo whaanga mai ia onos mai a so saia I New Zealand. Ja, en pe for mai o tara fo me ma na nei tai okay le le se to e sia ki das le ai o ka ko ni ka ja le le o le pe for mai o le fia sa le birthday girl o ai ale tasi ja le ale tasi ma le no fa ma to wa so fu le ya so ja si va mai lai o pese le ko manga mai se ko si va ni ka ja Manu ia te leo tau asa soifua. Just for we ba. Le manu. Ina poisa la faina o motu. Te paila tua sibio polu feo te iloa. Ela o la au ne au le dono. Eo le la au e sua mare. Eo le suka mai silie. O te kua nei e pia I tatanu o le whanai mare. Say my darling toka oi Tini leo tiele hanoi Le halo na wa
mi papilo te manatu ala umasan tele le pama tanita ito pae te ola pele totasi Security, veo ese momo afiti, se o bolo momo e moe base au fate ataveri. Ae si domai se mose, e io se mobilito fito si mano mai vai, veo nel guaiavo se telefone, sei mai darling to far. Tini leo ti elegano Legalo na wabia papilo Te manatu ala umasani Te leile pamata nita kito pae Te ola pele totasi Se fea, se aune pahala Abatui alau mea ai Maseye malolo ai Baba koe kodua Ai soia e te petalai Say my darling topa oi Tini leo ti elena noi Lena lo awa mia papilo Te manatu ala umasani Te leile fama tanita e topa oi Te ala upele totasi Vai vai solo vuoi le teine le manaui le tana Ai ui le aute le kia Maula maula te peko Ama te le sia kisa Pala pena beni mana Say my darling topa oi Tini leo ti ele nganoi Lena lo awa mia papilo Te manatu ala umasani Te leile fama tanita e topa oi E ola upele totasi Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Whiolola manga i atu ina mamawhile traffic le telo nai isi vaenga o tatou awala tele Northern Motorway le vale nai Ornera Road in Albany alo maita watu ia o lo tele lava fo ina poloka le taimi le nei Whitehall Road interchange alo o maita watu fo i le isi le nao vaenga o leo lo tele lava fo ina poloka mai lunga o tatou State Highway Suma Leono alo maita watu fo le taimi le nei ua faisi pisi lava fo i mai ai le vaenga le na Western Springs anga ia ne fo i le vaenga le nai Point Chev o leo lo maita
tau atu ia ai mai se lava westbound anga i atu i te tonu o le taulanga o vaenga na o leo lo faisi pisi mai i le taimile nei o le tae ao i le vafo o Lincoln Road interchange ma le Waterview Town o le taimile nei o le mai tau atu i o le nā lava fo i watele ina mamafa le traffic mō tātou Southwestern Motorway lo mai tau atu le taimile nei whai lava si pisi mai nai le vaenga le nai Mount Roscoe from Coronation Road anga i atu Mount Roscoe ia o lo o pisi tātou whapena fo i Wamsley Road na i atu le ngā o ne hanga le si vaenga o le fo i lo o pisi lunga lava le State Highway Lewis Fulu o Wiri ia o lo mai tau atu whaisi tele o le pisi le nao lo o iai mō tātou le taimile nei o le tae ao nisi o vaenga o lo o iai lunga fo i lo tātou Southern Motorway vaenga kongule ke lea le kakopi o ngā ke le fo i le lea luakuanga i ngā Mount Wellington le luma kongongia o le kako tip top corner fo i lea whai asi pisi mai o lo nai ke le ngawhain poloka mai tātou na i le vaenga le nā so tautua nā amta vale ia tautua nā lava saunga le mū takini ni tupap kura o lo mai tau atu fo i le taimile nei o lea fo i wasi si le traffic mō tātou ia tautua nā le saunga le mū amta vale nei taimi o le tae au Joyce full tolu minute o na tā leo le itu lai valu Radio Samoa Tasilima iwa tonu amo. Tātou te mana nao uma lava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia manatua, tau whaonga o loa uma tasi 2 e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa eliane i Auckland Council Recyclables, tāmaki tūriki o Together Auckland. Tā lofa Samoa, e mawhairup sosoni atu Dr. Chen i ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea products po o loha e whasosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono Great South Road i Otahuhu. E te manao e maua se luma na e manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, polo university entrance i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le over se lau valu o fitu lua fitu, over se lau valu o fitu lua fitu. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau o nisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo i o ngā mukesi, e whaonga i tutonu mu whafu. E whetau i le lei mo a inga e ka le sia, ma so o si wha moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, i le whale o loa e tasi. Asia siane i se la lailata i fo iate oe. Tolu 5 Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion Tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, Tolu Nuatasi, Great South Road, Takanini. So e se fulu mino jolo talo le tula valu taro tala mai Samoa lam tangara nei vasa pe tala valu le tai o nei malo nei matua fo ile alusul nei tai au te pera nei fana fo ile au malo on sa am tangara veso e nei pa anga lo titilo atua o langolango ina le vangan tata no ai me ol telo townhouses yo fo sina nei por kalame o mai al malo atau sesuatu le syok falia na ye nei ala jilo ni sio vai ngon lipo tile santa tan no le tai pe fo nga mai e feiva e tangata mai fa foi se tunu ye ko nga fale le na pawan me mana o ila to mama to tonu le me ku oil fale ka pawan nga ile ka u kele la kope kele se backyard atu mai la ata to Samoa mal Pacifica ele lei mo tātou alanga e talia tātou malo, telena yo tātou ai ngfolele. Ya le vanga lele mai I inkia, masainga, masiamu ele kawe ala ko ngā mea. Nga pauan me o le mau ale whale ngofoi, male tau la leo kiki loku wa tasina vanga na mino ele malo. E whauto e ngā whale e townhouses. Ina I Ford e tangata fwede le, ele tulango ia tau whale.
la tai ta titi lo tu li poti fo le ya mele foi mele le ya ele leila malana ia mo ila to fo ele o yesi mana to fo ile e fausia ainga to tele ia po la ko fo e ma fai na ia ila to e ma fai tali malo fo ile al kama fo ngale ia ngale afio mai ange ia se mai ia to ia yatsu e se mai la ia tato o le standalone houses e pe ole e se ngala na and it's much more affordable. Paulale me ole le manga ia. Ole makamaka mai ala le I ngai kongo ngai ai ngai sa oi la sia tatou paanga. Si lol fai ol pola sisi foi. Well, na o ma wasi ai ngale o Bucklands Beach. E pau na ole si option e titile ole fai ole fa se foi le tu ai puni ai vanga o mai na ia wona I maua o mai tangatena no fo ia wa ngo fo fale maurunga anga ki kiro lenga ila lo fale ia tu tasia ia mela nga mo e ma fa anga ki kilo ko la le wa fa mai fa ri fo ke kala nga la le ia ma me un fa pena ele leila ele taliaina pela si ainga o Bucklands Beach ele taliaina la ko nga ele si mela la fu ko ki kiro mai fo ma ko fa ri fo ke kala fa ia ko on the privacy o ainga yes ole mola on or vanga le fole ya pa na al mau ol fa ole ol fa se fole le popuni o mai vanga ya e ha no foi markupe ol tupe lava me uma ia pe fai foi lava le fa se ele kai anga ona nga fa se el fa se ele nga le mawalunga ol fonga fale le ia le fale le e ma fai ona ilo mai so ole ol tulang fai ta ya fai foi le fence mana tu foi e ia foi ia nga le council fa nga ta le mawalunga se fence le ainga e fausia so it's ele lava la ia tu foi ole atilo anga ia mo le foi vai e ile lo sa mo o lo ave ma senior lecturer la University of Killarney Natalie Netzler o titi la to mana ye ona vai ngale tawanga e na su nga foi le ona whatever leva no ma wa mo foi le titi lo la to ye pela o Natalie ya o lo te lo ilo na vai nga maoli na ti ranui na ti hawa ia o ia fo Samoa ma fi anga mo tuam fale alili o susuanga fo I le fa ngai no o vai ia tatou Samoa e au nga e kiwal te lo ni si nga se tono ni se nei ma nei o ia malanga na mata no fo mal le sunga scientisi ia Brian Duffy ia fo le sano to toi vai ngai tono Victoria University tu la susuanga vai kai Markovic le ma nei ala susuanga alo ne sa mom tamani ona tunu e au nga wala ko ka nga mo le misela ia mo danki fipa mo si fa ma ia a tunu le tulanga le na ia ole tau mafai na ia fata u le vai nga fo le indigenous medicine ia po vai lava ia fa le natura ole se vai nga o tilo ia pena e sa no yes danki fever ole zika le si mai ole misela ia mai se fo ila ole vai nga le na afia ila le lalolangi ato le covid le corona 19 virus vai nga na ole o target elefant le o mafai na fa am tuina e fai ai le sa ili linga lea o le isi tu o le taa ua o le fofofo i lea le fofo pe au inga ki ngā le ulu mana tuala o le fa o ngā ina o le lau ki e au noa ma se tu pe alu ai so o vaenga umaia a fa apea e umane le sa ili linga ma le su inga e mauti noa lava lea o ngā o ni vai fa le nātua ia o lono winga o vaenga lai o le ato e momoli mai lea e le su inga foi ale fo mai po le professor I la to tau la se sam po la to o lo fa tau nuina ma fa tino ina pe ia nei vai fa le natura ia mo le fa ngaina ia pa o ke kali kong fo ila o le a mawa no te tono labs fo ie e ma fa ie ona su e na atili ia ma ia fa ia le fo ia ni so tulanga fa le atili ai ia nei tulanga a le tau o fa tau ina vai nga ia fa le natura sa le ele o vai uma tatou Samoa I lona tel tununga e aonga inga ke ua mini mai ma vai fa akaulai ku ala le ia le ai akilenga mai ka ko le ai fa marolo o so fo Yesu amene o te le vanga wala na ia mo le mau fo le ia o sola tinga lo no o le mana ia nga ka pa kwasiong ka ma ia nga fa le massage fo le tu se lo mi le u fo le ia me sal pe fa nga ma se la ki nga kaimi ia o mai
ele kapo se Panadol po se pain killer il tinga do. Wala ba ke le ale nga fo ia lomi male ia ma lauki ke le wa wa mo ko ile wan fa ngo fie fo ma effectivo ka ko fo ia tatu samo Yes. Alfa ka lai ko ile ai Le fai mai ia ele ai mas vai. ai mas vai nga ka wa ia se fa ka lai ku fa mo le ia la nga le la fa ka fa malastino e mai allora fa malastino so tano tala mai samo lam tanga nei vai aso ia le si fai Ia. e le fo qua i mo nga io fo ai bel fo le ai in kaulaiku fa malastino aia isi pizzo ia halo aia Duma iya Alsafa bunga Sala lima Aia ya bili ya Luma Hallelujah. Anaya. Anca kakasana yo kakak. Iya. Koso. Aya. Yo. Anaya. Iya papaleng ile spiko. Yo. Anaya. Aya. Anaya. Pamalos mainga. Luma. Iya, bade. Lunga. Aya, mana ya? Ancafa. Resipiko. Aya. Luma. Aya, enggak yang luma. Iya. Lusi mai tau au. Mana ya? Yo. Mana ya? Iya. Koma. Iya. Nggak bunga koi dia. Iya. Esse pizzo. Bunga falu nggak? Sẽ mày lo ngày Luma. Luma. Iya. Iyo ya makanga. Se furse con Aya. Aya mana valoi tsono. Vai fafo. Manietzelele ne yaso soi fuaya. Radio Samoa Tasimai Batolu Amo Radio Samoa Tasimai Batolu Amo Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo ne Radio Samoa Tasilima iwa tolu amo. O te whatarofo i lo tātou o sino o tātou whero i fo i le amatanga. O le nei vai asa fo o wale whaapoponga le tautua masani i au si mai lau whaafonga. O tuana i le sa tofi o mawai na whaatulanga i le komasina o whainga palota malona ofisa. E tāpuni ai le awano e toi whauia i tua se suafa, o se sui tau wā mō palo talaiti, a sa whatatasi ma vaisinga no lua, ma ua whātu maulawa suafa o sui whātutu na lesi talatu mō ia whainga whiriwhiringa. I sa whatatasi e toa lima sui tau wā, ma o le toa whae au fiaita ma i tai e toa lua, o le awhi nau le fua le vanga whaupu whai, o le whātua tua i le tua sa mō o tasi. Ai toa tasi o le atau wā mai le fua, ale vaenga wha upu whai e pui a ia te tau o tangata.
I vaisinga no lua e to lua sui o le awhaia i eile whiriwhiri ngā lea I tū mālo whapalota. O le ata uwa mo le whātua i le tua Samoa utasi ma le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata. Wa whairo lau tele mai whale palota mo ia palota laiti. He peo na whairo lau tele ai e le official commission whainga palota. E iwa whale palota mo le I tū mālo sa whatatasi. Peta ia valu whale palota e whito a wha o ngā I le asfreire luas furufitu o Februari. I le palota la titi. Ai o le palota mua po le pre-polling I le solulu luas furulimo o Februari. O le a wha o ngā le whale palota. I le maota o le kalesia e whakasai sa na puta. Mo le tu malo vaisinga no lua. E 5 whale palota. Mai whāwhito a wha o ngā i le asfreire luas furufitu o Februari. Mo le palota la titi. Au whare palota numera 5 le maota leo le kalesia metotisi sa taua. E wha o ngā mo le palota mua. I le asolulu luas furulimo o Februari. O whare palota tau sa vali po mobile booths I upolu o le maota ngase moto tua. I le vaenga o lo I eire whale mai wha ma matoto. Ma le noa fuanga o lo tau si ai ta māmatina mātutua I mapui whangalele. I le moto sa vai, o whale palota tau sa vali o maota ngase tu sivi o vai po uli, sa fotu, sa taua mo foi lalo. O le whale palota wha apitoa po le special booth, o le maota leo le toa asala masina I songi. Leo lo I eil mtanga aluenga o tina matama I tai, ha tina e o fioanga maanga fiso tai. O le vai o sofou, e whai ai palota la iti a vaisinga no lua, ma sa whatatasi. A whai o le taunu unga o ia palota la iti, o le a manu malo se sui tau vāta mai tai. O le a atoa I loa no fua e ono o ta mai tai I le paya inga le pāle mene se furu ma le vanu. Pei tai, a whai e leo le tūlanga lea e taunu iai. O le a wha o ngā loa I inga o le wha vae, e sa ili eile no fua wha o popo ta mai tai I le pāle mene. Ai fua I le tangi tau palota whale a lili tasi, le ele I mai o lo ta otopea I luma o whonga o le malo. E peo na sila fia sa I eile fina unga wha le tū la fono, mai le vaenga wha upu whai o lo angai le malo, le ana whafonga ina le wha msinonga maua lunga, na fina wai ua ta tau loa na sa ili le no fua wha o popo, e ato ai le ono no fua ta mai tai whai pule le pāle mene. Pei tai o lewa au mai le wha I unga, ua te ena le fina unga, ona ua mautu le unga le wha msinonga o talo sanga lo ai ai, e whato a wha o ngā le vaenga wha fantasi a le wha vai, e sa ili aile nu mela e ato ai no fua ta mai tai, pe a mai a uma wha msinonga mata upu o tangi o le palota. He leo iloa pe yeini tangi e toi whaulu, pe a mai a le wha I unga, o palota laiti o lo manei. I le whaselau valus furu iwa o talo sanga mai a inga o pisinisi o a onga maulotu I le moto upolu, sa fia maua se fesoa swani mai le malo. I le whaaleanga ino o lato o mea tōtino, ona o whaale tonu tau ele tisi le tau sanga umavae. O leo wa whairoi o wala o sota inga le malo le vai ngā tupe, e tasi le miliona iwa se lau fitu sul fitu afe tā lai whaatino ai, tau I o mea tōtino na whaaleanga ina. O leo wha inga e whase lau valus furu iwa o tālo sanga sa iro ilo. Wa o fia ile tolu se lau iwa sfuru ono a inga sa tālo sanga I di fesoa swani, ma o le iwa sfuru tolu e mai wha ala tonga o pisinisi ma onga. O mati o le tau sanga umawai pe o le sila fia o mai a aperida o le tau sanga la veru o rua lima, na tūla I mai ei wha ale tonu tau ele tise I uponu, ma whaina I mea tō tino ma o ngā nisi o a inga o pisinisi ma onga wha pea wha ala tonga ma au lotu. O mea tō tino na fia o masini e ola I le tise. I le lua tausanga sosoo o sola pesa moa ma le manu malo. O le pale o le Pasifika o le tausanga lua orua whama le lua orua lima. O le o le tali leo tāpenanga o le tātou tausala mo le tauvanga le tali malo aile atunu o fiti. I le whaai unga o le vai aso ua mawae. O whaapaleina aile tausala o fiti. I le tausala o le Pasifika. Ma ua tūlanga lua aile tausala mai le atunu o Papua New Guinea. Ai tūlanga toru le tausala o Samoa. Le tama itai o ilinga noa whenga I mali I soti mapu. Right.
Le tausala o Samoa ua maua le tūlanga tolu po le second runner-up le te maitai o iringa noa whenga i mali i Soti Mapu. I sona fina ngalo whaalia ina ua mai a le taubanga. Le sa ili eise tausala o le Pasifika le ua manu malo ai le tausala Fiti. O le tausala o Tonga ua maua le tūlanga wha po le third runner-up. Ai o le tausala mai le atukuki le tūlanga 5 po le fourth runner-up. Tere le ngona whaalia o le atunu i lo lato le talia o le whaiunga. Peitai o upu masani le atunu e le mua umani wā. Tātou tāpua ia leisi tausala o le Pasifika le tausanga fau lua o lua fitu. Wa peia le taualunga o manua ma ua ufiti ai le ao pōngi sā le tu malo o le vai maunga. Ono le vala upa ia le atua i le fionga wha o le sāka to pau ainu u. O se tamali ina se ei, i le tofi fai pule o vai maunga i se sifo, i le paia inga wha pā le mene o le tausanga luafes furuono le lua o, a o le teuteuina le wha vai, wha pele tu la fono whai ngā pālota ma toe sui ai vai vaenga o i tu malo wha pālota o le tātou utino. Sa tau wā o ie le no fō le vai maunga wha, i le pālota tele ia au kuso le tausanga le tenei, ai le imanuia. O le paia inga sfuruono le pā le mene, na se e ai o ie le tofi min star le kāpeneta, mō le mtanga luenga o wha masinonga, ma le whafoina o matau butau wha masinonga. O lona teimi le tofi min star le mtanga luenga, na teute wai le wha vai, ma sui ai le wha tūlanganga o le pulenga o le wha masinonga, ma mafu ai fete na ingo fina ngalo ma tā ofi o le pā le mene ma le atunuu, a o loma le pālo te tele na whaia, i le tausanga e lua o lua tasi. O le fionga wha o le sāka to pau o inu u, o se lo ia sinia, ma o lo iailo na ofisa lo ia tu to tasi malifa, o lo ngaruru e nisho lo ia i le vaenga tu maoti. E tu malo le fionga wha o le sāka to pau, uono sfurulua tausanga o lona soifua. E li wha mautuina se aso e whaiai o na toe sauninga, ai o le fiafi o le stona i na tenei, na tu malo ai. O tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Whaaui le ula. O se malamalamanga wha upu i le upu, o le whaaui o le ula lona winga, o le ula o lo o ula ina e se tangata, a ua tō e se ina ma ula pe whaaula i le isi tangata. Mana tua foi, o le ula, o se tasi leo vaenga o te unga wha Samoa. E mawhai foi o na whaapea, ua tō ese le ula, ma whaatatia ese mai le sana ia ula ina. Peitai, o le maua Samoa, o le moanga ngana le nei e whaawinga i se suafa matai taua o se ainga, ua whaawi ese mai le na suafai, a e tu inatu i le isi tangata ua filifilia e whai mauna sui. O lo no winga la, o le ula, o le mamalu. O le suafa matai lea o le a whaawi ese, o le se suafa sao, po se suafa mawalunga se ainga i tutonu o le nuu po le tumalo. E le whaawi ina se ula o se suafa vai matai o se ainga. Na o le suafa whaasa o sao le ainga e whaawi. O le suafa le na e winga iai le ula, o lo o iai le mamalu, le paia, le mawalunga, ma le pule o le ainga, le nuu, ma le tumalo. A whaawi la se suafa matai, e le to iai se mamalu o le tangata sa suafa muamuai, ua ave uma i le tangata lea ua filifilia e suafai. Ai masani o na vanelo iai e le ainga, se isi suafa maulalo ifo, e matai ai lea tangata, e ta ua nisi ainga o le suafa malo lo o le ainga. O te talo atu i le tatu ainga,
Wa yailo manatu e sa ili mai se isi e tau aveina le suafa o le tantu ainga wa o matua foi ma wa o mai. E masani la o na fesila fa ile ainga e fili. Po i se isi e sui tūlanga i le sao o lo iai nei. A maua o na longo leo le nuu e wha pa ia le matai lea. O le whauina foi o se ula e masani o na fe ese a ia isi a inga. Ai maise, pe a nofo lava le o lo suafa matofi le la te soso. A o le nofo lava e le lei matau sa afia. Na te la foina lava ilona au a inga e filifili. Whaaui le ula. Manuia lam whasonga le nei asu. Talofa, we're the casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Mi pisi la wala wa ita tau le molina ne whanau la onga ne foi taia fau a pisi la wala tele longa la wala i Stamaki Road a ngai i le on-ramp o le southbound State Highway 1 whapena foi le citybound State Highway 1 po loka i ne wanga le taia around Otara whapena foi lau titilo atu Great North Road around Avondale and Waterview ngai le link o le on-ramp o le westbound State Highways Furuono, whapena fo citybound Furuono, whaifus poloka rene banga le Taiao, Te Aratu Road, whapena fo le poloka, le o le on-ramp o westbound o le Furuono, ma le citybound Furuono, Mount Wellington Highway, poloka fo ia, le o le on-ramp o le southbound State Highway 1, ma le citybound State Highway 1, banga poloka mana le Taiao, lunga highways, Fais pura kon maranga mai North Shore, nei te mana taia pasi mai Albany, fasa mai Rosedale, Wairau Valley, Glenfield, North Coast, poroka ia a citybound nei vanga taia. Sfulu ono fais pura kon lai titi o le sfulu valu, pasi mai Green Heights, ele o mai whenua pai. Fais pura kon nei vanga taia flow le mai, poroka le link mo sfulu ono, sfulu valu anga sfulu ono around Westgate. Royal Road, Lincoln Road, Fiololo Van Te Aratu anga Rosebank anga Point Chevelia anga Western Springs, Poloka, ale yo le link, all the State Highways fulono il northbound State Highway 1, ma citybound State Highway 1 ne vanga taiao. Afia mai le tano Point Chevelia, Poloka la titi lava pasima le tano, around Mayora Road on ramp, ma Dominion Road on ramp. Flow le mai on hanga, la flow le malanga le malava le lo suru fa wa mai lo se fulu, Massive Road, la Poloka la flow, le yo mai Puni Road off ramp, mal on ramp, Lambi Drive, Poloka ne banga ta ma link, all the lo se fulu in the southbound State Highway 1, State Highway 1, Poloka is Tamaki Road on ramp, around High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, banga Poloka nan ne banga ta vale. La fane nei fanau ave fa mo mo mai time ko se la wara mo tu sanga le bo malo non sai ma lo fo ne fo taia Radio Samoa taslima iva tolu amo malo fa taile tenu la mai mo malo fa fonga ne vanga taia fa tai fo i le pulenga mo la fenga venga le Our Memorial so la to fa lo longa la una twai ia le proclame maru le taia ale Radio Samoa vai ngala tamane nei talo le tau luas fulum male tolu wa ilma fan fanal e Samoa te le valu e Samoa o la e langi le mai lava tau Samoa e fa solo ina awa ele aso ato e pa utimuni so vai ngala tunu ele ne foi aso tolu se fulum male tasi degrees Celsius mo ngol bevela le Samoa le aso fu ne uta ji ai lo suma lima ilona ba wala lo pa ngal tar baklame mai mom fa fo mai lu on Facebook mai YouTube or Samoa fa fo le famo 106.1 yeah but mai mom mai America Samoa malo la se fo mo ia ne foi tai fo g'day mate malo se fo mo ia Australia nei time mo tai out fully mo il maru lu e Canberra e ne va ngor tai out we ngor tau le lo mo Canberra le so o le fa solo in awa ona tau le nei foi aso lo se full mal feature mo lunga na o ele bevela fa mo wina mo Canberra e le so me pone malo se fo mo ia nei tai house for fitu o ele malu le ea o winga tau mo me pone sur mata ngo fila la ele nei aso a toa todo se full mal fa mo lunga
e o ele vela mo to fasi vela tele le mo to mel pone e le nei fo ia sunga fu o tanto o lia sini Australia ma lor se fo mo nei tai aus fu fito e ma duole e e ne va ngora tai o fo winga o tau fa mo ina mo sini o la fa sono awa po o timo ni so taimi lo se fu mo le ono mo lunga le vela le fa mo ina mo sini Australia le so se fu riva lona ma lalo Brisbane lo se fu fasi vela le mo to nei fo tai o fo Matele na awa ora tau nei fo ia so los fu fetu mo ngor vela los fu lona maulalo mo nei fo ia so ngo fu ora tele na vaenga Australia Perth fu valu e le malu le era nei fo i vaenga ora tai au o le fa solo ina langi de lele tau mo to los fu lona mo ngor vela tele na vaenga Australia mo tulanga i tau ia pe ona fa mo wina nei fo i tai au fo se mai tau no fa fa salonga Radio Samoa Tama kima kaura wa kilani se fulu valu o ele malu ne vanga tai wa va to mana ma sudo le la ne tai mo le tai au o winga na tau fa mo wina mo ne asunga fua e awa pa o timu ang le lefo inisio taimi a lo so malu mo lunga ma fa fa mo wina mo o kilani ne yaso se fulu no no ma wala tai pa o dia le awa fo ilang de le tau do su fa mo lunga vela tai au o le vinga yon tuatu la so lulu o le awa fo ilang de le tau awa lang de le stoffi Pasoro na awa po timo ni sabayang o kilani las forele lang le le stora in male so pa mabongo bana tu na mai la mai tau nei time yo le tai au ina o se fulu male valu le wacha nei le tu la evalu le tu mo le samos fodima e batolu amo para matanga ne foi vaso tatu ye a foi na mc tatu tala me samo pe ona fa salawina le tala valu nei tai au Ola te fa salawina mo e pe tala tu la se fulu male dole o le so mar fitu po ana nei o le fa po tatu tala me samo le tala valu le tai au e fa fonga bo fa longo tatu tala na me samo nei te foi tai au fo ana e fa longo atu lo tu mau ye sweet over Yeah, more party, more le signing on a 4 to malo by elections. Beyond tapena tu el fai ungar masina nei. So yeah, tawina ya maru ya foi la loatu mo by elections and tatu to malo sa fata tasima vai singa no lua. Pe ona yai ya o la bola filia. Ya tawina foi no 4 to malo to no parlemene. Ya maru ya fai nga filinga. La tunu la so fitu masina nei of party. National by elections ya tan fa no fo iwa fa penao na abia le tua ma fa mana vai fo ngarwenga station tamari into la mailona to malo e pa inga fo o mai fa mesile nga ngole tua le ngata o na ya inga fo i man no falo ya fa pena fo ia wo mai masani ya o le na fo i tamari o le tuno level 4 to 2 al tato parlemene le mariel tong fainga al tato misamo ya to yoso fo le la fa pa le no fo fitil ne to sanga ya to tong fai mai mo na fo to sanga ai sa oi e lu le to sanga so o ya pa le mai su yo tato samo to sala samo ave ma mes pacifica mes specific ya pa ne to sanga fo le maria ya to tong fai mai ya mo la foi tu sang fo pe aulia ya por fai un fo le tu sanga ya ol tu na mo el ready samos ni ma even tolo mo ina o los furu le o nei ya le tu la ba o fai lo mai lo official tine mu ma fala velave tu tupu fa for sei Fire and Emergency New Zealand o le a le nga lu mo le tasi le tu la su tine mu mai le se fulu ruanga e le tasi la woli ile a songa fua so se fulu male ono Februari. Ona o lea tūlanga o le awa ai le whaatuai o na taliantu o sui o le ofisa i ni wala awe o mai o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu. Tautua nā ngā sesenga o mea taumawha i a awa le tūla fua ia mana tua a whai e tūlai mai se mu i a vave alu ese mai le fale ma vili le tasi. Asia jane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz moni whaamatalanga It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today.
O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talo wha voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valolima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Awana ye misia le whapitoa a le Moda Furniture. Mau le iPhone 17 Pro Max, lua whata la i le Vayaso, Samsung S25, ma le speaker i le nao le lua tolu ta la i le Vayaso. Mau le whapitoa muenga whaapea se tino foa. A whai te whaailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawaili nei whaasalaunga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture, to atu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwal tai awanga i le afo le lima, i le asunga fuanga i le asfaraile. Asu tona i male asu sa, se fuluanga i le afo le fa. E te manae maua se luma na i manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga i le whainu mera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Moi tu amo. Whananganu mai la whianga sango nei na ua lua se fulu ma le ono le watia ane le tu la valu le tautua mo le Samoa se mai betonga mo man pokala ve malo le tai ala matanga na nei mai yaso se fulu ma le ono ye yaso February. Tara fola ua lua pelu su ma le ono, tara pokala me una tu fala longa le Our Memorials tato mo ni ne tomajila ona me ta presene mo o e la ba.
sivae Música malie aue fefe Se e mai ona teine Uso mai la pese malie Ata mai mai siva mai Fata mati bao so Le mai lua aua le pao Jesu a imiti fala lolo Awala e teita fali La upera meio se tama mai Mexico Tata fiti mai sito e aina Le lomba tua fo i uaita Ua le mawai la maolo Na fia si vai le mali e o le musica Musica mali e aue fefe Mana ia si vai Musica mali e aue fefe Se mai ona tene Vai fale lady au te uma Le musica lua la taona uma Awala e teita e sue salpa Lue lue mai i le musica Musica mali e aue fefe Mana ia si vai Musica mali e aue fefe Se mai ana teine Usu mai la pese malie Ai ata mai mai siva mai Fata pati mau so Ai ata mai mai siva mai Fata pati mau so Musica malie Musika malia mal 5 stars in the for time all the time all to already somewhat for lima i tolo mo song for vest tasio ele tanto por clame maile mtanga bengo leo all to mali for le tenu le fiona satini to marvasi ki ashu all of up and down fame fonga foi kom sinda mal pulenga mtanga bengo leo ni sila wala for tara por clame pena ya iba ya so de tasi ya lo fiona satini malo se for dia to marvao So for mo dia ni tayao lo sugo tavai pe fu tato le swasal ni tayao mi se foi fa fonga maru tato tunu ona pe ia le tua mo la to fu tua fa pe fu ia ia tamantina ma tua tato tunu ma fa fonga ni tayao ia ma lo se fu mo o fa pa e ni kayao e wa lo fo ie se kakawanga tangia le lo fo le tua ile ke lo aso nga fua ka ki kalango lo ia message me foi le manu fa me le umala o de le yor saking o va ko le ko ngiar saking la usala le manu e de fase e a me si saking e a pa le atu yo ga malo le tayao e ka u fa le ri nga ga ni vai mori mu asa le malo fa tai mo le nei tayao la ta man mai o le ma wai fo inai tamaiti mali liu po la veta vale fa or verso ya inizio alum fa na le lo fa mai tavai ele la tiro o festo telo fa na o lo mo vol va ngale man tu for ta fa mana tu ma san ni ma tu vai mo wo tu no la vio tatu ai ngai lu ngo tatu to voice vale o awala o lo tinte o le siakila ele o solitu la fo no va ngale a fu le telo taimi ai lo fa ma o bo e fa tamala ia ona o le se vai ngo fa pe ai o lo va ia la vale le la matia o se fu o fa na mo o fa na ma o se fu o fa na tatu to no no lua e tanu tala no fa na o nisio fa no le la vele weekend o le kolosi la awala kamo mo ele si tu la awala ele o tilo po kidia la awala o le vai ngala le e se fa ngo fi ta vai ma va fonga la tunu o awala ma fa na fa pui ai alo ma fa na o la to so fu pe ta yan le alo no matia fa na
Mese lava le tausanga e titiro le tolu. Tausanga anga galo te vai. Ola matia le fuol whanau dungo tato o wala whamunu. Ma lo le si mai ngana mau am tanga luenga leo lancho foi o mari liu fai si umi to amo lancho tino mari liu sa pele ia si e nisi o telo foi e fa manatu foi ma fangu si o tato no fai masi si nei ainga am se o tato matua tafa manatu masani lava te vai pa mo tato tino fai masiaki o se telefoni po o se alo se tasi e asi nei o tato ainga o no fo taito tas le wa makal ko fa to pula ien vainga le te vai mi ko la to ina mari university ba te ne mal tato weekend le na ma wa to la to tino maliu ya to lo wa fa ngala to ele ilongo ina estanga ta fuli le o na ai na peita o tua oi wa yele manomi fu ina le fa le te vai mai ta wina fo e tua oi o le te vai o la to tino pe ona masa ia ona fesiringia rola ia le fa mole Pei for tafa manatu tawai. A whai ke Australia, Amerika, o whio tafa nila langi olo e iai a isi solo wainga olo nofu nei au kilani. Lo iai lo pupulenga. Paso ta intanga luenga nele. Ma batu tato telefoni. Whai anga e vidi mai a whai au i o taura tawai olo pumoni. Ia e ma whai au na whapso ta inisio unita intanga luenga nele. E mātou te oi fo a mala vai nga mātou te siaki fa mautino o lo saunga le mu ila to fa mun bole samo o tātou nga luenga whai fatas ono nike ila to lo ia la to mana onga fa pitoa nisio ila to lo ia nisio ngasi tu nga o nisi fo ila to ia o lo ia le vai nga fo le le fie felo e nisio ai peita a one fight per tātou nga luenga siaki ila to o saunga le mu fa mun mo si vai ngalo fianga sa tini le ma o e pisa ya leo mo au nga oi ia o wa ko ma la fa o di ma foi le wa tele el pisa o to foi a me sa weekend Pe si to te o mo vale tu lo fa fonga le tu le kumori fa mo a fa ke le vese tu pe la to lo a si tu pe lu mo tato fa le lo po tato homeless tanto foi le nyaing o vol fa o di ma fai le avea e se eleni po se mea ai pike so songi ia faftai le se fosi o e fai le vanga a o lo fa o lima ia nato ia vanga la le e mo le o tu la fon vai to tele nisi o la to sa fa o lima ia eta o fa Britania vo le random tavai ke ia le fa la vai o le boko tu lo pe fa nga fu ia pe ngai e fa o lima ia la to le sa fa le weekend o le si fa tu a fa ia te si la fia ma e lo nisi o lo fa sa waina i te tongo la to waina fa mole o weekend o fa tau na binin tanga lunga le lo tele ia tato wa nga ui de sa fa ia le weekend e fa nga ia pe nga aggravated robberies fa mole Fatau o lo sa nga le mu e pito silio na tau ai le be fu la le ma e nga la e la fi e ku de o ya la o fa nga le e tau fo la to sa nga le mu o tato uso ma to fa fine e me se fo ina ma lo tato tunu o lo fa to securities o lo sa nga le mu ma lo se fu pito silio na tau o lo e ko mo o isi vai ngai fa le ngaina e ma fa no to fa le a lo se fu o le me to si le on tau le ba tu foto nga mtanga nga le au te tau mo fa ta fie ila to ni pe e si la fia ele o lava lo to mai malo si fa tino inai ia le to nga yoinga pa wa foto nga mtanga nga le so le se no fa nga sa ngale mu ona bumi le mtanga nga le mo se social ita tu numero mo na to ava tu le fa mo te va ma tango fie fa na tu le ne foi tai fo o le mautino pala le menga ke le ia misa kongo farkala polo fionga santini msa polo Valentine's Day e a po kikilo ku le ia ala fo ia o bosi mailanga ia Valentine malale ia se me ke wa ku nga o e manga ke won fa le Valentine ma desi au esa arkala le sto inga mama o bulu mata ke no fa ko ngala tunu vai si telo tato vesi ia no fa ia le weekend tato farkala o lo va ia ma le fa no ono nisio ilato o tato tunu ai ola ve fo ile ma vai ngona ala mati ai pisi nisio ilato no farkala puni walu comunita vai e fiur kanga ke ngol farkala pe fa basengal ir ku wal onga o nga kikere si muri vai
au fu na eselo na mafau ona avele mavaenga e tele na vevesi mfai fusuanga a fai ke si la fia ua tele io masaupanga fa mole o sa do siva o ila a fai fu na luo malaupanga fa mole o wole mo ka ko fa ma fu no fu avale to fa fu na tunu o le si fu vai na mo muri fo la ia le e o ki ua tu lo fa fu la tunu o ku ver ka te fa ki ai tu ela panga o vai na io lo la matia ile so fu ma tu ho te vai ina vai taimor que visi mas simar tau sanga fo le sa ye inicio alor pacifica le na fa sala no la to baka i se mitra sa tupu o i K road le sa ye inicio la to le na forma o fa no nga mal po lengo tanga luenga ma singa se kong ya le o sa esa sie la filfilinga ai ono avia vai nga la matia i lo so fo al sa ngole mu la tin fai ma se lo fai la to ta fa filemu fai ma se lo fo mo la to ona pisinisi lo to ta fa o ma tu fo la to tunu mo la to ona e far kala pune e yai la wa ya tau i la lo tu la fo e fa sa ka nga ngi ma trespass e o to yo lo afula o si va ro la lo la alba ta por si va con Orsela. I mean, weekends, for letting that maua to tell you to relax, ma fia, enjoy the land to weekend for lily. Yeah, male au malo vale, male au fua vale pero so woni. Ole si ka nga ka vai ko mato mai tauna e se file mu male anga mali. Ai o le na ona. Ke ia le o makwa kelele kimo kelele u tulo va fonga la tunu ai ave ma vai ngai la matia so ngale o le si fautu ngal tato tunu a foi o ta pena eu ta fa no fonga fa telling for kala va ai la vai ta mafa mana ia ai la vai ta mafa mo moi a foi o tala vai ta mafa ai ki fiar ke siva si uma le la vai ta mafa le na ia le siva lua a pungi le vai ta mafa mai ar mo ke va vali ai o te aru lungo fulo ni te u fa sa o le farkla wa o polenga tangal venga o lo yai nisi o la tutu ina fala o ona tono tato vai ta mafa nei ma ve ma vai ngai la matia ile so fu le tu farkala puaia ta vai ma le weekend ina ia fia le hotel ma o se ke mi fu le fa ke ai fu ia stress fu i ma vai ngai sa pisi le vai eso ai le se no fonga ke le su lo fi malo si ata ba ele ngata la matia se fu le hotel e no ve fu i ma vai ngai la matia ile so fu ata ma lo fa te tele ha fionga sa tini fa tel fa na tu vai ngai le e wa la va sa le fu na ta ngata o le o au ta le no ia le foi fa fo mai nei matua io sa ngale mo fo nei fa na olta matua te abele ia so fo va sta sia pa te ta vai a mata mai lo motor sa ngale mo fa na u ngo tato o wala to vai se mas tu no tato fali matua fa mol mole a fai ke si la fio we le va o te fa tu no fa na we ki poki a le wila tu no fa fo ngala tu no me se la fa na right ba nga mo ai te le tu lo la o lo mo te fa mo ti no o fa ye fu spa fai fo no fo le fa na o wala la tu sa ngale mu ia ma vai le sa fa tu la fo no ina i numero kolosi o tato wa onga o lo vai pe ma le fa no no tanga lo ngale le tele o matua o lo paka si e ia tato le na sa sama fo e luma wa onga na lo le fai le na ia te vai ina ia fa ma mau e se le tele o ta vale o ne paka i o wala sa ngale mu fa na pita fosi de maso to tele la tu o wala ke de fia pe a tu tanga lo ngale o Leopold Auckland City Council for Auckland Transport batu lau sala o me pitu silion tau piki fanau pe lima minute le tu wala ngo tau nei se piki na fanau a fai te sila fia te tuai o te tau na vini le a onga fa mole pe ma fa na tu ulo walo tono lo ofisa ai lo alwaku le lima malo masa salo e tau wanga makale le ai e dai fu wanga le a onga i o le si vanga tawai a fai te sila fia o le a tua ma le vai yaso o off le whanau ma le a o lo lato sa onga le mo e te tau ona vini le a onga e whai loa i vai nga o la o mea tau mafa o fua onga le whanau ia i mana mi a le ona tāpira ina ia malau po ia vai lau po ngā e le manga o po a e fi manga e po ka meki e vai ko inga ngā pēr whara vana re ke kano e ia pia fia ta meki ta vai per fare una termine te le mato sa mo ria tu la fono o lo primo na ta vai te le mato sa mo ria tu la fono
ona le fa o lima le fana e le mafai o ngofo ka mai kita vai ai fa longo atu o le sefe e o tala no i social worker le aonga tala no fa ya onga mai o ila o lo maua lo ntanga luenga le o le o bano e sa ili e no fanga sa ngole mo fana ya e mo yo tu la fon malo ya mai ta telefoni mo le tino e fa so ya tu lo tom tanga luenga pa ini se vai ngai mana miele so sani fa mo le mo te vai o station ta tu numero le mo o ntanga luenga le ile taimi ale nei tabai ele o le 5 minuti tabai ale taimi nei i se fa le fa fo se o tu tasi o numero le mo ta tu tanga luenga lungo lo penga te fa ilangi o lungo fo o telefoni e fa so ta in tanga luenga le le o se fa da fa fo se o lo tasi o valu fa iva o uma kirisi masi lo ko mo se me alofa ya ma tabai pa una ma me alofa ya o tu mo sa mo se o la sai la se mi te vala au mai ai sa mo a fa go misi la vala mai fa ma lu wat una le fo tali misi o telefoni ya fa se ma kala ma di martina la inga ta vai fo ya tu ala vala au sa mo o lo mai ta winner ta tu nu ta ur ta tu numero le fa mo mole bili mai bili malama ai tele bili mai fa vai va lo nga mo ta tu telefoni ma bon mole ai mo le numero le mo le so sani mo i laula banga ngana so la ka te taimi mo fa na tali de telefoni fa malama tu la fono au la wo ya sta famile to yo fa va fini mena nei ta mena nei vest vai a pe fo ta tu no pele o vo ta tu no se verso fia sa ngole mu mo fine mu le lo fo le tu ta tu to no la la so fu o monai ma wo si ola ma se malosi e ta tu wa ta tu no nei ta ya so fu me mo ya po te la fa sa tini mo le ta po la melen ta ya mo ni fa ma le so lo ba tu se ya do fa te la vai Pia sa tini tu marama se dia show mal po kala me mal man tanga le leo ina wo choice for tolo minuto lo talo le tu live alo la versi fa Chamale longa ando fo e ma fo le chama changa o fe sonai unga nei chala pe ave le fili u pe o le machai fale anga echa au le nei u no fo chali ise asa fa changu chamana tu ai bele ave e pichi lava e uile o pe ise asa fa changu chamana tu ai bele ave e pichi lava e uile o pe telefoni fasilingia ite sofa amau tatu chala se ia bangana leoti tingawa ela mai leanga umamale pa apunga se panomo icha se o ucha uatuai ise asa fa samu chamana tu ai bele ave e pichi lava e uile o pe ise asa fa samu chamana tu ai bele ave e pichi lava e uile o pe Pangaleli ocho tu se aso fa tau o manao le silingia matani isanga e apone la se ita uaya ya ita no
for Tatali. Loa Iseasa, Pa'atango Tamana'a, Tu'ai Pelei Alale, E Fiti Fiti Lava, E Uileo Pelea. Loa Iseasa, Pa'atango Tamana'a, Tu'ai Pelei Alale, E Fiti Fiti Lava, E Uileo Mau to tasia suao tu oi pe le la vea e fiki ia fiki arsa oi le lotoalo mega casa su sta vale mane la mtanga ne ve yaso taru sia si tono lotoalo mega casa le ne fa so fu so atu sia bill wilson balta tu porque la men ne foi tai out tu sia fa tai non sai mai malo si fu ia langi mata ia mananga fia foi mananga fa mo lalo e fatalo fa tuai le tau tai o tatu po kalami o malu o le tai au ia tina ne foi lau sunga la o to bai fa malo le malo foi le tau tu atu malo le tau ta ia ta bai tatu to foi fa malo foi fa tai mo le unanga fo i o lo tali mai le atu i le anga ia tu le aso mo le aso ia o manato la batu le no tango ne vai aso tatu ia ia po foi vai nga tau na fo ina wan silfio sa mo fa mo le tong sia ya fa tai te lava mo manto bano to bai fa tai te lava sunga wow ya wa bano lava le au maua ya ole bi inga lava mo lava fa fo ia ke ia yo tu lo fa fo sa mo apu i fo mata tu sia le tai au ba ia mata le la ya mo lava fa tai le tu yo si esi wa ola na pule fa so ma na pule lofa ai me sa ai sa fa lo si ata vai fa pe tai lo na to sa sa te fa pe falan to sa tanga tola ye fa pe ai lo vai sila la ya ai fa malo lo sila ni tai ata bai al mi ngala fa pe te ina melo se por so ta to sinu pa so man to wala ia le ne o ta to ma futa le ni tu la le tai fa malo se to mi sa mo fa malo fola ia na to fa manatu tu lava to sia ia ta tu ta to fa ta vale ia e tele ta male fai la feeling a pesu mai mata la mai au a mata mai la vai ta so family bench o te fulu lu no for to tele fa ngai i pi like pe be ingo tanganta e fa pe fa ngai ai to tele te fulu no for se fulu ta si no for se fulu no for even no for ta to your high age fa pe ta to Nissan Caravan ta to paso me ta to piki up ta vale e pai la feeling a pesu mai mata la mai au mana tu specialize ta to parta vale customizing o ta tu ta vale io le mea me mana o ta pa tau io oni si tu langa ta tu falta vale ya tu e tu salama pola la tu na like sin paina fa nga ya ai pa si si ai da fa pe mo e lo ye ni like sin ya en paila mana paila ta sanga i lo passport ya valid lo passport oni si tu langa ta tu sa mo ya lo bom fai ona patina ina ta tu tu tong i nei la ta vale ai bela ta vale sa mo yo no bom fai na pa ta tino yo ta tu foi mana o mia ta tu i ta la fu le ya ta ta nga luenga pa mo le mole ya po yo ta se na ba i tu langa la to ya fai la va tu si to fa so sa ni te oi pe a fa pe o to le la va fa so ni si tu langa ta tu sa mo lo mo fa ta tu pa sa la ma fa business sa mo yo oi sa mo yo la solulu el vaso nei ya la fa ti e te sa le Toyota and the Nissan X-Trail 4-wheel drive is just for a woman tongi maile for ile lisi mas % la tu pas ya le la PTS waile wafu waile ko ile mako 18 le tabale mara fa ti la sulu baso nei yo ni tulanga la toya de tulanga mo tabale abisa mo ya no para mai si di mai no da un sul pa mama mete tulanga malaba me tulanga to finance mo fa mama tu sia e man tu le ata tu sa mo e au mau ni i te ro e todo sanga le matu te vai lo sa le a fo ile le sta laina na tabale e fai fu e tu sia bale omega va per fo il fai ngala bon fitness la tabale e fai fu e tu sia mo todo sanga mo mula con canati va per fo se vicino lo sa yo ye tu langa na to yo these are the most important elements o tabale mara con canati
ona tarsia ia la le me ole ia la tarsia tu sia le ole foi eta tu te ofi e a feli masala tala so se tava le lua feli we first be ata so pick up ni tu langa ti man mai Samoa ia le ia lo su mai matala mai au le lu se la Kemeni Stripe i papa tu man ka lu se la Kemeni Stripe pe va mai for tanto landline ole o iva lua fitu lima balu te silua o iva lua fitu lima balu te silua ia tola ke point pe ai o lua tasi pa tu ono lima fa tasi o lua tasi pa tu ono lima fa tasi ma mi kelo so so Samoa ma mi nei verso ato ia fa mi tu ia pe va filima tamai ia wala ma tal trino das what you mo tem nei Pato papa se foi la sur la alta vai. Tong sia fa time mo le potil nei tai mo le foi fa ma tor nei foi ba ya sol tu mo le Samoa for leba e ba tolu amo te tolu ma afa e leiva. Ba lo fa tel fa te mal nei foi tai fo tor fo. Le kan Samoa te pena mai le so se yuli ma lau pa ma fa fa mai le tia. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Mai Aotearoa New Zealand ni taeao o tala mo lau whaafonga mai taeao monuia. O whaariere pātia le leipa e te tau le vang whaapawhai le national o na mautinoa. Le ia se pui nga malo si mo tanta whaingarua ngai malanga mai e tunu i whafo. I lalo le maali e ngō sa o tongo whaatongo inga ma ini tia ai le maali ni iai. O mana o fo i le tūlanga tau le leo a o ngā New Zealand pui puia.
I so se tamo I tite malanga mai I lalo le malienga I le a wai le ia o onga I mata upu fa sol tu la fono. Mta upu tu sai mal tu la fono. Sa te siatu e te tai o le leipa Chris Hipkins, I se tusi le pare mia Christopher Luxon, ma fola sia I tu tunga. E te tau na au sia le national e le mafo fau, e langolangoina lea whengainga. Whaalia Hipkins, wa wha tupula e Luxon I le teima whiutana inga mon malienga, I le wha tāpula a leo le teimi e iai, ina ia wha taunu ai ona wha naunga wha portiki, ma wha leanga I nairi ngāsa senga. E lana tusi sa longa I Hipkins I a Luxon, o le wha I unga sa whai e le alfi ai le leipa I so se teimi o ngāsa senga o whiutana inga. E ulawa le tau tinonga I tangata lau tele. Wailo ai se uti o wha tinonga piro sili o na lelei, I le leai o se nganga o whainga paanga. Sa folo se ai Hipkins I a tutunga wha ai tolu. E au fiare whamani nonga le tosu tolu piliona tā lai tāl sarina o investmenia company tu maoti New Zealand I initia. Mo le ise funuma le lima tau sanga. Se tau tinonga a whai ai e se whale e tonu. O le ama whai ai e initia lawa ia o na solo ia. Na o I lātou I le sao fia I marketi mo compania New Zealand whaur whafoina I le apple, honey, ma le kiwi fruits. Whare e Hipkins sa lātou mai tōina se tūlanga I le tupu mumua mai. Sea vai ngā tu petele ma whasiningi ai, sona moni. Mai e tā ua foi, e mau tū rawa le te tununga o le leipa I le sa tonga whātou inga, ai o malienga e te tau lava o na aua ne ia fia ai New Zealand. O le poro kalame o mea ai maua fua mo to mai tia onga I New Zealand e, o to e suia le ngoa, ai tolopo ese le ngoa wha Maori o le ka ora ka ako. I se ngā yoi ngā ministaro o langoa onga David Seymour, o e whari ai e whailo ai le whaatupenga moni o le porkalame. O le swinga o le ingoa ua whai e whaatu si ai ma se whaalinga o se whaamoemoenga fau ma le toi roi longa o le ao te telengo ai inga whaatino o le porkalame. E tusi singa sa whaamatu ina I lalo le tūla whono whaamatalangaro ia po le Official Information Act, OIA. O whailo ai sa maari lia le ka peneta I le aso luas fulu o ke topa e toi wha ingoa le porkalame sa iloi o le ka ora ka ako healthy school lunches I le ingoa wha ingoa fia fau I le ngangana Peritania o le healthy school lunches. Whaari e Seymour, e marau mia tangata o nei loa po o le alea porkalame, o le melina, o whaonga ai nao le ngangana Peritania ina ia mālamla mai tangata o tasi. Ma le whaonga ina te tau o tupe o tangata tongi la fonga, o tau o tele le tangata kiwi, I le whaatino ina o le porkalame o me aiola malolo ina, moa onga I le tau o le nei. Le e late le tolselau miliona tā la, ua mai ona whaasau mai ai, e pe ona valo iai. Ai o le tamatai whai pula le leipa Willow Gene Prime, sa I whalia, o le swing o le ingoa o sigi atu ma se whaawalvalea. Ai o le li whai pula le green te anau tiono, o I tā ua foi, o se whailo leo le whaalau te lei no le whaafoli no se fia tau le leia. Ma o I whaingoa ai o se whailoilo o ona, o se whainga e te te e tang te Maori, whainonga lanu, ma le telo le tilo iai o se whainoa noanga. Whaile e tuiono, o le whaamtalanga si moa o tangata o te si umai marama lamaringa ngana Peritania, o se alfanga a wao le ingilisi, maringa ngana Maori e lua whaatasi. O le tamatai soata I uro le pātia le te pāti Maori, Depi Ngara Rewa Paka, o I tā o foi, o se whaatinonga whaafori ngai whaanono ai, I wa ingan whainga malo o yenei, ma whailo ai le tomo whai o le act, e mawai ni ana palota. O ni whai tionga sa te ena Seymour, ma I tā o foi, a whai o nei pātia taula I pūlenga o mata o pulai te pe o le porkalame, o le a umei lava o na avea mai tua ngai. O vai wha Samoa taula sea traditional medicines I Samoa Aotearoa nei, o suesuaina mo salatu lelei e tongofti ai vi rase ma fwai ngase. O le tamatai whai a onga sinia ni University of Aokilani, Natalie Netzler, o lona tupuanga Maori ma Samoa, o lo onga lua le tu whaatasi o malama I vai la au whaatau la sea, a tangata o ele masiama o whaamai, mo le sa ili ai o tongoftinga mo whaamai e pe o fiva po naivi, po le tenki fiva, sika, mane misela. Sa ia longo ai le porkalama le 9 nuna le to New Zealand, mai lava ilona I titi, sa utu fi ai o ia le tō sina, I le au ngā tere o vai la au whatau la sea. Mai e tā o foi, au whiolane, a yeise I la to e maua e le uti ngā, e masa ni ona fofoina lo la tu tamā, se tu ai ngo fofo longo lelei, I le te milava e mai ai,
e mutai malitinga fale netsla ola nga lu nga autu o se ilia le telo ni vai la au te ai virasi i se tulanga mo se vai la au kasi ton skiai le telo virasi o le sanga vai o se fa tu pengo su enga sari mutaita ina ile mawai ni vai la au lua te ula se sa mo e ile nga fa to ai le virasi ma fu ai le coviti ma wa ngalu lu va la lata i neme se numero ni se fa tu nei sa mo ma tero nei e patino le i muri fanua i to fa si unga ilunga le motu nei o matu po le fa nos wala to fa vai na nei ni pulenga tu moti ina ia mauti no ane ngalu lu fa tas i a fu fuango so soenga ma le te milava e tau numa ia i fa so soe ona ia fa te ia le se numero ni virase tilo ia i pe ma fa na ngalu se vai la au te i virase Fa'alia netsla a fai e fōringa mai o nei vai la awe a ngāli tong whitio virase o na pasi atu leo leo o whaamtalanga i tau rasea o lo la tu ngārulu e fōi ma whale tala vai. E ta longa e lua lava mea winga i a miracle whailangi le ka apte ni fōua leo laka pia ni Moana Pasifika o le miti leo lutala i e o ne ripoti ma se tamata alo laka pia matuai le leite le lava. Wha o popo ia le leite o ni sila Pasifika o le lona tolu o mea mata ina o le avele ma se tamata alo sa whanau sa mo o le ngata ile wha marasi awa i se tamata alo ka pi e whana nau le Pasifika e fieta alo i tunu i whafwe ma whai on au siai mo e mitinga o le tolu on sko sa mo sa absosoni ai ila na awa le Moana Pasifika e manu malo ile taua le Pasifika fast fulu lufu wano ile Fijian draw yo la tola vai lele se manu malo mafan fana sa whate i ele au tāpua i malaya le Churchill Park I lau toka le stonai. Ele to tele nisi o ave se wha moe moenga i le Moana Pasifika ina o tuwa ese adi savea i le tausanga nei. A ele whai a onga wha aururu wha alonga tana umanga matamore au o le sulu le tofi ka teni sa tu e savea. Sa mali le wha te sea i pasi atu i a whailani. Malana te inga le stonai o le mua I luma o se wha ilo leo le monio le wha tuanga o ave ia I le tau le lea. E ulava o le fato a mata le tamar sanga ai o le manu malo le Moana Pasifika wa awina tu ai foi ma se avea isi au o le tulanga sa ieri te inga savea wa fa awina e fai ilangi o le isi talo ngā le Moana Pasifika e fai Wellington e tali malo le Harrogans I that's for ile nei luas fulu February o ne tali malo ai lea I le Western Force I le as for ile vas fo I lona malai fa alo tu e fa lepo ke kohe au kila ni saute I ungo I stalongo supalaga pi Pasifika o le Blues Sa po fale le Chiefs I lona lava malai Eden Parks fluivals fu lima. Ai fate I le Highlanders, I le Crusaders, lu fu lima le fu tolu. I le isi tola vase ta semane sa sasa le Brumbies I le Western Force, limas fu ono lu fu fa. Ai fate I le Waratahs, le Queensland Reds, tos fu ono fu male lua. O le whanau nongo lau ki ti whawao malo ali le Black Caps ani sila mo le tamuru sanga mo le poro rangi o le tai luas fu over po le T20. Sa whawa atoia ina ua whaato I lalo le Proteas a Afrika Saute ina ua maua ai atu e fitu peo to toile sona nafi. Sa atatani sila ma au siai ala to ai silau fitsu lima. Ai ore kapteni Afrika Saute Aiden Markram sa e tauri se se ore ki wisi le valsu mo le ono ana ai e au noma le pe mai polo e fasu fasa whaatea iai ma viso soni ai le au siol se lau fitsu fuono ai e man malo ai. O le fai ino le Black Caps ani usilo no winga. E te tauna manu ile latu ta'alonga muri o le latu pulu di makanate le asoa tahao ina ia maua iso latu wava noa mo le fasalonga o le super valu. O ili tia ma Sri Lanka o lo tau fai tari malo ili tamasanga. O le Champino Rebecca Cole Hoka o Amerika sa ia toenga usia le matatia lo na tunu ili tu unga sa tauwai ma le tamatala vau mata ina New Zealand sumaleon tau sanga Sam Ruth. Sa ngawia hoka ia le taula inga sa ia le tu unga mo le maila e peona sa tari nga uma ia maleta matala vo kiwi Amerika ia so nothing hoka le Champino le tu unga e afelim selamita sa ia ngausia le matati Amerika ile moa tolu minute fast fru lima te si maleiva fase kone ma le lona lua ia leo an sa wo ia tu unga I do tonu fale mo se te moa o le taimi o se sao bido silia tu le mole tama Amerika o iai lata ile lima se kone wa ia te lepe na ila na mua sa ia mo moi tu unga tono fale Ruth New Zealand e na spumalo te sanga o matua
sa le mafai ona ia pipi ia hoka ai to tasil ta masanga matulanga tol wai tala na ni yaso ia ile loto maolalo i tankauma ma ia manui alo waso ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Fire and Emergency New Zealand advises that paid firefighters will stop work for 1 hour from 12 p.m. to 1 p.m. on Monday, 16 February. During this hour, fire and emergencies response in some towns and cities will be delayed. Please be careful doing anything that could start a fire. Do not leave cooking unattended. Remember, if there is a fire, get out, stay out and call 111. For more information, visit fireandemergency.nz. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēra tāru papitoa nao le limba tāla tu tongi pēr whaunga aina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer ti posi mai ai au tupe le tātu account ma wha mani aina fasili lupa le telefoni ma wha tino la whaino lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi no pidio le vai mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa pe tutongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whatino uma i tātou au nanga o le isi pay. Mo le silafia, o whasoponia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awanoa fo i o tātou ofisa i o Taro Mamangele, pe whaongā le Pacific Easy Mobile App, bo le direct transfer, whasawa i lo taimi, ai sili ato na whasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa baru wha, Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pui o le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Le mata o poltusi o fata oto e faita wina ile upol poto o le nefo I tae au fong. O lo il tangata sauninga o le loto a o lo mai le tali a le laulo faiva. O ala umol tangata ele leia I lona lava manatu a o le nate fuatia loto. Ie tu inatu le o ngalwenga. Ona whamawina I lea o manat na tunga. Wa whaia mea uma eleli e wai lona lama whina ngalo.
o le wa me o le anga fo I mo le aso vale. E ino sia le li I ato uma e o loto fa mau lunga. E tango le lima I le lima, ai le fa sao ina I lantou. O tongi o la ina le ami o le tonu I le alofa man fa maoni. O le matau fo'i I le li I wa alo e sei tangata I le leanga. A fie le li I alo le tangata. O na whatupuina le e ia o le leinga mai ia, o e ita ia te ia. Sili o na lei o se mei titi a o iai le ami o tonu. E me tele, pe a le o iai le tonu. E filifili I le loto le tangata lo na ala. A o le li I na te whatunuina le me ui ai o ia. Wasi upu ale I te poto le upu o ila ngutu le tupu. E le tau tala whapio pi o lona whafonga I le whamasinonga. O le fua ma le fua whatau tau o tonu o ale li ia. O lana lavanga ruenga o mea uma e fua I o le tanga. O le mea ino iei tupu e whaiami o le anga. A wai whatu mawina le no whali I le ami o tonu. O le mea fia I tupu. O la ngutu e tau tala I upu tonu. Ma le o tau tala I upu sao e alofangia lea I lantou. O le to sao le tupu o le sa vali o le oti lea. A o tangata poto na te whaalau le lei I ai. O lo iei le ola I le malama o fonga o le tupu. O lo na alofa mai e tu sale ma le ao le wanga muli. Ia maua le poto e sili ona lei lea I le auro. Ia maua fo I le tamai e sili ona mana mia lea I le ario. O le ala tele o ea mio sao o le alo e se lea I le leanga. O le na te leo lo nala na te whasao ina I lo naola. E mua le wha maulunga I le malaia. E mua fo I le loto whaasia sia le pau. E le lei ona maulalo le loto whaatasi mai wanga malu. Ai le angona tu whale bete whaatasi mai wha maulunga. O leo whautauta I se mea e maua I ele mere lei. O le whātua fo I le I amu ia o ia. O le ua poto le loto ta ua ia o le mawhau. O le sua malia o le ngutu e tupu ai pēha lona poto. O le puna o le ola le poto I le waiai. A o le o atu o e valea. O le valea la valea. O le loto o le ua poto e poto ai lona ngutu. E wha popo ina e fo'i le poto I ona lau ngutu. O upu matango fia o le meli wa sisina I fo'ia. E sua malia le loto ma le me malo loa iwi. O ia I le ala o tonu I le manatu o le tangata o lona taunu unga o ala I e oti ai. O le tangata ngā lue, wanga lue o ia mo ia lava. A wawa whaatawana wina o ia e lona ngutu. O le tangata ula vale. Na te matua sau nia le leanga. Olo I ona lau ngutu o upu e peise I o le afi momo. O le tangata whaapio pi o e whaatupuina e ia le misa. Ma le e whaatua opua na te whaate e seina mo. O le tangata whaasau wā na te wha ole I le late tua oi. Na te taita ina foi o ia I le hala e le lei. Olo o moe ona mata e mana tu natu ai I mea whaapio pio. Olo o me muona lau ngutu e whataunu wai le leanga. O le pale matango fi e lo rusina, pe awa iai le ala o le ame o tonu. E sili ona lei o le o ngese I le ita, I le o malosi. E sili fo I le o pule I lona loto, I le na te a e ale a ai. E whaiere vili I le whatawhata o le ofu, ai mai le li I lona whatonunga umalava. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga,
tongia si ulavea pe susu mai i le 28 Canning Crescent i Mangele. Samoa Tasimai Batolu Amo Radio Samoa Tasimai Batolu Amo
ese le mata mo fio se ainga. Ai ola mafuta fia ia matua ma le whanau. O se tasi le nei oulu ngali I ola ua avea I la ua, ma whata ita inga le lei to tono lo lato nu. O le tele onisi aso sa e la au ngai lo lato whaife au. E avea I lava le oulu ngali le nei a me tani ma petesa, ma whata ita inga le whaife au. O te le malama e le whapongai e tawa I misa so ai le tele ulunga li lo tātou nu. Mau e pe ana pei uma o le ulunga li a me tani ma pe tesa. Loto fisoa soani, lima fōai, whealo fani. O le ala foi leo lo tātou vi ia. O la whanau I te tono mea whai le nu ma le kālesia. E au noa lava mastasi e tamumu le whaatustusa al whaife au. Awa, ua I oe uma tangata I le leo le ungali. Ma la whanau, peitai, o le fili e le moe noa. Ai maise lava, le fia o le ali o lalangi, e le petia se mafutanga le lei. O le whapine o petesa, e whai ngā luenga e stasi o company le taulanga. Au whai ala ngā luenga petesa maltasi te maitai o lato ofisa. Le teine o vina. O na whaapea ane lea o vina ia petesa. Petesa, e te lo e o nei lo waso whanau? Ea dia, ia. Congratulations. O le fia ila le nei o tausanga dia? O le luas fumal dolua I nei o tausanga. E te loa oe. O le ana telefon maisia o Wall John. E sauna nei pea o manava ma teo e whaila na whainu I lo waso whanau. Ea, ta teo pea ta manava. O kae vina ia wa e loa le lava hau. E le ma whailava ona o walu I se mea whaapena. Na le manava ia wa e loa ia whale loa. Ia maleisi mea. E le ma whaia ona o walu I se mea. Ai o tele I fesili I siota to o lua. Te ofua au. Te ofua ia te oe petesa. Va ai oe. Tingal to o telo le tato au whainga luenga. Ai ua o le amana ia. Vana ngā I lava oe. Na o tato wo lava inu na o tato wipu. Se ta I lua pe tolu. O na tato wo ai lea momoli oe. Se tesa. Alofa mai o mata. Tato vave lava il fale le ipo. Ia. Ua le lei vina. Ia o la se walula e telefoni isi o to o lua. Ia ai te malie. Po o le a lava lana tali e whai mai. Ia o le nā lava. Wailoa. Hello? Ai le tatala. Tommy. O mama. O au mea nai whai. Oi mama. O le ai lau mano. Na mai atangi lima. Ia le lei. Au whea papa. Ana le whai le saka. Tommy. Ia wala au ia papa e sau le telefoni e. Papa. Papa. Sau telefoni o mama. Talofa. Talofa papa la upele. O ato mea nai whai manai ta maiti. Le ai o le foi e whai le saka ai e te maiti la oli. Ia papa. Va ai oe. Fato a o whai atu lava lea I se mea ia te oe. O nei lea so whanau o sia ua teine fo I le lovina te mana tua. Ma o lea ua ia whai mai. Pe ma whai a o na mao. Pe a mana vai le whainu o sia na uo. I o na mato uo atua I le momolia tua ule fia nane. Ea. Rono winga si aula o le a e inupia. Se a e se o le pono fo ilina o ele ai. Ia ua e iloa lava o te tango I nā mea. E inu lava la tau pia. Ia ua o mana e iloa fo ia na o le juice lava. Ia. Wale lei, a e vave mai o la whaatoli atu le tātou mea ai. Whaftai papa. Papa. I love you. Ili o se love le lei fo le nā love. Tō wha. Ia, wha papa. Melenaite. Melenaite. O au. Wa ai oe. O nei wa atua I ai le lua se fulo tau sanga o la mawhai poi ponga malo o tau tina. Masala ua ngalo ia te ia. Ai wane manai o te ia tā pena le leilo tātou whale. Ai ole a o walu e whai mesa tātou whaatau. E whai ese tātou kuka e whaate I ai lau tau tina pe asau nā nei. Na tau whai ngā ioi umma le whanau ma le tamai le afi. Se ia ho ai ina ua pō.
Ma ua felanu la nua ile mauta umafa, ua ilunga o le laulau. O no ane loa leo le tamama si ana whanau, ile no nofo whaata amilo ilu lato no foa, ile laulau ai. Ai ua whaava noa le na foa ile i tu tamatau o le tamaa, ma o le no foa leo le tina o lo o tatali nei. Ua tea le fitu, tea le valu, ele isau lava le tina, ai tatangi loa ma le telefoni. Hello, Mama? O le nei lava mātou te le ai o lo whaatale atu ia te oe. Se o tau e a ai, ia on o tau o ai le mana i o te i e momoe wai loa. Mama, e te sau. Se i loa, fai i lo ta mai sau i le telefoni. Mama, mātou te alofa ia te oe. Ua savali ani nei le tamai le telefoni. O le ale na. Ha? Wa e ona. Ai longa e te lo le nei lava e mātou te le ai o le whaatali atu oe. Ea. Ale al me o tau le a ai ai fua. O usau mātou mutu a? Petesa. O te ofo. O le ale nei me ua e whai. Ha? Veni o wame mai. Sa wame nei doa. O le mātou whaatali atu mo oe matamaiti. O, ta fifia ia. Ia wai loa lal tonu. Ia o te le aluat. Pa. Petesa. Hello. 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 Maite. Fai lauto me ai mana i o tei. Ona o tu o oile mo moe. Ae se i o alo e au mai lauto tina. Na whealua i solo nei ta māloa i lea whalikalapu ma lea whalikalapu. Se e o ai lava ina ia maualona to'olua i tutonu o se tasi o whalikalapu. Hei, Tessa! Va ai lau tama lau sa? Petesa. Sa vali mai tau. Wa lava le nata fau. O ai ni fai atu e te sau. Fa pia oe wa o stentiti a wa o leiro ala tu fale a sili pia e get rid. Get rid. Vai os. Wa o lo to lua. Le wa o sau e watu oe o lo fa tani mai le ta fa na o le fale. Oh, fifia ya rari. E wei lo. Wei lo ala alton. Alvese lo te le alu. Se o tango mai tu lo lima. Alvese. Se get last. Ai le lu ese. La oval au nei oi vaenga le leo. Me ave fafo. Ave fafo. Na liliu ese mai nei te maloa. Malu ese atuloa. Oia i fafo maoso ilana ta vale. Malu loa. Pe ai ono le alu tele le mafau le te maloa ma le whaate ia oia le nei mea ua tupu fafo se i mai. Ilona to lua. Na leiloa ai le te maloa. E se sele i tu lea wai lana ta vale. Ma feto ai ai loa ma se tasi o ta vale. Na whaavave atu nei le te maloa e nisi na iai le fan mai. Na le manuia tau mawhai ngā fō mai. Ma le whaasa uina o le ola o le te maloa. Ele i moe le teine o melenaite. I lea fo i pō. Ai tatangi loa ma le telefoni. Ona ia tua ne lea. I le tali. Hello? Ta alofa o le whale leo me tani. O lea lava. E mwhai ona o tau tala atu i lau tina, whaman mole. Se malia lo inei lo tina, ye se whao e fia tau iai. Ia o le whale mai lei o me tani. O maliu e se whala vlave tau ta avale. Le ai, e pepelo, le ai. Ua tia i el tene titi le telefoni. Ai ua momo e fafo maoso i tutonu le ta avale. Malua tu loa el fan mai. Ua va ai mai le fo mai. Ona ia momoli atu ai lea o ia ilona tama. O lo ta oto i lunga o moenga. Oi. E le ai. Le ai, ele i oti lo tama. Papa. Ai se papa. Mole no fo mai lunga tau il fale. Se ai aluane mama. Papa. Ai, tai elean. Ua uma ona faa ofu el fanwai le tama. Ona moli ane lai lea o ia ilona fale.
O lo whaatali mai ai se ana whanau. Ai le pōlea, na moe ai whawhine o Petesa le whale o lana wōwina. Malo lava whaapong mai. O le tai au Petusa o le te au le fitu. A o whaile tia Petesa ma vina ma talatal noe le lato ta whaonga ana pō. Ai olo ola le leitio. Ai sauloa ma le whaalinga o le maliu. O le awina tuwe inga le atua a whaaponga mai mumua i se whaalinga whaanoa noa. E ta fe vina po o ai fo i le la ua uma ia ma le nei lalolang ia le lei fo i se i whaalua tuai se si pusa pirikaki. E whaanoa noa lava e whaasila sila tu i a inga wo mai masani. Le maliu whaafua sei i se whaalave lave i le poa na po. Le tamau le nei a inga o me tani. O lo ta oto nei lona tino maliu i lona ainga e whaatali ai le tina o le o i loa se mea o iei nei. Sainia le nei whaalinga whaavau e Merenate ma Tommy le whanau loto whaavau ua tu la fo ina. Oi a wevina. Le ai e se le whaalinga ua o whaanonga tune i ai. Oi me tani lo tolu e to tasi. Ele ai. E tele ioti. Oi vina. Vina se imomoli au lo tolua. O lo ua taunu ule whawhine i lumo o le whale. Ma ua ia whaalongoina pe senga mai lo lato whale. Ai o le teimi lea. O lo o sao whawhai nei tamaiti i tafutafa. O le tino maliu o le tama. Nei te. Ele ai. Oi me tani lau pele. Me tani whaatali mai. Oi lo wawe. Whaatali mai. O lea wulu fale te tono o le fale le whawhine. O na mamoe ani ai lea o Tommy. Mama. Visa iai oi. O ti papa. Oi me tani lau pele. Oi matua i e leanga. Ai se ua e sola ai. Ua e sola lava ai le se i o sao. Ua e ita lava e alu me tani. Me tani. Whamaunga alo mai lo leanga. Oi lau pele. Manu ia lau malanga. Me tani. Se te ofo ia te oe sole. O te tau tino ia te oe. O le a ofa a wau le tau singa. Me tani. Ma le wha maoni o le ta whanau. E pei ona e whai e yaso e tele. Tō wha me tani. Avuli tu amai, Itali mai.
na e se ai sa o totoina e a ua fua mai na oma o ai ilo na susai patosi na ina uva ai e ola upele sili si o leo tate dia whaaloho ai talu ai tala Toto mo rere Samuel Lima e tolu amo nai whaafifianga o le tai au whaanofa whimali e fōi tāpo inga ai o le nevanga le tai au lo isi por kalame whaapitoa o lo o whaapena o na sauno whaapitoa i le whionga le palemi o le tātou malo i Samoa manatu la tu o joa e tātou whaasalunga nei fōi tai au wha. A talo fatu I le anganga whaaloalo, I le paia ma le mamalu maulunga o le tātou mawhitanga I le nei fo I tai au fau. Manatu o leo maea o na tātou velo le rua ia so mua o le malama. Tātou mamori la au I whonga. Tātou te nonoi le atua e mai ana whamanianga whaauau mo tātou uma. O na le nei whaamoe na lupe maloma ma whaalangi o le so. Ia o le a tātou au whanga poto ai I nei I le maota o le matanga luenga o tina mata mai tai ono le whaamoe o le tātou malo. Manatu leo la uleto ia saina le ngasu o le tai au leo mae o na pai ulu whanua upu o le tātou vana no whai sinave maulu matotua whaatulo watu. O wa leo wa fio mai le paia o ainga e fia o Samoa. Aingo tupu, aingo nofo, aingo papa, ma ainga te whaiwha. Aina ne whau le paia o I tu malo umai lima su tasi o le tātou watanu. Loa se fulu talawhai, tolu su tasi tu mua nei. Paia la valea wa ainga ma lātou tama mo lātou wainga. Leo songa tu mo mapule I tu au ma lātaua. Ainga I le tai ma le vaa o fonti. Paia sau ngatana wale fio mai le paia mawalunga tupu mai tamali in whailaunga fale tua matausi sao ao matamaitai ia ma le paia lasi o fono whaavai o le tātou watunu nei whailo leo whai mafonga tau momori o le tātou malo fio atu o fionga I sui paramia fionga minista o le tanga luenga ia tainane le kapeneta minista langolango Pape fo I le paia maulungo sui usufono le pale mene o Samoa. Paia lava leo le tātou whainga malo o wale fono whatonu, ma le pale mene. Ma tau te ofalo whatu, ma whatalo whatu le tūlanga no ia. Paia maulungo o taitai fono umalava o I tu malo e lima sfuru maritasi o sui tātou watanu. O le aunga ma le whamoe o le tai ao le nei. O le tai au le tātou whasoa mana malama. O le tai au le tātou whasoa manino. O le tai au le tātou whasoa a wā le lumana I manuia Samoa nei mā tai au. A whai tātou te toe manatu I le amatanga o le tātou poloketi le nei. E le iai se teimi na tupu ai le tai au le nei. A wafo isa ese umalawa taimi na saini ai malienga tau tupe ai tu malo taitasi. Sa iai le tūlanga a atoa mai loa pepa le ai tu malo ma le tu malo. Ona wha solo leo le mea leo le saininga o I tu malo taitasi. Pei tai o le nanau ma le tau mawhai o le fionga le minstai a moe wha uo. Le fionga le tamaitai pule I alo au ma le mtanga aluenga o tiname tamaitai. O te tau na tātou whaia se swinga fau le nei. O le ale swinga fau. Saini, whaatasi uma, I tu malo e lima sifuru martasi. E iai la le tai au le nei. E leo se mawhau faunga na whaingo fia o na whaatulanga. Aisea, o nai tau te sir fia. Tofu lava le fono whaavae ma ngā luenga o lo whaatino.
ese foi taimi e fono ai. Ese foi taimi e whaatulanga ai whaiunga. Ese foi tu malo maana whainga. O lo wha mau popo ai, lea i tu malo, ma lea i tu malo. Ai whaafitai le tua le nei tai au fau. A tonu o le amatanga fau le nei. Ka tau te sava vali ai, i te tonu o lesi 5 tausanga. O le lumana i nei. Tai au la le nei, o le tai au le ua mai whaatasi uma, tai fono uma lava. Ai tu malo uma 5 sfultasi. Tai fono o lo ngafa ai le paia mawalunga, o i tu malo. O lo iai tai fono tai totasi, tai sono sofatasi. Ma tai fono uma ua fili lalo whainga wha vai al tātou malo. Lea ua mafu ai o nā ufanga poto. O lea foi ua iai wha moe. Ia, e o whanga poto uma mai ai. Mai lātou o le a saini alo ia o lātou swafa. E whai masui o i tu malo tai tasi. E ala i whainga wha vai. 5 taitaina, tu la fono wha tontonu ma mea uma. Ina ia aua lava ne ito iai se me tasi e whisilingia. Pe tātou te o tau mate. Pe tātou te o le malamalama. O le tae au le nei. O le tae au le whisila whainga e wha manino. Wha malamalama, wha tūlanga i me uma. O te tatalo atu fo i aua ne iai se manatu e oti tua i le so. A iai se me tasi tau te le malamalama ai ma whisili. A manino le mato le vai. Ua toa fo i le tai. Le ala lea, o le ua fio mai le paia mawalunga o tai fono malava. Tātou fono wha vai 5 sutasi. Sei vānanga ai. I tū malo e tolu o le iai le toa. Ono nisi foi o fufuanga na e tau te silfia. Ia, iai lava tūlanga e le o toe nā maselaina. Ona, o tūlanga foi o le ese ina o manatu malangona. E tali tonu le whainga malo. E le ai sesi whaatasinga e mau ai le tonu sao, ma le tonu e manui ai le tu malo o i nei. E iai le aso le nei. Nisi lava mafutanga o lo tūlai mai ai le ese inga, ma le whaerino o manatu, ma la loa le tūlanga o le lepetia o le vānu nofo, ma le wāwha whenga iai o le malo. Ia na manatu lea, o mafutanga na o lo fōua, whainga wha vai le malo. A le tae au le nei, le pai iae, ma le maualunga, tātou mafutanga le nei aso. O le tua lalo, au nei o le taitai o le malo, ma le kapeneta. O to uma ua fili, e a vea ma taitai fono so fatasi, a mai se i lātou wa tai yulu iai o fisa tu to tonu, o le fono wha vai. Mātou te tatalo atu ma le nganga wha lalu. O manuia, o le lei, ma le tau nuunga o le wha moe o le tātou malo, ia tau nuu le miti le malo, o le nā e i o tō wa au. E le sau lesi tu malo e whaile le lei o lesi tu malo. O le taitai fono, o ia ngafa ma le vainga, mea uma lava. Fafo, fale, mea uma, whatontonu. O le tiute, o le taitai fono. O le taita ia lea o le tatou poloketi i ona vaenga uma. O lona winga, le lei whale tonu. Wai le ao le taitei fono. Taitei fono taito tasi, ma taitei fono so fatasi, o uma na whai a tātou upu matala. E leto e vae le whala oto. O ai wa whiri wha taitei fono. O launga luenga, ina ia manuia lou i tu malo. E leo to iai ni awa no fi furi tua inga. Taimina nei, o le ngā lue fatasi, fe oe ai, la lango fatasi il fa moe leu fatati atu el tato malo. Pa pena fo ile nganga o ilato uma u firi. E avea ma fa ao o fono fa vai taitasi. O whainga fa vai.
e whiri mai lava I tama whanau I tu malo. O lona winga, e te ngalue lava oe I lou talitonunga lo e ngalue I au me totino. Ma e ngalue oe o le tangata o le nuu, tangata o le tu malo, e te vaai tu uma mo le lei o le fono whawai. Whapena fo I tu tino uma lava ma le au whainga luenga to lima. Lea ua tātou whātūlanga ina nei. A tātou vaai le tātou amatanga le tātou bloketi le lua awheru sutasi, sa nā o le toa tolu le whamoe moe o le ofisa. Nā le teimire nei, u whao popo le sto lua. Aisea, ia ngafa tau li maina ngā luenga whātino. E la lango I ai le taitai fono, le pule sili, ma le komiti o le fono whawai. O te talitonu foi o ina e ta oto ai, le manuia, ma le alu alu luma, ma le ta oto I le angatonu, le tau nuu I le manuia o le whamoe moe. O le tatalo le malo, ka peneta, ma le pāre mene, o loutou ngā lulue, whainga malo le lei, whainga fuafuanga le lei, ma le ati na eina le lei o tātou whono whawai uma. Pei lava le whatala ula atu le teimu sola. Nei whamoe moe, e le I tupu mua mua talu o na tātou whiola mai. Pei tai, ua manatu le whainga malore nei vai tau, ia se I tātou sila ma vavai po lale I sila asanga le lei, tau tuaisi o tātou atunu unei ma le rumanai. O lea la ua tātou o mai whatasi uma. Tātou te ia whatasi, tātou purupuru lima whatasi, mo tātou o mai whatasi, o le manuia o Samoa, o lei o tātou ao. O le manuia o tu malo, o le nai o tu ao. O le manuia fo yo ainga taitasi o tu malo uma o le atunu, o le nai o tu ao. E leto e whai atu se whamatalanga, o mawai atu wasa o whewhuri tua inga ma mawhauwhaunga ma whinaunga sa whai. O le tatalo, ma le manu lauti, ma le fatu o le tātou whamoe moere nei. Ia manuia o tātou ainga. Ia manuia nu, ia manuia I tu malo, ia manuia e kālesia umalava o I to tonu o le tātou atunu. O le ala lea, o te apoa ia tu pea, te paia, ma le mamalu I tu malo umalima sutasi o tātou mafuta nei aso, sanga ia e la ia o whaivore tai. O tau mamana, a wā le wha moe le lufi me le lei, o pūlenga le lei, wha soa me le lei, wha soa le whai tu au, wha soa manino, wha soa wha maoni. Ina iau maane tau sanga taitasi, wā mai uma wha maunga tātou te liu ma wā vai, sa wha pēnā o na uto whai. O re tae au le nei, o tātou au whanga poto e saini uma I tu malo e fast food malvalu. O le tino I tu pelela saini le tae au le nei. Eva sultasi miliona valu se la wafe. Iva se furutasi miliona valu se la wafe. I tu malo uma e fast food malvalu. E peo na ufai atu. Sa tātou saini ese le nofo inga le na uma nei. Aisea, sa tofu wale ngai ngoinga le tu malo ia, malana fono wha vai peitai, ua manatu le whainga malo, tato ua mai whatasi, a pe foe whatasi, a mata whatasi, tau nuu whatasi, tini whatasi, manuia whatasi. O le wha moe le nā o le tae au le nei. A whapeta tau te au lia, le wha moe leu whatati atu le tatou ivas, furu maratasi miliona le nei, palu se la wafe. E te tau o no o atu ia Iuni, Iulai I le tau sanga le nei. Ua maea o na whaatino uma le tupele nei, mo ati na e o lewa uma na uto o maia I le tato mtanga luenga. Momoli atu aile nganga whaatai tele, ia ono le tāpenanga, wa le lava sa tu itu I atu, ma vatu le nganga o le taimi e tā ua, o le taimi o le tupe. O le taimi ina ia o ngā tusa le lei ma porkalame le u whaatati atu. Ai whaafetai le tae au le nei. Wha se furu ma le valu I tu malo uma ua sauni o le asaini le tae au ma le aso le nei. A whapeta tau te ngawhatia
le tūlanga o le tātou paketi ia Iuni Ulai. Ia o atu ina wa maea le tātou iwa sutasi miliona valu se la wafere nei. Ona toi mawalo leo leisi tātou 2 miliona e mata atu ia Iuni Ulai. E whaafoe i leisi tātou tala whatatau le tupe. Nono winga e tātou na o atu ia Iuni Ulai. O tau nuu mai au tau wha maunga e ala le tātou tasi te si ma le 2 miliona le tai au nei. E manao mia i lava. Tūlanga ngā lulua e whio ai. Ngā lulua i le taimi. Ma ngā lulua so whatasi uma le taitai whono, le pule le ofisa, ma le au whai ngā luenga, ina ia tau nuu uma tātou tāket i le taimi o lea ua whatūlanga ina. E ala i le tātou i tū mālo. Olo iai nisi o tātou fufuanga o leu whatatia. E iai le tātou polkalame lea sa whatulanga mai ono le manaumia o le sosoani mo aonga. E le tātou ta i se lauli masfuta la lea sa tātou taranoa ai mapasia e le tātou kapeneta. O le whamoe moe le nei, e le se whamoe moe na whaingofia na tapena. Aisea, o mai tau le kapeneta. Wa uti le taimi o le tātou whasolonga e ala lera ua tātou ia whepuat mati, apelila, me Iuni, nā le whamasina. O nono winga e te tau na whaanga i oi le tino i tupele nei, ina ia vave na tu atu i whafo e ngawha tauli mai nai nisi o mana onga tupito. Lea na mafu ai o na whatino le tātou whamoe moe le nei, o le se lau 5 la, e tufa i le atu nuu atoa. E whaalua il tātou tino i tupe, tolu sulu 2 miliona lua se lau 5 furuafe, tāla. Whaamanino ai tūlanga uma mo le whaamatu i natu le tupe. Peitai, e iai fo i a tātou whainga wa uma na whaatatia e whao ngā ai le te leo le tupe tasi te si malevalu. A ma e alo na saini au tau tasi te si malevalu le tae au le nei. O nā wanoa lola ia mo le whaonga ino le tupelea. Ia tina e uma lava ua uma o na whatulanga mai. E ala ia tina e o lea u whatatia mo le taimire nei i le tātou whamasina. Paulava si swinga la ititia iai le tae au le nei, i le mae ai o le taranoanga na pō. Sa liu ai le tō wha o no le puipuinga o le tātou whainga malo. O no lea lo loma le whainga whirwhiringa sa moa i le vai asofau. O manatu ai, ina ne ia vea le whaamatu watu o le tātou se lau 5 pe a maea na saini mea nei. Nei le so, e toe wha upu ina ai whaapea o se whatou sina fo i le vaianga whau whai po le whainga malo. O lea ua manatu ai, o le atolo po le tu inatu o le tātou se lau 5 i tu malo umalava. Se ia maea whainga pālota lai titi. O lo o alo atu iai le tātou atanu. O manatu, o le mea pito i siri lea na whamaoni. Ma o le mea pito i siri fo i lea o na manatu ai ina nei mea ne fo. Ia watu umaa, ai maa ia au. Ai maari lie, o lea solua se furu fitu o le masina le nei, whaatau nu o le whainga pālota. Ia o lono winga o lea solua se furu ma le valu lea sto nai so so ai. Ia whato a matala i loa le tātou sā lea. O le tu inatu o le se lau 5 tala. Mō tangata umalava o Samoa atoa. E lei whaingo fia fe furia ino le mta upu le nei. O nei manatu ia le lava tau te vavai fo inisi o malumalo a pisa o mfaso e sā. La tau te whaawinga se ai mata upu o le nauna watu le tātou whainga malo. Ina ia whata oto i le angatonu me uma e tusa mo le whaamoe moe. Manatu ua manino le te lo vaenga pe ona sauno ele fionga ele pandemia o tatu malo le fionga lauri mane toa ne watea polata ibao fosmet ele porkalame no fanga solo ia tau ina ia manuia le atu fanga malo ia mes foi tu malo mole tali no se le ni foi ia wale manuia ona ia ingo tu malo te tasi pe ona fonga ina ele fionga le pandemia le foi tai foto to mo samos folima i batola mo manatu la fa mai ai ni se vaenga wa fo le tual ne foi tai au mo ni tele lava le ia so to ona nei tamai meni so fo mai ia manuia.
Aotearoa New Zealand ni taeao, o tala mo lau whaafonga mai, taeao monuia. O whaariere pātia le leipa e te tau le vāng whaapawhai le national o na mautinoa. Le iau se pui ngā malo si mō tangata whaingarua ngai malanga mai e tunu I whafo. I lalo le mālienga o sa olo tongo whātawa inga ma ini tia ai le māli le iai. O mana o fo I le tūlanga tau le leo a o ngā New Zealand puia. I so se tamai tite malanga mai I lalo le mālienga I le awai le ia o onga I mata upu whasol tūla fono. Mta upu I tusai mali tūla fono. Sa te siatu e le te itai o le leipa Chris Hipkins, I se tusi le pāre mia Christopher Luxon, ma fola sia I ai tūtunga. E te tau na au sia le national ai le mafo fau, e langolangoina lea whengainga. Whaalia Hipkins, wa whaatupula ai Luxon I le teima whiutana inga mō le mālienga, I le whaatapula a leo le teimi e iai, ina ia whaataunu ai ona whaanaunga whaaportiki, ma whaaleanga I nairi ngāsa senga. E lana tusi sa longa I Hipkins ia Luxon, o le whaai unga sa whaia e le alfi ai le leipa I so se teimo na ngāsa senga o whiutana inga, e ulawa le tau tinonga I tangata lau tele. Wailo ai se uti o whaatinonga piro sili o na lelei, I le ai o se nganga o whainga paanga. Sa folo se ai Hipkins I tutunga fo ai tolu. E au fia le whaamani nonga le tosu tolu piliona tāla e tāl sarina o Investmenia Company tuma oti New Zealand I initia. Mo le ise funuma le lima tau sanga. Se tau tinonga a whaia e se whaale e tonu. O le ama whaia e initia lawa ia na solo ia. Na o I lātou I le sao fia I marketi mo kompania New Zealand e whaur whafoina I le apple, honey, mara kiwi fruits. Whaare e Hipkins sa lātou mai tongina se tūlanga e le I tupu mumua mai. Sea vai ngā tu petele ma whasiningi ai, sona moni. Mai e tā ua foi, e mau tū rawa le te tununga o le leipa I le sa alo tonga whātou inga, ai o malienga e te tau lava o na aua ne ia fia ai New Zealand. O le poro kalame o mea ai maua fua mo to mai tia o ngai New Zealand ei, o to e suia le ngoa, ai tolopo ese le ngoa wha Maori o le ka ora ka ako. I se ngā yo inga le ministaro o langoa o nga David Seymour, o e whaari ai e whailo ai le whaatupenga moni o le polkalame. O le swinga o le ingoa ua whai e whaatu si ai ma se whaalinga o se whaamoe nga fau, ma le toi roi longa o le ao te telengo ai inga whaatino o le polkalame. E tustu singa sa whaamatu ina I lalo le tūla whono whaamutalangaro ia po le Official Information Act, OIA. O whailo ai, sa maari lia le ka peneta I aso luas furu o ke topa, e toi whaai ngoa le polkalame sa ilo o le ka ora ka ako healthy school lunches, I le ingoa whai ngō fia fau I le ngangana Peritania o le healthy school lunches. Whaari e Seymour, e marau mia tangata o nei loa po o le alea polkalame, o le Melina, o whaonga ai nā o le ngangana Peritania ina ia mālam lama ai tangata teiko tasi. Ma le whaonga ai na te tau o tupe o tangata tongi la fonga, o tau o tele le tangata kiwi, I le whaatino ina o le polkalame o me aiola māloloina, moa onga I le tau o le nei. Le e late le tolselau miliona tā la, ua mai ona whaasau mai ai, e pe ona valo I ai. Ai o le tamatai whai pula le leipa Willow China Prime, sa I whaalia, o le swing o le ingoa o sili atu ma se whaawalvalea. Ai o le li whai pula le green te anau tiono, o I tā ua foi, o se whailo leo le whaalau te leino le whaafolino se fia tau le leia. Ma o I whaingoa ai o se whailoilo o ona, o se whainga e te te e tangata Māori, whainunga lanu, ma le telo le tilo I ai o se whaanoa noanga. Whaare e tuiono, o le whaamtalanga si moa o tangata o te si umai marama lamaringa ngana Peritania, o se alfanga a wao le ingilisi, maringa ngana Māori e lua whaatasi. O le tamatai so ata iuro le pātia le te pāti Māori, Depi Ngara Rewa Paka, o I tā ua foi, o se whaatinonga whaafori ngai whaanoa ai, I wainga whainga malo o yenei, ma whailo ai le tomo whai o le act, e mawai ana palota. O ni whai tionga sa te ena Seymour, ma I tā ua foi, a whai o nei pātia taula I pūlenga o mata o pulai te pe o le polkalame, o le a ume lava o na avea mai tuangai. O vai wha Samoa tau la sea traditional medicines I Samoa Aotearoa nei, o suesuaina mo solatu le lei e tongfti ai vi rase ma fwai ngase. O le tamatai whai a onga sinia ni University of Kilani, Natalie Netzler, o lona tupuanga Māori ma Samoa, o lo onga lua le tu whaatasi o malama I vai la au whaatau la sea, a tangata o ele masiama o whaamai, mo le sa ili ai o tongftinga mo whaamai e pe o fever po naivi, po le tenki fever, Sika,
mane misela sa ia longo ai le porkalama le 9 to noon le New Zealand mai lava lona titi sa utu fiai o ia le tosina ile au ngā tere o vaila au fatau la sea mai e tā o foi au feolane a yeise sui la to e mau e le uti ngā e masa ni ona fofoina lo la tu tama se tu ai ngo fofo longo lele ile te mila vai mai ai e mutai maliti ngā Fale netsla o lana ngā runga au tū o le sa ilia leo leo telo ni vaila au e te ai virasi I se tūlanga e mau se vaila au e kasi tong fti ai le telo virasi o le tau sanga mawai o se wha tupenga o suenga sari mutaita ina I le mawai ni vaila au e lua te ula se sa moa e iei le au ngā e whafto ai ai le virasi e mafua I le koviti ma ua ngā lulu e vāvala lata I nema se numero ni se wha tuatuaina I sa moa mao te ronei ai patino le I muri whanua I tau wha si unga I lunga o le motu nei o matu po le whanos wala tu whaavai na nei ni pūlenga tu maoti ina ia mautino ane ngā lulu e whaatasi I a fuafuanga o suenga ma le te milama e tau numa ia I whare suesue ona ia whaate ta ia le se numero ni virase tilo ia I pe ma whaia na ngalua se vaila au te I virase whaale netsla a whaia fōringa mai o nei vaila au e a ngāli tong whitio virase ona pasi atu leo leo whaamatalanga I tau rasea o lo la tu ngā lulu e fōi ma whale tala vai E talonga I lua lava mea winga ia miracle whailangi le kapteni fōua lau laka pia Moana Pasifika o le miti le ulutala I o ne ripoti ma se tamata alo laka pia matuai le leite le lava wha o popo ia le rei New Zealand Pasifika o le lona tolu o mea mata ina o le avele ma se tamata alo sa whanau sa moa o le ngata I le wha marasi awa I se tamata alo laka pia e whana nau le Pasifika e fieta alo I tunu I fafo ma whai on au siai moe me tinga O le tolu on sko sa maua sa fsosoni ai I rana awa le Moana Pasifika e manu malo I le taua le Pasifika fast fulu luafuano I le Fijian draw I o lato lava ele se manu malo mafan fana sa fata I ele au tapa I le malaya le Churchill Park I lau toka le stonai ele to tele nisi o ave se fa moe moenga I le Moana Pasifika ina watu wa ese adi savea I le tausanga nei ai le whaia onga whaururu whaalonga tana umanga matamore au o le sulu le tofi ka teni sa tu e savea sa mali le fata se ai pasi atu ia whailani malana te inga le stona o le mua I luma o se whailo le monio le fatu o tuanga o ave ia I le tau le lea e ulava o le fato a amata le tamar sanga ai o le manu malo le Moana Pasifika wa awina tu ai foi ma se avea isi au o le tulanga sa ia te inga savea wa whaawawina e whailangi O le isi talonga le Moana Pasifika I whai Wellington e tali malo ai le Hurricanes I le asfarai le nei luas fulu Februari o ne tali malo ai lea I le Western Force I le asfarai le vasfou I lona malai whaalo tue whalepo ke kohe au kila ni saute I ungo I talonga o supalaka pi Pasifika o le Blues sa popo whaale le Chiefs I lona lava malai Eden Parks fluivals fulima ai whaate ia le Highlanders I le Crusaders lufulu lima le lufu tolu E le isi tuola vase ta semane sa sasa le Brumbies I le Western Force, limas fuluono lu forfa, ai fato I lalo le Waratahs le Queensland Reds, tos fuluono sfuma le lua. O le whanau nonga lau ki whawao malo ali le Black Caps a New Zealand mo le ta amurisanga mo le polo rangi o le ta I luas fulu over po le T20, sa whawao to ia ina ua whato I lalo le Proteas a Afrika Saute, ina ua maua ai atu e fitu peo to toiles on an offi. Sa tatani sila ma ausia ala to ai selau fitsu lima ai o le kapteni Afrika Saute Aiden Markram sa e tauri se o le kiwis le vasu maleono ana ai e au normal pe mai polo e fasu fasa fatea ai ma viso son ai le ausia selau fitsu no ai e man malo ai o le fai ino le Black Caps ani silo no winga e te tauna mano malo ai le latu talong muri le latu polo di makanate le so taao ina ia mau so la to wa no mo faslong or super valu o I tia ma Sri Lanka lo tau fai tari malo I tamar sanga o le champino Rebecca Cole Hoko America sa I to ngau sia le tia lo na tunu I tu unga sa tawai ma le tamata le mata ina New Zealand mo le on to sanga Sam Ruth sa ngau ia hoka ia le taula inga sa ia le tu unga mo le maila e peona sa taringa o mai ai maleta matelevo kiwi Amerika I so nothing hoka le champino le tuunga e afelim selau mita sa ia ngau siare matati Amerika I le moa
tolu minute fast frulima te si maleiva fase kone. Ma ole lona lua iai leo an sao wo iai tu unga i do tonu fale mo se te momoa. O lea taimi, o se sao bido silia tu lea mo lea tama Amerika o iai, lata ili lima se kone, wo i te lepe nei lana mua sa iai momoi tu unga tonu fale. Ruth New Zealand, e nā spumaloon te sanga o na matua, sa le mawhai ona ia pipi ia hoka, ai tu e tasil ta amasanga, matulanga tolu wai. Tala nao ni yaso, iai le loto mao lalo i tangta uma, ma ia manui alo waso. Eva mai pea i te radio, kasi lima i wakolu a mo. Au ngā te le sunga mo o he. So ai le lawa o fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu ina sa unia le vala au ya e talia ina Ua ai se tuina nau matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai ia usa o atua A whai ua o le lango Ai ua o le alofa Ua o la mona ua tina Tango whaatasi pua puanga Na o ita ua ngasala e te so na moe ai le ala Ua le ai se tuina nau matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai Sao atuai A whai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa Se tuina nau matala le tunga mau Lau ti ute ia longo mai ia usa atuai A whai ua o le lango Nā taua Ai ua o le alofa
mana ia siva e musika malie aue fefe se e mai ona tene usumai la pese malie ata mai mane siva siva mai fata mati pausoso be mai lua au ale pa o se so ai miti fala lolo awala e te ta fali la pera pe o se ta mai Mexico tata fiti mai si to e aina e lo matua fo i uaita uale pa fai la ma o na fia si vai le malie o le musica malie aue fefe mana ia si vai musica malie aue fefe se mai
sauni malanga I Samoa. Maratua lola moana rento solo o maua ai so se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiora piki la taavale mai le malai vale le whale o lopo o whangalii. Whaapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai olo o iai le whaamama avenga. Maratua olo iai le tātou account New Zealand. Pe lafosa fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card. E whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le penga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Talofa sa mola tunu pene. O leo te amtaria le unanga le tatu tui sa mau Manhattan Farms and Center. O wali tau tuaino le mamalu o so tatu watunu u ile nei tausanga. Mo so se whamoi moe, whai ponga, maliu, aso whanau, reunion, company functions. Ma tau te keiteira fo I tau maftanga mo so se whamoi moe. Tui sa mau catering, tui sa mau band. Olo ye fo ye tui sa mau bakery and Island Food Limited I le tasi valwan o Great North Road I Avondale. Ngā se sei whalawa, panivide, ma le telo tau mafa ese a wale fonga tau mafa. Mo liso whamtalanga, wala wane loa I a lease and maki te o I le olo tasi, oiwa tasi, o fitu o valu. Olo tasi, oiwa tasi, o fitu o valu. Le Big Pots and More, o whaiti tia te wonisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te o ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mu whafu. E whetau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o se wha moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o miha, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lailata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasion tolu Stoddard Road, Mount Wasco, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. Talofa Samoa, waule nei o kasu tialu, awal suia le ngila o le kio. Aeva mai I le se furu lima iwa kolu, Radio Samoa, Vevela Ua na o le Radio Samoa se furu lima iwa toru e tau tuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Tai mi tore mai lea ua lua sefulu fitu meno te wate ele tu lai sefulu I le tautua whāua le Radio Samoa su lima e watoru a mo o le tai hao le asunga fua talia fi au mga venga whaatutu ngata wa mai atu po I matona I atu le asa o tā po inga I o whaise mano longa ia mai sefoi o le tau mafutanga ia le wo maritai au ia o whai fo sinka mai pelo o le ua ngase o I le ai ua whaisinga whaangoi fo le o le ato toa ia le maanosi ia a le na e oe le o tato mo ai le asonga fua le aso sepulu ono Februari lua o luono o le Paul Clamel Fifi mai show ia pe on siri piai foi ia tanga ia titia para utusi ia nisi o fuanga ia lo fenga isi ona ainga ia le lava nga lue fa jas o lava mo le no manos ia pa pena lava nga wenga tu fa jas ia manos ia vo se me lava ta to te ia e sau ai tono fio anga o la fanga pa tonga e kane sia o tu fa jas esel manos ma oni tau mate
ai atasi al filngalo tato fesili le esel mana yo alo le tato fia ia ma fia ia e whanga solo por klame tonu ro mota malo lawa ia mas o halama tu langa i vesia e tu fesili langona pe mai e sola manatu o me fe tu leni mai so fu mo ai a fesili ia le sorry o me ko ma ngai ia e ta langona le pa i mai ma fanfana mai au ke alu i au fai le io e fai mal fa maoni ia o le na ia a me so fa ma no ta so ri e su ke riso fa o le nsa ili ate oe ma un tātou leilo ea o le lofa na o le tua ala i Jesu Kiriso o te pata lofa tuai le mi ngā mana wha arola tawai i le antoro tātou taro mai lava i monga ma o lunga pa ia se o pito titi tā lofa lava pa tā lofa ia pa aur tala lei o lo pātuna pa o lia sa stapo o au te ro nei tō pini o tau soina le mai o le soifua wa lama ni nganga mo ia mo malo pa ta lofa atu ta lofa lama pa ta lofa eto no malo le tru ta to bala bala ia no fa ai lives ni ele lofa le long to see ai ta to lo so i fu monuia so mato wola ta to te au onai mo ia mo no ngalo ia ta to no long see ta to fa yang sa mai ia o fo lofa pa ta lofa atu le tau tua le radio Samoa so lima iwa tolu a mo tau tua mo e pitu aso le yaso luas mo pai tu la e le fangarino foi tau lia fanga pala efu ma pu si o to fanga mano le tolu so mo tanga senga se mo to manawa e mana tua pe o to sano a o si le fia le le fo mai o lana va mano longa e pa yantu pa yane pa ifu ya mo lo tanto mano si e tanto te au ngamo ia mo lo ngalo patano patu patalo pa ya la to tuli fa sananga e oi no whanga i whapea o tau, ngano ato o tau le ai. Po pia lawa i ai, mana tua ato o te stalo, ai e la ngona i salamo mai fo i mai, e oe, le lawa i tau alanga, le nganga pa i am tu umus. A tari i fo i mai, a whapine fo i mai, o lawa le nā, na ele mātanga o fia le larolangi, i ai mau ariso i fua, alo fatu, wawe mai se lau fia se lau, ia ua i ule tu inga o lau fasalang, ia matato wo i le ri pa o le ala tato te manu via ai, ia e po lopa mpataro vati ia te o toe o lava na ialong pa nau, e le mosu, ma lopa tai matua, i le lava pale, ai mai se lefa alongolongo ti ngā, sautia le pola inga leo, e mou alo tau i fia le i ua o ngā nuenga e le i unga le tausan, tali mai loa tari, tali mai loa fine, o na ngalo ai leo, manu no le po, ngalo le lai leo, ia nā le pati, ua e tutulu, o malingi o i mata o le fia, mai e whaapetai le atua, ti ngāsa e mapatia mai ai, o tau wanwanwa, ia, kau wha mamuru, ia e wha malosi a lea ngāngpa, ia patalo patu e fo ina i matua, o malama sa hausu le tai au, mamori na yalong whanau, lumana ina o ainga, o nuu, ia mes fo ia kalesia o malo pa tonga, ia oi, e awarenga i lawa tina, e lawa o leise mtata, o lava i whenga malo o ia, ia o le alofa le nao le tua, ia o tō tina, pae ma le auli, pe mai, le winga o le tina i tono le ainga, o le hola, ia o poroma patara patu teito le pa ia maurunga o tātou, tano pe lava maputa mai ai, ia tātou maputa se ia pa, ia fo i, se taimi o le auli, ia ai moli wha maroma na papatai, sungari awao, ia to mai meni marona wa, marole uso, bakane sungari awao, po ia tuia manuia, ia marona martautua mtavela, ma e sanga ruenga, o le vi inga e fo i le atua, lua sulu banu minute o na tā lea, o le tu la sutas, ia, o ngase umare fai sumba, ai o le pole, alwako a musika, pau a mea te pena ia le sitting room, ko ula kiki ai koa coffee table, ia au ke pole pusaisa, a kiki ma le mauti no, au kiki inga le pusaisa, ia whaina o ramtanga le mea, so alwako a musika, ia pao le mea, kamakau, anga bande, kamakau anga vale, ia ke o saure pā au ke, ia e whapenga nama, ai a pau a le mea o le ngai yoi o au, ese le tāua, pe o tutonu alo mota maro rawa, ua lapa le na, pawan meo ngai yoi, tau mapa pāneni a toa tino le tama, ia lofa te leatu lau tāpa inga Samoa, na yo tua sinsina lofa te leatu, maure manuia mai nei li lo tō i fua turui, ia wā tofi, na tu tofi mai o tō i le li,
te o se inga le su o le tai au e o mai lava le tai au patalo patu le malo le tunu o mai lungo le penga twa langi e maso lungo le YouTube channel ma lo lava pa tai ya pa male le fo se mi pena fo ia Patrick Mona inga le ngata leo Lupe Brown ia ala tu fo ia Siniva tapsoa le ngata leo o Milfa Mosa pa tai lo fatu manuia fo le ngā ruenga o amtalia fo nei vai aso tato ngā rue manua ao o mai lole po mano no a pare la ngā rue isi de po a ia patalabatu singa ia ta Vincent Lenos malainga ia mano ule o mai la po sumba ka ko holo ia a wakwa sa woka ko tasu tasi ia a wina tanto tala I vai pa nuar ngana per ta nia ta sai
So
se lunga, se lalo, se siva, se lunga, se lalo, se siva, 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 siva. Oy 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 yeah, oy 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 ya. Oye 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 oye. Singa kasia, siva siva, bre bre wakonga. Fokikwa. Singa kasia, siva siva, bre bre wakonga. Fokikwa. Bele vai ngocho le lai le tama fusa oje jojo se lili sama-sama yo batafa e fai le mabaina o le alofa Avai ai mucho Wene yolana Ya eiloa Ono Wanganga Ruma ona fai Waja Uetala Okche chota selili sama Mayom tafa La faila foye le tae I ame olela
chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma ai a o tofa A whai la foi ele taea I ave o le la Namo chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma ai a o tofa Wai leo ma Wai longa Se lo whau tai ai I le nei ala Ni le lei ma ni leang I le chama fuchanga Awa ele toi tala noa I le pala pala Mo'ongana Look nei changa cha Waile la le wale le soi fuanga Le chava se lu Sa cha fola umai Tasilo cha alunga sa alulungani A whai la foi ele taea I ave o le la Namo chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma ai a o tofa A whai la foi ele taea I ave o le la Namo chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma ai a o tofa La upele Vai ngocho le lai Tamocha Here, Olena. Mana ia lo pa marustino nei tai au, langona I po lo fia. Ia mai langona lo manosi. E langona po tuaina foi ne pa manulu o le pa o mai le o pai sumpa e a le tlinga te tia, mai so ia pasa o pau. Ia pa ia so le li o la spraile ia tonu to te maputai. E watu a pese o zum a le me ku ia le ku nu. Pela manu pa ia tu. Le se mera pa ko pela wai tu lo lengan. Eksa mani ai kua, sa mani luma. La lama tu lunga o au papea. Mo lama matona. Ki le papea ke kaumpai ki alu le tui me mkua pai ero kurengi. Ko mai pen me ngai ma ko ia raki. Ao bangai o ma ko ia ia. Kia o sau o ngalanga e kaumpa mara sikingo I kua. Io e a pa maru rua tuan mara le tanu. A pa ina maua sau pa maru stino ne tai au. Oi, ona mkua ma ngai. O loa la kumare pese de mua le ya kaungale pe mani ko fa lusi le tu lo wa lo tino ya ona e no polo le lalo ya sina I pu bai malua au ke nga ngo po le si mai lunga fa ni talo le ai ya poko enga po le sa mania fa ngao ka ma fa ko mai ai le ke milan nge yo kamanga
oi kamang kaimiang yo le wikipek sima kula wa penga singa masi vo le ia pe singa I puti awole abe se soka vai le manga ia umalo was o mo trai fia lama ia pa tai la to sa pa la pa Marstino au to pai atu le radio Samoa unatu ia pese ia wa lama pa Marstino o le sumpa ta to le tai ala sang fua ia mana tai ala le as faraile ono minuta ona tana le tula sutasi au inata to tana I vai fanua ngan peritania panga solo ale o tato por klame pe on masanie do ke baba yaku io le mengo por kame e mo ko seki ala so ngal ki pa ko sa la ko ka ko o lo le ase pango le musika io a la ko musika io suia I fo ile venga nga ka wa mo le ska au le mo ma fa just release the pressure nga ai mo bel fia orena ai keep like tono lo fin ngalo ma le loto de a venga ma also fo ngase ortino ai wa popoli ale fia e ma fasili le li po le e kaun pai e au ki pa mo lo lava ta mai o le upunga le poto au te pa mo lo lava ta mai e ma lo fa tai pa dalvati pa po vina tanielu ma ainga ma no ma puta mai o ta pa pe po ia siniva tapsoa ma ainga pa tai miu fa amosa e ma no lava le mai ta benzin Lennox e ma ainga pa ma lo fa tai e le o va ko mai ia kama mai paroli maronga ku po paroli mal pa de pa kama life fale ava lo fo malu fa me lo we ma ia sa ala ka len fa me lo ko ya lu ko nga ko mai nga po ya lo fa tu mo to lo ma puto mai sa mo ia inai paroli fi anga paroli ia me so sa mo ato ta jono na mo o mala me ta to tasi ono decimal tasi ia ka ko station nga all over tato it's a papa fonga mai ai ia le po tau tu atu I New Zealand nei le tau tu ale radio Samoa lo fa tu mo to Aaron Sila mais kama panga pa tu ya me po bueno io kulo confuso kulo cofi e le mera ano il Paulo la au io ano il Paulo la au io non fai ko winga I do ape fo e ano lo como muru fo o vai sala pai ele pingo vi e vai foi e prenga ya ne la li ano to la va sala pai ele pingo vi e ala na e le ka uka ko fa ya va sole a veces le punga pi ma mapa voi por no futane que le ko pa ponga ai wa ka mo ai ya vai ya halu ya prenga ya ne la li ano to la va por prenga to sole ngofo le ai ngo sapata ia awa fa na mlambe e tuo ia ai nga mano welcome back o some ainga lo fatu ka fai se o tina ia le nga o puto muli ia mano le maputo me Australia lo fa tele atu ia sa o ke le va vea ma ko nga ua o le va vea na u fai mai ua ta tonu ale tu lai lima ia la to Western Australia lai maputo mai ai ia mano la vale mai se o tina a le va vea ko fio ika ko nisi ke ua kasi ukasi ia le o mega ko nisi fo o ina te ngan Britania pa mano fa tau le nan pa pongon mano ta to no le sau noanga ma tango fie fo ia o tana fo I bani le fio ngal palmia la ulu mani to fo Smith ia fio ngal palmia Samoa ia o le na pa marino e fo nisi o tu langa I tu malo le alama ia o lo wa fina ngalo e malo loto lo fatalia e malo fatalia na me le so fo mo lai pawa tato fia tato pesili le tu esel mana ia me uma ia nan pa ponga e le saunoanga tano fo e fonga pa mia si tato malo za mo e o le na manino e fo ni si tu langa e o lo tau pa lo sasi e langona ia tato sa mandi ia la fo ia le tu me uma o ia la me le tonum tato fia ai manuia e ale pale mio Samoa ka peneta le tu ngai le atoa si o tato pa mai papa Samoa pa mai le tu nia po le atoa si o tato no la we elen so fo e ai mola e taito e mana tu la talo Nico Leuwea male ainga pa tai Nico Leuwea pa tu ma no faro ma mai lo fa tu mia po nga venga ole ne po yaso
Ta tono la tau lungo le ala pa manatu e leo se fa tonunga fa mole please au al fa nga ina telefoni o tu alalo fa tuanga mo o ma uma tata uma au al fa nga ina telefoni sa nga le mulo so foi moto malawa tani lo telefoni au sa fa i lo moto lo lawa ta wole le mole pasia moli e ma kwa po ma la el kamakau mlanga vale po o la o mai o lo terminei fo la au fasaina o le oba ana o le aba ona tu lo le ngana ia e me se foi la to foi ia kau make lunga le wana an wa ko la o tulisa ia pa war fo tuanga e le leia kanga il kamakau mlanga vale le pasia moli i lo wa le monga ai le se la pas mo le ku la ke an wai ta ua po ta i ma mai fa ai lo lunga le wana le ia se si lunga tu la fono le ia se si lunga tu la fono ai ata to mo le tu langa na ore ma kwa ma ngai au ka ko por klam ia mar fia le se sa la ko se lau ia la nga ko se lau ia la fia ai na ia non fa no ia mau pe ala ko ngi mai a me tupu lui tau wina ai ta to mo lumna ta tonu lama le tu la sutas sa mo le tu pele ta to tala i vai panua au na tu ngana peritania Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! In this update, firefighters have responded to more than 850 calls overnight with severe gusts and intense downpours in the centre of the country. More than half were from the Wellington region, but every part of the North Island except Northland has reported storm damage or flooding. Manawatu Whanganui's red warning has been downgraded to orange, with the same applying to the lower North Island, Kaikoura, Banks Peninsula and parts of Canterbury. Slips and fallen trees are blocking roads, some schools are closed, and Wellington's rail, ferry and regional flights are impacted. Wellington Region Emergency Management Sam Bishop says close to 40,000 homes are without power across Wellington, Wairarapa and Hutt Valley. The power companies did indicate that they are looking to restore all power by tomorrow morning, but I don't know the details for when and where. Confirmation this morning that New Zealand will get its first State of Origin game next year at Auckland's Eden Park. The government's also announced new rules kicking in from April, allowing nighttime sport on any day as long as the game wraps up by 10:30pm. The new rules will also boost the number of concerts allowed without the need for resource consent, up from 12 to 32. Australia Rugby League Commissioner Dr Gary Weiss says New Zealand's a key market for them, so it made sense to bring State of Origin here. We firmly believe that expanding the game here is vital to our code's health and our future. A potential roadblock for the India Free Trade Agreement. The Labour Party leader has written to the Prime Minister with a list of conditions which the deal will need to meet in order to get his party support. Chris Hipkins says they want the unredacted advice about the deal and greater protection for migrant workers. He also wants more clarity about the clause which requires New Zealand business to invest $33 billion into India. I think there is a pathway forward that would see Labour supporting this agreement, but really that now rests with the government. Wellington's mayor says Wellington Water, whose chair resigned over the weekend, needs to focus on fixing Moa Point's sewage treatment plant. That's news. In sport, wrong place, wrong time for Shane van Gisbergen during a big incident with 75 laps remaining in NASCAR's Daytona 500. He's been collateral damage in a multi-car crash, forcing him to the pits for repairs and dropping him back to 32nd. Van Gisbergen was running 8th at the time, having been right at the front as they went through the halfway mark of the famous race. Golfer Ryan Fox has finished with a birdie at the last hole to post a 3-under par final round at the PGA Tour's Pebble Beach Pro-Am. He's reached the clubhouse at 14 under overall in a tie for 24th, with around half the field still on the course. World number 1 Scotty Scheffler posted a 9-under final round to take the clubhouse lead at 20 under. And free ski exponent Luca Harrington's advance to the big air final at the Winter Olympics after posting the 5th best score in qualification. That's sport. I'm Malcolm Jordan. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends.
but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe wha asafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha awhainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wa le pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rento solo o maua iso se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura pikila taavale maile malaiwa lele whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori se whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. Red Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Sila lope mo se avanoa se ia feani se no foanga tasa asa abetalia la tatoma anga tauiani isene atu ufua manela fulafua ona ofai atu ai leo ulangona fainata o walofana va ai yo fofonga lo te ena olangona ile po sola eui ina motu fa pe o se pole monieta ye polonga ia puna mawhauwhaunga ia mo se tali tutusa ai whaatali se ilafo atau le afi ai ta whaafe sangai aululo na namuilo ufatu eliu le pope o fetu ona o fai atu ai leo ulangona fai ngata
alofana. Alova Samoa, waule ne yokas mutialu, awal suya lingila waule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela a. Ua whaeloa mai ala official a tine mu ma whalawalawe te tupu whaafosei, Fire and Emergency New Zealand, o le a le ngā lurue mo le tasi le itu la sui tine mu, mai le se fulu ruanga e le tasi le a woli, i le a songa fua so se fulu male ono o Februari. O na o lea tūlanga, o le awa ai ai le whaatuai o na tali atu o sui o le ofisa, i ni wala awe o mai, o le whautuanga mo le tōtele i a whae tete, o na whaatino ni vaenga o no tūlai mai eini mu, tautua nā, ngā sesenga o mea taumafa, ia awa le tūla fua ia, mana tua a whai e tūlai mai se mu, ia vave alu ese mai le fale, ma vili le tasi. Asia jane le i tūlau o le Fire and Emergency.nz, moni whaamatalanga, e tu sai manei fuafuanga. Awana ye misiele whapitoa ale Moda Furniture. Maule iPhone 17 Pro Max, lua fatala ile vayaso. Samsung S25, male speaker ile na ole lua tolu tala ile vayaso. Maule whapitoa muenga fa apea seti nufoa. A whaia te whaailoa i le Moda Furniture o le Radio Samoa na mawaili nei whaasalonga. O le ama wasau mea lofa. Le Moda Furniture, to atu si tolu lua Sales Yard Road o tau, te tala le iwa tai awa ngai le afo le lima, i le asunga fua ngai le asfaraile. Asu tona ima le asu sa, se fulua ngai le afo le fa. Ua mawhai nei o na whaata wantu top up le Digicel i lunga o le upenga ta wha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo i o na lafo eise leni i le MyCash a le Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo i o na e listalai. Asi Jane i le clickx.com e lafo ai sau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo i sau tupe i le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whaamtalanga wala au le olua tasi li maono tolu tolu fafa. Olua tasi li maono tolu tolu fafa. Talo falava o a Lapi Mariner, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Tabi tula mai leo ua spulurua minuta ua te ai le tula sutasi i le tautua le Radio Samoa su lima iwa tolu amo. Papokona mano le atunu au inato tātou tana i mai panua le ngana peritania nisi o tātou Pasalonga pa pesi nisi awala marsi fil maro tato tunu atatonu lo manuia tapo ina maro tato tunu ta yaola sanga fuas fulono Februari luo ono toi pa ta lofa tuai pa e maurunga tato tunu ta lofa lava ia pa pena foi le fingarung pa ia le tua o lofa no manu awasa mo ta yao ta lofa lava ia tunu mau ma lo pane mai ia tunu mau le pengo fie ai pa tai lo to talia ina mai lo tau le Radio Samoa so lima e va toro a mo ia tunu mau ia malong si ai pe ta to le fie la musica ku le aku e ma nei au mo mau ina mai to fie ni si wanu waku ku le pe ngan ben ia hanu mai musica le ai la ko si se la kiki aka wa pa tuanga ki la inga i ke po wa paina o le tu e li fa ia tana te tu ai le fa tunuina pe la no fa ia o lo fa italia na mai so fo mo lai te tu ai
na mai fo me no fa le o le poto e ma fo tonu ma le ma ngia ke le paka ma vo e oi a ona isi li ane musika ya oi ai tu oi lo fa ma oni la nga venga tu oi ai lo ai nga a ke la wa kuri mai nga ya ona nga tai le o ma jo mana nga tai le lo tala oi fo le so Yesu le nga va Yesu ona nga tai le o ma jo na Kamo Filippo mai po sa po Filippo por kamo yu kar pa Filippo yo nga tai le o ma na o pa tuanga a we pa forma musika anu nga lue pa ba oni lo nga venga a tutura tite ai lalo ia mo pe lo fia ia a pa se masini e fa nga ta tele ia wala wa o mai lo fa tu musika ia la ko ngo a e ke ko ke va me pensa o tupu o le tupu ni silam ni se o tunu la me be mai masini ona e tu lang va pena o over fia manisi o tu lang wanu yele ma fo tulo ya le masingi na anu ala ka ngo kong masingi ai le ku lang nga lang pa ka yele masingi e ke po le sila i temiu ya nga wo pole pe tu lang la na a pai wo fa ponga mai musika pai manie pai maruo pai va tu ilalo musika ya pai fa maoni a pai wo lang break ke milana nga alu lo ya po fe pai lo ta umftang ya mo ko ulo lunga la musika a tonuna ke wo ke ngia foi pe pai yaku lo ko pule au nge ko fa longo o la musika le ya va ya ngai ko fa tali ek ko ya ma no to fa ta no fa te no ma lo le no sa mo no la su pacifica o atu no umolo no pia ya lo ta to no ya for no fa ta lo pa to radio Samoa su lima e va todo a mo ta lo fa lava ya pa pe fo ya to ro ne au kilani manu tu oi ta lo fa lava ma lo lava se o china ya la nga auto muli mai la eva mai la ka de ongo le via o fa ko e skadia Aaron Sila ma lo lava nga uso lo fatu mo lo ma patu ya mai po ma lo palo Nico le wea ma inga fa tai ma te mai fa pe po ya tu o sao ya ma lo fa tai mo fa anga fa mnianga lo fa ta ma lo fa te atu ma lo le tu no ta ua io ma to lo ta po inga fa iva ta po ia e ma manuia ya la tau lungo le ala no toi pa manatu lama pa tia I mota malawa awar pa ngaina telefoni ya ta wale le mole pasia moni ya le lama le stai tu la fono lungo le wala awar solia tu la fono ma wa fo se leni ya ta mpa ya tu la tino le ne fo to sang awar lo fa lo ta to tua o le wa lu ka lungo po super rugby o ya rongo inga nang ka ngo umai ke ngo fa inga ko se da asa leia mai ngo umar ka longo vilia ko lo ile lo ka male ba ia le fa mai ngala ku ia Scott Robertson lo fa ko nan menga ko ia ka ko kamanga ukuri ese mai na wo vai le ka le dang sa fo le ko fa mano si ma pa ia le nei e ka dia le ase me wa pa tuanga lava pa wala ko na ya ko mo fo le o ngai kai makali ia marka ko peno ko fa manatu o le menga ku pur ka ko o ponga o fia kama o makama le ponga o le ka ana o fia kama ia ngau o I loa me le winga fa mai ia le ka ia le mako o ko si sa o le taitu fia kama uma pa pe e fa ngo fia nga pikila ko le ia o la ko ia ai ia e fa pena ia le ko amaka ka longa le ia se me por fa ko au le pole o le fa ko amaka le ka longa li kai ya e fa u malo ia le Islanders ia o le na fa pena lama o au nei o to ja pa wan me ia mau per fani ia mau ai se me le mai I maputanga ia me se o alon pa nau o lo fa pena ona ta alo tono o ta to se talatu na patalo sia wo so ya Rick the man ya lo fatu lo sunga Rick ya ma le loli ke wo se komra wala nga we me manga musika ya kwa mungi ya la kana ya le pa ponga mai la wo loli Rick mal preto ya pe mal no falo pa tai ma to mai manu ya lo malanga ku wo ko nge ya mai se la to mala mo pe ngai manga wenga la la pa sanga wenga o tai mutali ai
mai le aso ngofua e pa ia la stona ia alofa tu taito mo to alofa tu to radio Samoa nei fa leo to suapa le uma ko ele umanga fa leo ko suapa wa kele fa yo pisingisi ia fa yo nganuenga o tangata malana ia fa pena ia ka fa ia se na ngona malanga fa alo alofa taito mo la to manama pe ngai manganuenga fa nia le ngalue fa mauni o me ta ole na o lo fa maungi o mo le so fia le fa maungi o mo lo so fa ngongo malo ai fo o Franco Silila ai manga il musica sa go alo fa gozo ya lo fa foi ele fionga ja kono ma tua a siama a tonio tu pea ya to bala wina statio e kalesia ele fionga ya maile ya le panta lo fa tele atu lo fionga ja kono manuia le lua bala wina le lua nganuenga to bala awai ya la fionga ja kono sana yange ai o taito ifo manu nganuenga amata to bala wina le lo so ifo ona siapa Antonio kaunga alu suapa Antonio tu pe yo ma le ko alu ko kala ipingano le ia ai le alo fatela tu mo lua per tua mano falo ya meso sio e kalesia katoliko le fio anga mai le ya lo fatu mo la to o malama lo pa penal ma tu mai le tu la langi todo tu tasi lima i va todo no mera o le si tu langa o le uma na ya me super rugby le wa ke le ku la fongo nga wa pa fala mo le fa nga ina wa be ko le se le wa le se ko le se fa iri o ai fa mai si wa e le ma nga ka wang fa nga mo ke ia tu la fono le mo le rugby ia la fo i o le a fo i o se tu o la no nga abe ai nga wa ma lo si ke le lo fali e le fa sala ia o mai fo o marca mele le se mai mo na tunu ia minisi o tunang la o mana ia ele taimi nenga o mi au ke le nisi o tu la pono na ua ta oto ia o fa nga na istula pono ina ia mana ia le mai mo au ia lo wa si lo garong ia sa leia e lo wa faili e o mangel kai ia o le manga iskarong ia pa tai ai mala wa ko pole asa tanga I mai mo le fo I mai super rugby le wa mata ia por ai fo se au kala fai le au ki ta reta ma no da mai Oscar dia po fai ngo le mo ki ngo ma no le Auckland Blues pele todo vitu ta si lima I todo numera ava pek fi kala ngo mai la kapi ia o nga sa la kapi ia kala mai na wa no ta so le na mangang fa ro Ora mno sa no mai chana pa. Oi caro. Ko la sa lo kai. Si aweticha. Paulava Afrika. Fine fa lo mai ya. Lo chala manai. Place tu langa lo mo mia fo I to tele lengata I il Pacifica al au pa. Pai mai e ta tauana mai le au lea South Africa e wha maa nei ai le ka me sanga lea. Pai mai e le o au Australia la ko masangi ai. E le kai maa loi au angi sila. Ai maa ngai a panga ise au maa losi vo le o engelangi ia o se isi papena ai lo South Africa wa maa losi lau ngā koe ka alo ki ngo kamanga e maa ngai a vo le lui ka woi au ia te talia lupu o maunu pala vosi ulanga o koe abela palai patalvatu ia Lily Stanley ia male ainga ia mahalo lama whaafitai le maputa mai Prespen Australia Lily Stanley male ainga whaafitai mahalo soifua talopa Alofa kaiko mahalo soifua o fionga le au mal patue a Lily o a mai o lua tai au mātango fie le lofo Lily ia makang of je fo ngi ka o inga e se kimu a pa malo mai makang ngi fio mako pikong malo ia le lo faureri tai
ngala mai sauninga ia la pipe sa maroro fa le ai ni wero fo e pe yo ala va pichi ma me pa ye vai aso ma ka kuala sa pa ki ora so fo ye pale pa po vi inga ma ka kwa i le ri ngai ya kele ya ma e sa nginga ngapi alu male manguia fu fora de ko sa la ngai nga au foi nga ruanga o sa ye fie kele nga na ya ia nga o por kalame wa fonga ya kele i maka ka longa ala au mal au Highlander ya si o me amaka ilua ai nga malo ia lehena ia lo sesi o lo next door lo neighbor ya moni le tanoa le au sa le lama ya wala ke ko score se muri al ko se e fa penga fo sia au ya yo o fa kamala lava ia nga malo le sifi ai fa ya au kilangi ya o me amaka ia al merka ko kalo le ingi si o fa mangoria pe la bebe ka longa fa ngau malo le ku moni le ai ave la fa malo le ide awa ku wa ka wanka ku ka si ia awal ka ko ku wa mo ya ko ke sa mo al mon pacific ngai ya ke le makanga le ka au nga le au ole o lang pa pe uma bane wa lupe o tono le au lau pa pe uma wese sabea maisi so le awa ki le nga malo si so le sa wa ki kiki me la sa pa o fiki ole ngai ka si ar kiki misi ar fi skam fi spai ngai ya ke ka ro mongi le ngai ka ro nga maka ngai ka ro nga le pa ska miki lau ka kingi mai ai ole si sabea ro nga ruare la ele sele sa unonga le au sa le ngai ka ro ma los ko ka ro le ane ni ka alo le uma au ma e fon kom fe me fiki waro fiki fen ka kele pa nga open ya le ya ele es pa mo ba tu la vale fa pongo le tu uma sa longa le ele ise sin pa mo ma no le ka ko au le i le au le nga le au le ya le a fiki ya me se ora fo ngo fiki nga ko ngo ma ko ngo o ai lunga so nga champing il ko so nga kengi na kauki ya ma yo me amaka pe na sa no ale au ya esa o do pure con o le kai au mres la au mal feeling ai pa mo ya de ko e kyo fo nga pe nga ru nga fo nga po ale fo ko sa fo ko longa ko ngi ka mo ki se ko longa ko ma pe vai o va e ma pe va no vai a tu po pero la de faire un pangi popo manga engo me Jimin Panma que poa Jimin Panma me pe mo enku lo ko pule pa ko ele pa ko nga pyong pule pa ya ki mangi que poa se pulu a Jimin Pan nga wo ko pa ma no si ma ngo pa ngo po sa o sa ai wi dia a vil vi inga dia tu no so fu ma lo ya ka ko ai la vale au e pero nga upu te tele lava o ia de kualo ngalue ma ko kualo fa le kungu tai lava lo fa tele mo lo ma li va ya fa ma no longa le ya o lo ma lo fa lo pa tu na yo lo alo lai kai Shakespeare io fulaf ko ka ngu ma nga po me lo i taranga kalo fa kalo nga bunu nek po li polo ka ma kai ma nga ya lo ma lo ka ma te se ya le ke fa ko e o ngi ka nga ngi pe a manguia ka longa lo san mo ka lo man sa mo ko anu yo ngi dang ba le wa sfuru va ko sa fo ko ma ngai ya ke o ka nga le nga wa ma ki ke ka lo grandson ya pa manguia le ya o lo ma li ma no fo alo le au pa tai mo le mantengo fio lo filngano ya muia ngia so kaiko tai mo pa mdianga pa so fo ia mo le tai ya so fo ya sau no mai tala ba oi nai tala ta tau ma ai ke pa so po ia le ya le au ya mas fo ni se mo mai no pa so mai nei minute au na tu ta so por clame el lemo oi panga solo leo ta so por clame au ngalo ta sululu au se fil malo ta so tunu pa pe o ele ko au nga ko kala mai sa mo nei misi le banu ta ya ngai pa dia le passi sulua
Ya misi po il pasi solo pasi muli ya e anu mlaiva nele fitu pasi langa a misi lo pasi ngal fitu yang pa kalor pasi kaya ole balu ko ki mai ai ya one I ngalo to imnatu pe atale tu la sulua e ria na ma ta po inga ni e aso le lofa malanga le lo ta to tua na mtala ta to leina mole tolu minute pe pa pe o fia pa so mai e le wa makar ka longa le o le manga ia Solo sino. Esa fue que era. Pa tai bringo o lai e fe bai no como le o lai ka uma fa ia para o que ala nga singa se al ngu hello va so Ese es un audio fia poco. Fa tu sapei ole con moco. Ei la va se chi apollo. Fa tu mai cuore coco. Para wa mi o fai so. O va si o kaka solo. Ei ole cielo ma o maka e boemo mai e che pesto. Pepelo, se su agua le pepelo. O ma o la pepelo. Se su agua le pepelo. Se su agua le Ora no sono mai tanto pa. Ya. Wah, mai ai da tu passo to mo pone amno to tana tu linga ul pole. Mai da to pese le au natu. Tanto por clame lei mo oi. Pene na passo soliro longa yo so. falla lenga guay ma Kalu ai lo fia que nge ma fa lo ma de uskai que le oi se kala alo ma se me ai mu pa o se mea ese es un audio fia poco fa sa pe ole pero moco ei la va se ti apolo fa tu mai ku ole coco para wa mi o fa so o ba si o kaka solo ei oi ole se lo ma o maka e bo mai e que pesto Si fogo mania le fia band hio e awol pelo ko ul pelo taimi tu lai mai loas por var belute ona tara le tuna spululua ta sulua to e una to tato tana pe ona va ponga le aso pa dalo patu e Franco Silia la e fa pe mai te tia fa mo pe mawa kungisi fa la o ma losia kulo fa la e makauki lo patu so fa sala ai bebe pani i se mano malainga karo pai lo fatu mano lava ne mai ia ta tono lo ria lava mano le ta tono ne ba ngor ta ya le son force ono February lo o lo ono ta to for longa ia le vo ta to va ali si u le masina lona lo ya manta ngo fie pe le lo for le ni tausi lo to so fo mo ta to vola ya me si o pe lava ta lo no ia le mano le tono le aso le ulfafo ma le ulfane
e ori tia me o male lofa lo tātou tua e mamau lunga I pelon me inga tātou te whaapo I atu I te ia. Smeila wa ponga le tātou porklame ele lei mo oe. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Air Jaina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu I au kilani. I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tūla. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini mini mo. Wa mātou ona tu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whata milo I ale balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuua I au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo. A whata ta le pe mawhai, ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō ruama si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nofu fatasi ilungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo e lua whaipo e lua sama le toru. Whai mai na whaatua tua Abrahamo I le tua. Ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu manebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Le Big Pots and More, o whaiti tia tau onisi o loa. Maua steamers, woks, olo la pupua, ipu te ata, ipu popo, maisi. E iai fo I o ngā mukesi, e whaonga I tutonu mu whafu. E whi tau I le lei mo a inga e ka le sia ma so o si wha moe moe. Le Big Pots and More, o mea uma e te mana o mea, I le whale o loa e tasi. Asia siane I se la lai lata I fo iate oe. Tolu lima tolu Great South Road o Tahu, Westfield Mall Albany, Unit 3B, Tasi on tolu Stoddard Road, Mount Roscoe, tolu noa tasi Great South Road, Takanini. E te manae maua se luma nae manuia o lawata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toelea ni pilia onga.
I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, po le university entrance, i le tele o kolisi i le au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutona nipsila, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. No
fia le se pomani Elijah fiso wo lo e le fango fia le ando ile ile se pese ile fango fia e ora tangata la bala to ya le fai mai sa le ya parolo ko amang ko ale ni kai me lo wai e mati mung ya kai mi o mai ton tato mana tua pe la no fai atu tato te pesilia ile li me uma ya wai le la me tato te fai ma le poto Solomona au te pa mo lo lama te mai e alu lua e ma pe vale au pa mai atu ai le tato proclame manta con fier le mo oe le lama proclame lo te pena ina pasta solia lo longa yo so mori pa mano ma pa tai lana au ona solia ya lo te le atu mo lo ma pa tu ya se unga ngongo loli lo longa yo so mi pole kalisio nga lo espa ponga ne proclame pe tato dia le aso ataiao ilona lofa malona ngare le sprono minute ona ta leo le tula sodulua tautua le radio Samoa su lima iba todo amo ta su lua winatu lona lua talanto va ponga ele taiao le tula vanu pe la mano pa tu misi le vanu le la bakru su lua misi su lua lo pisi ya ngai ka ni ro pasi mulmuli ya nga ya ku ya mako le July fitu pa tai ya test iwa ma puto me sali ma ainga ma no lama la to lama pa misi le swap pa lunga le api folinga ma lunga le YouTube channel ya lo fa tai to mo to ya ta tono lo ni lama ta to la singo le ne yaso ya nai fa nau po lo fa ngai ma onga o ne ngalo ya to fa manatu lama o silfie ma tua au te patamala e leo toi whaingo whia leo pumonia e leo toi whaingo whia ia le au maripo ai tātou te mata ala i te meuma e leo te tānou tātou ia ai turi moe tātou ora kai mea ki kuri moe ai te mina o te tāna whai to o te apolo bāne whaponga rea tunu o leo pumonia ia ai ole nā e ke kuri moe loa makana whai kore ki apolo e leilo wanu i oe le i kai anga tu o leo tāne lua o levanga yo esere manga ia o maptianga ngā ke ongo sa ia pela mango pe aku o lo sautia le po o lo la ina le au tu lo o to malo matua te wi ai le li lo le pa long longo ti nganga le ungo te mfai o lo wano lo te li lo a fine e te la ngona le pa i ma le alofo le li i ma e la ngona fia e te tuturu fo i wo fo i ai e ai me ora fia amel vi inga le tua o tani mai le li talo ia male tampai atu le au marpo le vainga au ni pa tamala tato nei la male tu o mala ongo mo le mana yo we lo fo se wa fine we lo fo se wa tali me samani pe pe mai ko pe kamala ko yo kama nei ya wa ele pa to no ina lo to pa ia mo to ma tu sa le ya tama mane teni ya tu sa le lo ia wa ka ko pe or kulanga nga ka ngapa ma pa me penka o tini o kamala ko le ai ya o te le au lo finngalo ya lo finngalo e fai ya fa tuanga ma tu o lalo le na ia tu sa ya o lo tama ma tini te mi uma o pongi fa mo le asa ma asa anga i o ma me o o ni tu ar tai au e sel ma nga yo ngol ya pe o fenga lo te matina pa ma le au le na e au le ngai lau ia e le au le ngai lau ai ku le moe ka le lua apa lua la ka ngut o mai ka mai ki ia le do sa ma ni do ia ngala ko le sa i wangi solo makangi angi le fa ia aya pesili o ai o etina ai pa mo mai se o to lua tu lo le ta malo nga lue au wa se le ia mo le tau singa le ai ia ngo o ma ia ko solo mal pi apua ka ngulu lortina le se me ai pa le ka penga ngar pa o me o manga e o ko manga ma e ka ma pa ko aki pangu no mal pa ko tu lo le ngana se vai ko ai no ka ko pa le fa bio pa le na mo ka ko uma ma o le va pe ka ngo ma ko ai le o ma ko e pa penga a kala ngoma to sambani
Ia, no, whakasi leo le karangoa. Ia, ma le samani ai. Ai leo le karangoa aku, ai se me samani ai. Ngare whekau i leo. O ila la wharongo mai. O ila whaponga mai. Ia, pautuanga la iti la. Tau ane ai lelei, ane ai pata pe ia ua ore tai. Pe apana u whapangongo atungi au. Lo whatalia. Na mai soi fua. Mai olai. Ioi. Oli ai leli. E makau kia. Eva mai ina se fulu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela It's another one. Feel, yeah. Sembo. Let's VM Studio. We're back. Simple mind. Doctor Fan. On the jam line, boy, kisiba si vai. Vai eu fica fia mai. Fica com minha solo vai fire nice. Say my easy, lot of my style, my channel, my nose, down. Make your body go round. Luma lano, fire yo, fight. I
sau panga manaya e pretty ona fallinga lue mai le musica aole fai lele awa etse pisa fasiva sitoya ina aola utile Samoa besna ma ola unaite tau pe uma receiva siva to my siva break your heart. If you wanna have fun, then we party real hard. If you wanna take shot, then you better take stock. Cause 1, 2, 3 into the 4. Man's feet as a daddy like Yankee. Never angry like Sid but Andy. Better please be like Cardi B. Yeah, summer sunset, shawty fine, what a stunner. Looking good on the beach, fire than Moana. Princess like Diana, crazy for you like Madonna. Girl, I want that you love, Johnny, I'm a honor. Step in the ring now, let me swing. Late night talks, that's all night bling. Bring that phone, I'm on my way. Send you back right home and away. Yo. Se vong mani o singa pe ya ya feel se mo le tfunga ya o le na tu la mai siba ya ma spole oli oli le li si ponga mani ya le loya worship team by to ina ua tu la mai tanto tai mi le o todo minute ta le o le spul ma le lua to ya na tu fa lua tanto tala pen fa ponga ile so ya ta tono lo mia la ma no si ta to no au ngā ruenga le nei aso la singo lo ia e tātou tunu e tonu e manuia me uma i le alofa wha maoni o lo tātou tua e meise lawa o tu asin sina i lau tāpo inga i maota man lawa tā ua i o mātou loto wha aptai lau tāpo inga i tu asin sina e meise o le ato le tunu au pe ngā ruenga tatofi e le tua mā lor whai tano wha aptai manatu mai tama whanau sa moa i le tū ma le tū ke rope pe labo nganoi fai bai tapo ia e manuia matu pa maloma pa tai pa mria toi matu nganu due e malo tato tunu mai lava i munga maulunga pa ia se wa pito titi pa mria le ia pa pe foi la pinga vengo stofi so se to bine o lova pe na no folo le tala le su ke riso ia moa ni nganga mo ia malon malo ai pa malo fo lau me ia ni le wasa spulu ono February ia wa tona at foi le asalo na lua ia o le kai kongo le sa muli la sale la ka kwanga e ia lufu lua ia au a foi pion masinga po le pe ale pe a ka ur ka mai ki vor ko sanga oso ia pa pe ia le la ka ko va ai tu ia le lofa malanga le tai mai a nei masina i ta su sa maria toi foi e mai se le o e la ngona le manunu pambe le manunu o sole o ke ia ni pa no ko ni manga yo ya u mana e mano longa malo le teno pa ulamba o le tau manunu e la ngona lo ta lo fai na yo tato tu asinsina e opo ia tato la ngona le manunu ia le nau no palsa tu ia ma
ia lum pa na lo pa pena ona nafa ma na yo tātou tu asina sina e tā pena e fo ia la e mawhanapana lama ia matulanga fo ia wha mawhanapana i la tau tā pena atu ia wa lewa e o tupore masina leo mtuana ngona le maruru ia e whaaptai ia o tau lo pena on tau sia na i o tātou tu asina sina e maisi o mātua tala watu leo so ia tuna tui pai singano uso ia leo mangia kia pe ia la koe wha mga kule Burger King koe anga eko i Australia uso man via po de anga i atu sai matangi atu i Australia tuna tui pai singano man patua man whala ia whaaptai manatu mai man via po i o pe ai nā tunu o mawa lo tusa leli so tātou man via tātou lamani tu lais pulu man lua smela pa ponga sa moa toi minanto tātou tana i peana pa ponga i leso Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo ilo tātou wasino o tātou whero i fo ile amatanga o le nei vai asa fo o wale whaapoponga le tautua masani i au si mai alau whaafonga. Po tuana ile sa tofi o mawai na whaatulanga e le komasina o whainga palota malona ofisa. E tāpuni ai le awano e toi whaauia i tua se suafa, o se sui tau wā mō palota laiti, a sa whatatasi ma vaisinga no lua, ma ua whaatu maulawa suafa o sui whaatutu na lesi talatu mo ia whainga whiriwhiringa. I sa whatatasi e toa lima sui tau wā, ma o le toa whae au fiaita ma i ta i e toa lua, o le awhinau le fua le vaenga whaaupu whai, o le whaatu atua i le atua sa mo o tasi. Ai toa tasi o le atau wā mai le fua, ale vaenga whaupu whai e pui pui a ia te tau o tangata. I vaisinga no lua e toa lua sui o le awhia i eile whiriwhiri ngā lea i tū mālo whapalota. O le atau wā mo le whātua i le tua sa mo o tasi, ma le vaenga e pui pui a ia te tau o tangata. Wa whairo lau tele mai whale palota mo ia palota laiti, e peona whairo lau tele ai e le official commission whainga palota, e iwa whale palota mo le i tū mālo sa whatatasi. Peta ia valu fale palota e fito a wha o ngā i le asfareile luas furufitu o Februari, i le palota la titi, ai o le palota mua po le pre-polling i le asolulu luas furulima o Februari, o le a wha o ngā le fale palota, i le maota o le kalesia e whakasai sa na puta. Mo le tu malova i singa no lua, e lima fale palota, mai whafito a wha o ngā i le asfareile luas furufitu o Februari, mo le palota la titi, al fale palota numera 5 le maota leo le kalesia metotisi sa taua, e wha o ngā mo le palota mua, i le asolulu luas furulima o Februari. O fale palota tau sa vali po mobile booths i upolu o le maota ngase moto tua, i le vaenga o lo iai le fale mai wha ma matoto, ma le noa fuanga o lo tau si ai ta mamatina matutua i mapui whangalele. I le moto sa vai, o fale palota tau sa vali o maota ngase tu sivi, o vai pouli, sa fotu, sa taua mo foi lalo. O le fale palota wha apitoa po le special booth, o le maota leo le toa asa la masina i songi, leo lo iei mtanga aruenga o tina mtama i tai, a tina e o fioanga maanga fiso tai. O le vai so fou, e whai ai palota la iti a vaisinga no lua, ma sa whatatasi. A whai o le taunu unga o ia palota la iti, o le amanu malo se sui tau vata ma i tai, o le a atoa i loa no fua e ono ta maitai i le paia inga le pāle mene se furu ma le vanu. Peitai, a whai e leo le tūlanga lea e tau nuu iai, o le a wha o ngā loa i e inga o le wha vae, e sa ili eile no fua wha o popo ta maitai i le pāle mene, ai fua i le tangi tau pālo ta whale ali li tasi, le eile i mai o lo ta otopea i luma o whonga o le malo. E peo na sila fia sa i eile fina unga wha le tū la fono, mai le vaenga wha upu whai o lo angai le malo, le ana fofonga ina le wha msino nga mawalunga. Na fina wai ua ta tau loa na sa ili le no fua wha o popo, e ato ai le ono no fua ta mai tai whaipule le pāle mene. Peitai o lewa au mai le wha i unga, ua te ena le fina unga, ona ua mautu le unga le wha msino nga o talo sanga lo ai ai ai, e whato a wha o ngā le vaenga wha fantasy a le wha vai, e sa ili aile nu mela e ato ai no fua ta mai tai, pe a mai a uma wha msino nga mata upu o tangi o le palota. He leo iloa pe iei ni tangi e toi whaulu, pe a mai ale wha unga, o palota laiti o lo manei.
I le whaselau walus furuiva o talo sanga mai a inga o pisinisi o a onga maulotu i le moto upolu. Sa fia maua se fesoa swani mai le malo. I le whaaleanga ina o lato mea tō tino ona o whaale tonu tau ele tise le tau sanga umawai. O leo wa whaeroa i au wala o sota inga le malo le vai ngā tupe. E tasi le miliona iwa se lau fitu sul fitu afe tā lai whaatino ai. Tau i o mea tō tino na whaaleanga ina. O leo whainga e whase lau walus furuiva o talo sanga sa ilo. Wa au fia i le tolu se lau iwa sfuru ono a inga sa talo sanga i di fesoa swani. Ma o le iwa sfuru tolu e mai wha tonga o pisinisi ma onga. O mati o le tausanga umawai pe o le sila fia o mai a aperida o le tausanga lawe lua o lua lima. Na tūla i mai ei wha le tonu tau ele tise i uponu ma whaina i mea tō tino ma o ngā nisi o ainga o pisinisi ma onga wha pea wha tonga ma au lotu. O mea tō tino na fia o masini e ola i le tise. I le lua tausanga sosoo o sola pesa moa ma le manu malo. O le pale o le Pasifika o le tausanga lua o lua whama le lua o lua lima. O le o le tali leo tāpenanga o le tātou tausala mo le tauvanga le tali malo ai le atunu o fiti. I le whaai unga o le vai aso ua mawae. O whaapaleina ai le tausala o fiti. I le tausala o le Pasifika. Ma ua tūlanga lua ai le tausala mai le atunu o Papua New Guinea. Ai tūlanga toru le tausala o Samoa. Le tama i tai o ilinga noa whenga i mali i soti mapu. Le tausala o Samoa ua maua le tūlanga tolu po le second runner-up le tamaitai o iringa noa whenga i mali i soti mapu. I sona finangalo whaalia ina ua mai a le taubanga. Le sa ili eise tausala o le Pasifika le ua manu malo ai le tausala fiti. O le tausala o Tonga ua maua le tūlanga wha po le third runner-up. Ai o le tausala mai le atukuki le tūlanga lima po le fourth runner-up. Tere le ngona whaalia o le atunu i lo lato le talia o le whaiunga. Pei tai o upu masani ele atunu e le mua umani wā. Tātou tāpo ia leisi tausala o le Pasifika le tausanga fau lua o lua fitu. O pe ia le taualunga o manua ma ua ufiti ai le ao pōngi sā le tu malo o le vai maunga. Ono le vala upa ia le atua i le fionga wha o le sāka to pau ainu u. O se tamali ina se ei, i le tofi fai pule o vai maunga i se sifo, i le paia inga wha le mene o le tausanga luafes furu ono le lua o. A o le teuteuina le wha vai, wha pele tu la fono o whainga palota ma toe sui ai vai vaenga o i tu malo wha palota o le tātou utino. Sa tau wā o ie le no fō le vai maunga wha, i le palota tele ia au kuso le tausanga le tenei, ai le imanuia. O le paia inga sfuru ono le pā le mene, na se ei o ie le tofi minsta le kāpeneta, mō le mtanga luenga o wha masinonga, ma le whaafoina o matau butau wha masinonga. O lona teimi le tofi minsta o lea mtanga luenga, na teute wai le wha vai, ma sui ai le wha tūlanganga o le pulenga o le wha masinonga, ma mafu ai fete na ingo finangalo ma taofi o le pā le mene ma le atunuu, a o loma le pālo te tele na whaia, i le tausanga e lua o lua tasi. O le fionga wha o le sāka to pau ainu u, o se lo ia sinia, ma o lo iailo na ofisa lo ia tu to tasi malifa, o lo ngaruru e nisho lo ia i le vaenga tu maoti. E tu malo le fionga wha o le sāka to pau, uono sfurulua tausanga o lona soifua. E li wha mautuina se aso e whaiai o na toi sauninga, ai o le fiafi o le stona i na tenei, na tu malo ai. O tala amatai o le nei vai o sa fau. Sa lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Toi paponga le mano le atunu o le awina atu lona lua o tātou tala i pena paponga e ne so
e o le msia le winata muli pe antani to la fitu i le fia fio le so sto venga tala le tau e wala mar si le fio malo le tato to no vera pa mawina o kilani o lo tu maule maulunga lua sul lua le maulunga lo yai malo ma nu le fia fia fu ma lima sabili angi mai sau te sipo sulu la le ma nosi pa uti mungolo awa foi sabainga mo ta e au pe mai ma na ia le tau ia ai awa po ni si vainga o kilani la so ta ia le so no aso lua sul fanle vera pa mawina malo ma nu le fia fia e se fulu ma le lima winga po na tau ele mai le nga tono le vaso le salulu losu tolu le bela pa mawina ele salulu malona manu le fiafia sfum leono ai tu ma fole awa ni si vainga o klani le salulu pauti munga le sofi awa losu tolu le bela pa mawina le sofi ya malona manu le fiafi e se fulu malima mai nga tai pale mo la to ta pena yai mana ile tau le sofa pena po ya ta yao o atoa le salulu pale tono tau le stofi maleas paraile ya le la mata pena me wa si fia pelo paola manaya telefoni pe avea Yohani pe tupu mai na ta pena yai fau tuanga le wor sai pe ni sila maritime ni sila te sua I au kilani lua se pulu lua minute le balu tai le lan so le tai au kilani to sua le tai le 5 minute le balu poana nei o le tai sua o neanga lua minute te asu tasi ele taion le la ea ona to sua le o le tai ele luas por 1 minute te su tasi ele poana nei o le tai sua I manu ka het luas luiva minute su tasi ele so na sua le tai manu ka to sua le o le tai ele balu minute e su tasi poana nei mane tai sua I moronwai luas lua minute te spulu tai le lan so le tai I Morawai, to sua le tai su 5 minute su tasi le poana nei. Patalo panto e lantu tautua le radio Samoa si o tato tunu e pele o tau pinangalo mo tato loto ia laiva ma atu lo pa uti mungolo awa pa solo a tosi o tato tunu le bela pa moina mai Samoa lo su lo iwa le maulunga ia malona manu le fiapi e lua su 5 ia tatono lo mantua pele tato talo tato lo nopia ia tunu e mau ai tau malele atu ia tunu e mau ia lo tato fei loa I tau sanga o se bainga lo na e Waikato roto rua tau por ta nake mano tu ia o lo fa man mo mau pa una ti munga I le mano si taimi nei ia se bainga por na pe plenty kin country kispor maxwell mo Wellington se pa ia klai sete Crusader already more ya spo se venga na tau ea manatana tai vainga si o tāna no ia lo au lo pa ona ti mungo lo fa manu marupea ea eleni la ta inga ni tangi manu nosi o ni tsunami mtulanga pena ia le lei ia meselama nei vai tau sangpo le o tanto samalia ia e na tu lo pe mo tanto uma ia lo ia tunu o mau ia mana tu pe sa moa le tunu o pele o to pinangalo mo tanto loto na so fu ai mola e taito e manuia la mara tato fo launga I le alofa maranga leo lo tato tua. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people, so visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. Sunga o whenga whākau e lo kawale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa o kawari. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa o tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pe ai fa ilo ia ina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa fafine.
Ua se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au Onanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga inai ngana le Pacifica i le NCEA. Ma ua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana ma ua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, o le university entrance, i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. O Barcelau valu o fitu lua fitu fitu. Talo falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah.
fasol picto na abat. Sila umal tau sanga talo na waaya o Amerika. O le tele o na tau sanga. O papalangi na tofia ili no fall na. Ai tau il pese faleu. Tupo le tunu una e filifili se ei mai mfa fo el fai ngamalo tuile manu. Solo lem tau ese sunia talo sa moi manuele fati le finangalo le tapa au le lan o lau wai ko mana foi lea ua tu malo lo a fai pese le fionga il tamainga ma fale la tai fa mangalo se le nei of pese o le mavaenga sai le fanua le ala tau el me le lua mai le fionga ko bana ele ava iva oto na fa pe ai le tene osina ia le manunu la na mana me le manunu sawia e tapuai o le au foi i lau fanua la au na motasi ma le manua tele ua malie atoa lo loto au mai lo tua ai toni wanga le manunu ele o se ua na fua mai manua o le malie o lo loto ma o uloi mata foina o le ataliu le fionga le tama ainga la inga taua ana sabalu malato ainga le tauso ma fale la taima nei fainga malanga au mai o mato tua ai to wanga ele se ua na fua mai manua o loi mata o le fionga le tama ainga taua ana male nei fam painga malanga faftai
Lua subaru minuto ba te ele tu la sululu ta tono sao ya no ta ma tanga de manu se ta to no au papi pi antu le fio anga pone u ia mai ai ngana tai ya ta tono ro ria lava na yo ta to asin sina a to ta to no le au fa ngana ben sto pia le tu io tai mi le papi fi antu ai radio Samoa ia pia ngana mano le tu no ta nga sua la lava se me wa ta au tātou patia le lofo le li me po ai o to amo tātou lima ia e tani ele sua le aso le aso aoni o tātou tau sili me le o ele malosi pa mare upu tau sili lo i manu lo ta ele ba polonga lo tātou ba ese le mangai pa ka ko muni ka ai tau sili lo i manu lo ta ele ba tu lo ngana polonga lo tātou le ase me o yo ao na le patia pati mo le tua lo na lofa mlana po ai le aso ma le aso aone tau sili atu lau au ngangi atu le meu po ai ma le meu tali mai le di i o mana onga i le aso ma le aso pa te tere lava lau tāpo inga taria ina lava o tau tua le radio Samoa su lima i batolu a mo i maota malawa tono lo sa pa pengan benga o atu no e mau fa mano fa tai loto wanga le leo fa mnianga ya maise o lo fa anga mato fia talia ma le loto maulalo ya mato bibi le atu e lau tapo inga Samoa e pa pena po in fa mnianto le purenga le radio Samoa mo mato fa wa ile mamalo le tato no ya ba lo tu sai le iso tato mnia fa tai ya manola ma palolo ma inga yo ole na Steva mai Australia Juna tui vai singano una ua wa ngai ka ringo so ai ku nganu ngos ole na ya ro pantu ta bensi lenos ma inga ya balole va mai le pionga le au pepe pilione ma per tu ya salma sine ma no falo mai otara tai tama ya ma puto mai ya pena po ya pida sa futanga ya manola ma tai pida sa futanga ma inga le ma puto mai ele tautua le radio Samoa su lima i batoru a mona minute sa ile o le fionga le au pepe tana i lene le tautua le Titi South Pacific o silpia umara man maro tato tunu ia no fanga soro po le tato por klame tani tu lai tasi o na tato tala ia manga ia tu le tu lai lua ia ona mai leo lo a batu lo lima tatau ma vai au ne ngalo le papel la umari tau tua le radio Samoa ia la pena na maliu mai ia fani sala fai por tlenga ya se umanu por tlenga ya fomo ia to te maputa se pa e po stemio le piapi na soro ma le penga benga ia ma no la va tai lo tapo ina Samoa fai vai tapo ia e mana nuia na minute ia sai dia to leo le pepe tau tua le Titi South Pacific ia mo so langi ila na foto tua mo i mo tom lawa pa tai Paul and Ruta tu ya mano la pa tai o lo ma puta mai sale au mua uta oko ila ma manga a wola
Wa ko pa au kara ai le o la ka ko technology leoi o iu ka mo manga ma lo fa tai e umaloa sala au moa o no ya mai le mele ya le fionga ja ko no ya sia ba o le sa o le fa sa o mai ngare me ke po ma i ke u fa ma ngalo mo le o le fa tau ba pe o se se fa so long ya wa nga kala u lo o le mafa ka minga ka u le o pasivo le so fai le loko le sipiko le io o le sipiko me o le popole me o le popole ya na ese silale le ilanga pui pui mai ya o mana ya o wala le o atu tu o la kala lenga fai ma ko kungo na ko inga le sikau sampo lua ka sampo ko oi mana tua le a fo ka ungo ka manga inga lenga solo ai ka ungo la fo ka solo lo inga e mako o ko lo saulo sa onge e wale ska male sauna le siku alenga mako ka amilo ko ia pia la ko i fale fa nga ia ko ai ia le fio ka amila ko saule spiku se o fa forma ko ai ngar ka amilo ka mat so le me fuku e pa wala o ma fo e mako ko fo i lo e fo i mai pia ia ngoso ko le i le u moenga mana tu le mani no tu la fa ya ko le wala le la mako e fo i mai le mako ko ai ia wale o solo le le ka umor ka manga le a solo e maka ukia a vai le o ma ala bo i so le ma mau ka yor sami ai pa o i ma tu lo le ngal na o si le fia o ma ta to le mele solo le fa to le tana ia mako fo i ma no mako e fo ia un pa wa e mangu ia ka ko le o la ka ko fo pa me fa ka ko fo ia pa ko mako ai ia ngale ane paki ama pos ka ko pese uso se pese loku ya ama ko ko sa vali mai los ka mai nga le yo le pale mai pole nga ina no man fa ka fa ko ma ka ma le fa uso o ma ko le sa yo le spiko le la ma ko fo i o ma ko mai fi ka milo ko ai o ko ia fo pale ali di o so ko i ko ya o so mai le pale la kai pa mai ka le ai le ai le o mai bola i si pa si mai dai ko kire ko foi o le si o wana le o so ko i ko ma so le ko le lo fo le ia pa mai lo ia kang lo foi ave el si spengis kama ia le pa pe fa ko se fi ma ko po se si ngai ka ia le lo fo ia pa pangu angale o ke ia usa mari ku nga ka ko mar ma ka ane la ko ka milo mai a sa ia pia la ko le lu mai nga ko ane la pe mes kama nei e da wana le la ko yuko ia e fo so le ale ma ngai ole wala ngai ko tsi le fia mai ele o lo mano si wala ne la ko pasi mai ki a be a e ngarang ko se fel ma ko fenga malang ai pongo ko ka milo mai a pasi vale pa ko yo mai la ko le no ma ia la ko ma ka kai pa i pia ia se fel nge pensi ke le sa marianga le nganga ngo vai puro marka ma o pole ale o kana le si wale pa i pasi o so ko ko i ke ya ai o ko ke o ngala ma ko ko se fe a ko le ma ko ka mi yo mo le felo isa mo ya mo wa nga ya mo do e la nga wala ma nga ma tango fie a wala le atuale pat fo le mai mo ko ma ka ko ya la ko nga le akpar pa lili ya ma ko so ko lo nga nga ikua e mai lo nga I fala ka ya wo mai ha ma ko o le wa lo so le ba melute ta le tu la e tasi pa ta la ya ulu mo ma lo le ma ya pa tai ulu mo ma lo ma pa ya pa tai esta sua wa mai ya ma lo la pa tai ma mai esta sua ya ma ainga pepo ya Paul and Ruta tu ya lo ma tu mai I sale au mo ya pa tu lo sale au mo pe o se le fa zo lo o fio anga e po ma le sikim ia ai pa tai o lo manuia mai si o tato tono I Samoa o polu ia pa pe polu mo tele sala pai ia o le lofo le ri ia o lo launga tasia I pe tato I lo na lofa ma le tato pese lea si sa ili atu ia le au pepe tala I lene po a ma le tautua le Titi South Pacific le po I vahenga o le baiaso wa mata Walter CLT no panti ya with sister Maria Marón
talofa banno e le tali va e le fe e la leta a mio ane e tipo ai io se fa la lave e va mai io e alle popole se tu malo alle fe e amole lue io se mo se ova e se lue tu è lue la ile fe tu è lue ma e te mai ile pese tu è lue alle via da ole fe saa ele to fire foi fe sa utala le anga etele imawaina la umai le sa nganga ngaina ono saila ya lo to ta eva veva lo ile fale olo mai su e mai yo se tala fae ve va ta mai lunga lue le yo se moi se ova se lue tu va lue lo ile fe tu lue ma etene mai ile pese tu lue Makua meleleia. O venengo. Kofa. E aí? Oi o Simon. Na bomba. Whoa.
timea safa pele pele lo taitu tino leva vai esse it's a malu ifale suli ole ele ele le tama futanga ia so etele atama bae ipio taloto le tama futanga awane imangoto awane ngalo deli ilo tamua Yoi atava mai ya pipi peo taro vale solo lima minute on taro ne tula tasi ile tautua le Radio Samoa so lima iba toro amo lewa Pio male pio ngai ale o pepe tana i lene le pule o le titi South Pacific se paise tala am te ina po le neva yaso ia i le nganga pa lolo pa tal patu le pio ngale o pepe tana i lene ma lolo fo lau ma lolo so i fumria o lauso ma ane le swafa. Ia e fa felo ia tu ai la o fionga taito lo tu lai mai fo le nei taimi o le uli. Ia fa talo fa fo i pa anga le tatu po kalame ma lolo so i fumria ngadwenga amata for nei yaso. Langona le tasi vane lo fionga le o pepe ia ne ia lo ta por kalame ia na vele o se o na le fa maoni ia la lo fa tele mai tia mai mo moli ato na lo fa anga fionga le o pepe ia le o mai ato lo fa ponga po le atu no moli mawina la tala le o moli atu lo fa anga tele nga tia ia ai ma no fo lau ma no so fo mria ma no to to ia lo mo fa tua ia ma so inga venga fai o le ngata o auto ne o no ma ia me si o ta to no sa mo le o pepe Ia o tu langa le na whaftai la vole mai te watu leo e sui momo e fo le nei aso fetala nga tia. Ia se fo fetala nga fonga mua e fo ringa mai o le woli e faisi la i te tau sanga. A o leo lo fai lava ma fata o toli ai mai o tino. Ia a o lo fa pea o na pui lava le i lo soi fo tau tua aito. O lo no wika. E le ngata o le te to anga le lotu. Ia e te to anga te tau tala le meton. Aolo e to anga fo tau sami me aiso fo malolo. Tai. Sori tu la fono la vele pa e ori o tia ma o le leo sky le ka uma papalengi a le e son par vaso ato Ia male vai esi male vai sa sala pale na wa tu wa ia e inu ina ia a fisoso ani fo i tau fa lai titia ia la fianga o le faspo masima ma le mamo le tino ia ai e te tau onto anga fo e inu le vai o nisi fo o lo a winga mai Samoa i nisi fo o tato fai fato anga ia te tai o mo mai nei vai o lo mo ia le malu se tato watnu ia e so ani lava fo i tu langa fa le tonu le tele le meta mafo lo tato tau samele ne atu no wa tai Morning pa maoni tanoa leo pepe ia pa tai fo i la to lo ngau singa ia le baile ia wa po le so fo mara rino o lo tato tunu le wo mai tunu e mau ia o tangata la to au familianga le le psen ia pe ona sa no leo pepe ia la po e mai o na so fo e am tato vola e sila ia o te ai e mai se ona yo tato to asensina se laula au e pano mai o la se me e te tau mapa o winoi e mano losia ya le o mai ne tunu e o le Panadol o le antibiotic e o isi mau fuana o le masingo pe o le pesilina ia pe sia ane weta ua lama le tali o le fa mauni le ka mapa panengi ia apa ia langa paspo masima fitu waso le vai wala so le o mo kane ko le vai sa salapa wole se longa sa lo le vai esi pe la sa vinga ya sa no mai ona no le ka por ka maftai ole vai ngata wa ole ua mau e au kilania tato vai pe ona fasa na watu il tato official mota Samoa il vai ngolo e tato tia marketing fa pena fo tato digital ya lo fai ona mau watu tato address il 7B Miami Street
I Mangele East. Ia, mawhai ona nga I mai ai mo tātou vai Sasalapa, vai Esi, ma le vai Tamalingi. Mo lātou I Wellington, I tātou to te leo le malu la tunu taitolo matamata mai tono lau mua. Ia lama. Ia le tātou whalolo I Wellington o lo mau le tātou vai Sasalapa, ma le vai Esi, ma le vai Tamalingi. O ina le Parker's Mini Mart, la ina le Luasful Lima Hankey Street. Luasful Lima Hankey Street I Mount Cook, I Wellington. E pea tau lata I Taili City, a o le yo o le tano vo ile te kolosi e te alu lisi tu te alu malai va lele Wellington. Pe ia le area na ta o Mount Cook. Ya e ta cemetery na I Hankey Street. Ya o le afionga ya Savea Justin Parker. Ya malon fatua ya se Yuli Verona Parker. O la ua na na wa take over ina ya le dairy le na. Ya le na la o mfai ona avatu ya le tato vai Esi mar vai Sasalapa. Ya mal te vai Tamalingi mo la te Wellington. Mo la to I Australia. E mawhai la wana so ta isa o mai tātou ti a marketing. Mawhai ona mātou sosoani atu e lafo ina atu I le meli. Ia lau vai. Ia pe a umana tongi mai. A lo ngā lua tātou o whinga luenga. Ina whai tātou website. Ina ia mawhai ona tongi sa o mai lunga le website. Ia tātou oka. Ia ona mātou lafo ina atu le au vai. Mo le whawhai ngofi ina. Ya ai onai vai ngana o tātou tautua le ti a marketing fa mo taito o mawhai ona au maia ia o loa Samoa Herbs mai Samoa mai Alisa leo mawhai ona whaia le vai Sasalapa le vai Esi ma vai Tamalingi ia le ngata fore na ia o lo whai paanga fo tātou ti a marketing ma le tātou Bluebird I le whainga o whaatau I nei New Zealand ia sosoani atu ai tia lea ki tiona ia e leo tia lea fai exercise le Radio Samoa ia o tia ki tiona ia luas fulono tausanga o whainga luenga le Bluebird ia lava leona to mai I o loa ese o loa I maua le Bluebird ia ale whainga o whaatau esa tau al vaenga lea taito leanga na e iai nisi na o mai le amatanga o tausanga tenei avatu ia tau o loa ia matou ia ai ele tu foi mai ia ai o lava fa so ta yo la tu ai nga la folor se le ni Samoa ia o mo tupu ia na to yo o mai lava ana i mai o to male la tu tala ana I lo lava ele o yo mai nei ia le fa tau ia ona kidiva le Bluebird o loa o le meu tupu ia o atu nei a siringa luenga ia o le tutusa le se le ni sa lafo e fatino ai a mato langa luenga lai la o tu mai e pauanga al vaenga le matu te nau nau el matu tutua ia maua lo file mu I lo o la walu uma o lo al fali e le ala se mete pole ai e te tavuelan tu mai fali o tu langa na ia ai pule leva ia oe lau fitinga le mea e fatino ai daona tu watu ai atafa o lo ia fitala nga tia e lava leto mai ai sau malau oka va ai tia ai fa mai fale funga fa lua e fa po tu moi e ta seta la tia okay o le wa ato umala me mo wat funga fa lua e te wat le Samoa e te tau ona va ai se funga fa lua ai lau to a lelo mafufa o lo peace of mind per upuleta noi ia seu manutelo tem o lau to tongi uma nei lau fatau ia le fia a tia tu lunga le au nanga la so se au nanga e to moni lava a lau e silfia o lau a to le tau lunga venga ia pe ona I tau tua na e fia o ia is fam talanga le nei taimio le uli a taito tato tia marketing se foi ia le sosoani foi le tato Pacific 40 tato talo favata ia male au nanga fo tato titi sao le ia la to ro fai malanga I Samoa to e mai la to fo lo anga I New Zealand mo le atu pa mana oma pa tai long pa tui la lava pa ponga manu le tano uma nino to langa uma sa pa pesa o pisili ya ne wa kama antoa lo sau noanga ya me sol pa ponga ta pa manu si ta no ya ngan le tau tua tai me to e fo e ma pa ta la ponga ya nga lau tau tua mata bela manu le tano abel bi ingai le tua lo pa tu pa tua man no fualo sau le sei si lau tanto e fe lo yai o le me silim tawa ya le wo atu ya le panonga o tia e le tia au le ile mau Samoa o tia le whangarunga ma ko fa mo mole mo mau tino I ke o ka ese pa mo le au pep
Aftai o le naua mautu lava e ana I fafine se tu lo e o atual mato ofisi fa mo fisili atu. O te tia le radio sa mole I ya utalia to ia te tia kitchen. La yo te tia le mo wele vai te malo sia. A te tia o te tia mo wele lau fa malostino lai o litio. Ya ai faftai tele tai to mato Fatu, leo bepe. Malolo umata au le vai aso tene. Ya fatoa mata season. O le lei, ai pa so foi mo ne tai mia patu mo lo te maiti mo via po inga no toe le pepe. Ya faftai lava so foi. So foi ya, so foi. Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela tau mō le aso. Ngase o le mafaufau, ma le whaatua. Mental health and faith. Ma reko, ma tā upu e 5, a olona fuai upu e 2. Ua fesili atu foi o ia I a te ia. Po hai lo ingoa. Ona tali mai lea o ia. Ua whaapea mai. O le ke ono lo ingoa. A wae toa tele I mātou. Ngase o le mafaufau ma le whaatuatua. Mental health and faith. Tasi le nei tala lau I loa tele o le tusi a māreko. O le tangata mai ua na wha ingoa ina o ia. O le ke ono. O lona winga. Pea I le ono afe. Te moni o loo I totonu I a te ia. E nofo o ia I tuunga mau I le ao ma le pō. Wa ngase I le tino ma faufau ma lona nganga. Fai mai ma reko I lana tala. Ua momoe mai le tangata ua na wha ingoa ia o leke ono. Ua ifo ma wha pa u I vae o Yesu. Ma ua lofangia o ia I Yesu. Ua na wha ma lo ia te ia. Ma tutuli ese te moni. Ua la eima ma. Ua tau tala le lei. Ua muli e fai le fina ngalo o le atua. Samoai. O le ngase o le mafaufau ma le whaatua. Ua na o Yesu. Le fofo e te mā lo ai. I to tonu o lau whai ngā mā lo. I to tonu o lau tāpua inga. O lou nuu o lou a inga. Ma lau fale whai ngā luenga. O Yesu. O le tali lea o mea oma. O le fofo lea.
o le ngase o le mafaufau, tino ma loua nganga. Sa ili nei Yesu, ona e malo lea, i le ngase o le mafaufau. Na te ave ese lou popole, na te ave ese lou fefe, na te ave ese lou watu vale. Ona e maua lea o le oli, file mu, ma le fia. O le lu i tau, i le ngase o le mafaufau ma le whaatua. Ia tuu lava Yesu i totonu o tātou loto. O le tali lea o mea uma. O le fofo lea o le ngase o le mafaufau. Sa moai, na o Yesu e le lei ai mea uma. Na o Yesu e le lei ai lo waso. Na o Yesu e le lei ai lo tino, le lei ai lo mafaufau, le lei ai lo wanganga. I le nei fo iaso. A fai ua maua oe i le ngase o le mafaufau. Sa ili a ia Yesu. Tuli vae ia Yesu. O Yesu, o le fofolea, o le ngase o le tino, mafaufau, malou anganga, tātou titaro. Lea tuai, whawhetai tele, e mawhai o na mālo i mātou i mai, ma le ngase o le mafaufau, ma le whaatua, pe a o mātou maua Yesu, i totonu o mātou o langa. Fesoasoa ni maia i le nei aso, i a mātou wheau ma mātou ngāruenga, e tonu malele iai mea uma. Lou lava swafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Eva mai pea i the radio kasi lima i wakolu a mo. In this update, torrential rain and gusty winds are heading south, leaving behind a trail of destruction. Manawatu, Whanganui, Otorohanga and Waipa remain under states of emergency. Tens of thousands of homes could be without power until tomorrow. Fire crews responded to more than 800 storm-related call-outs overnight, nearly 100 involving a threat to life or serious damage. Heavy rain warnings are in force for the Central and Lower North Island, Kaikoura, Banks Peninsula and parts of Canterbury, and strong wind warnings apply to Wellington and parts of Marlborough. Emergency Management Minister Mark Mitchell says it's been tough because recovery efforts are still underway from previous weather events. We've got a great emergency management ecosystem from our communities that respond, rural trust groups, iwi and hapu, right through to our first responders, Mayor's Council and CDM teams. Another litmus test for our economic recovery from freight company Freightways. It's reporting a 17% rise in half-year profit off the back of an 8.5% rise in revenue. Chief Executive Mark Trohier says for the first time in about 3 years, customers are sending more than they were before. I think that'll be slow and steady from here on out, but I think we're at a point now where we're starting to see customers have a little bit more optimism. A boost for retailers after shoppers got their cards out over the New Year period. Stats NZ's latest electronic card transactions for January shows retail card spending rose by 1.1% year on year. It follows a slight drop in December spending. Retail NZ CEO Carolyn Young says it's a small win they hope will continue. We would really like to see, a positive rebound every month going forward because we're coming off such a low base. And roads below Mount Maunganui have reopened following geotechnical assessments of the fatal slip site. That's news. In sport, the Hurricanes are expecting to miss Ruben Love for the first month of Super Rugby. The All Blacks utility back injured his ankle at training last week.
Tyler Reddick has surged to the front on the final bend to take out NASCAR's famous Daytona 500 amid a chaotic finish. Several of Reddick's closest rivals collided and flew off the track as he took the checkered flag. Meanwhile, a multi-car pilot with 85 laps to go has dashed Shane Van Gisbergen's push for glory. Ryan Fox has posted a 3-under par final round at the PGA Tour's Pebble Beach Pro-Am. He's finished in a tie for 24th at 14 under overall. Colin Morikawa won. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Pagod mano tātou tonu I le tātou lui tau pe ona tapene nei songa le papenga ya et sone ngafa spa pompo la soa taeo ea pe po tātou tala I pai whanua wina tu le ngana peritania ea matala I tā longa ya walama le wha fonga tā pua le maro tātou tonu asta venga tala le tau ya walama por kalame pa ngā solo am tabio le vai aso lotu malu vela pa mawinga ya kilani le so losu fa Losul whana maurunga lo iai le bela o lona manu le piapi spulu mareono o lo wha manu mai o lo awawa ni smai ngau kilani I le so o winga po inaru tau le aso atai au me sulu lai tu mau po le awawa lua spulu wha po le bela pa mawina mo le aso atai au lona manu le piapi spulu malima winga po inaru tau ma nei alo ngā tono le vai aso sulu mātango fia le la mai o ma ngai le manu awawa po ni smai ngau o au kirani le asolulu lua su tolu le bela lona manu le fiape sfuma lima pa uti munga awa le astofi lua su tolu le bela pa mawina e le astofi malona manu le e le fiape sfuma leono pa tala pa se o tātou tunu o Samoa tātou no langsia I tātou le lofo le li o lo tu maule awa lo pa una iti munga le mafasi o tātou tunu o lo tu maule bela pa mawina mai Samoa lua sfuluiva le bebela lo iai malon manu le fiapi lua lima ia lo mantua per tātou talo tātou lo au mau ia tanu po iam tātou whiroa I pēr I tālo sanga molia le aso sau ia pino whātou lamba o lo baba ato lo wha manu pe ia o ngaru e whapua I le pate le pa usi timu le taimine ia o mai au pani ia o lo manai ale sau ngā le traffic ngā o slow mai lunga le lau papa se mainga po ina le tau langa Victoria Park anga I lunga le lau papa ia usi le pia maru le tātou tunu o se mainga wale nā wai kātou roto rua tāpo taranaki o lo pa uti munga e leo mamafa lo awa o pa solo atoa o se mainga wale nā pe plenty Pasolo I kin country kispo ma spell la mo Wellington o lo mamapati munga o lo awa pasolo atoa o se inga por nai wa rapa Palmerston North Napier amazing tau langa manisi vainga no tu tua oi ia se ia pa ia lava kalai stete mo no tu tua oi ia ma fa inga mo ku se da au pole io o le na ko amaka ka ko so venga na tala tau Tara tais vainga se o tātou tonu I Samoa e mana tua lau talo ia mai se o nisi vainga o tu tua oi mo le silifia no maro tātou tonu taimitu le mai leo a fitu mi lute wa te ai le tu lai tasi tautua le Radio Samoa su lima iwa tolu a mo toi whata lofa atu le tautua le Radio Samoa le tolu tātou tonu au kinani maro tu tua oi o tonu o mamau pe laba ma puta mai ai mai e wha fonga mai I lo whata wa ia lofa atu I toi pata lofa atu ia ma lofa atu mo tau la tau lunga le ala toi pa manatu tātou telefoni fia tani ia soli tu la fono o le nā e onga ni me tupu mai pata ata la fonga I lau wha fonga mai ia wana tau no o tupu o tupu para blave o mo e po inisi o soifua ia pa ia te le pia pa fonga mai lo pai talia na mai le tu soifua maula I taito al pautuanga le Radio Samoa tau langa pe sa uma tu lalo mo pa ia ma le malo tātou no awar fa nga ina telefoni longa le ala pa te mo to mlo mo le mo tali ai ta ora no le mo le pasia mo li ia tu li lo sa ia fa ina le sa ka makau ma le nga bale la o mai mo kwa SL pa ka le pe le mai ai ia ta ua fo le ta ma lama I tu la fono I lungo le wala
Dai ase se lunga tu la pon ona ma nei ya le por klame le ai se me ke fa i ai le se me sa ia o langon ia na fie ma pesen pa tai le tu I lo sta I me umoro ko la lo ko le radio Samoa ma lo pa tai ya pida sa po tanga ma inga lo pa po ya Paul and Ruta tu ya le ngata leo esta so ma inga o ulu mo ma lo pa tai Ea, le ngata lea o weta siusta mara inga ma no lava Marcelina liwa ana kano fai o ngai ku yo e fa mole po le ale o nga ba sa salapa ba ya nga wa ma fa na kiki ai le kau pa ya nga e so expo mano no ina o le nga vai le pa makala ko ngele pionga le o pepe ya alua ke o ya nga ya le ia ngā fō o manamlama le tūlanga na batuai ia Franco ma ile la ia na manino ia Kalai State ko akusinga ngā makoro mawai vai mana ngā whanolo ia passport tari langi mefi mana ainga ia marola wale mapatumai nei vaenga fō I ole aoli ole asang fua spurono pari lua o luono pangasalo tato por klame tane tu lai lua ia on papena po ile on pa muta tau tua le una pa tau va ia ai ni mai le trenga ya ponga mua por trenga ya se human Francis ione tau te maputa ioe se ia pa e po sai me la kama ngi o kokoresa o lima ia na kupo pala Sonlai lo ana. Ngai pasi ava kale. E ma ko ale na po. Pa peo ko oishi ka ma no ali pasi ti na. Ko pa ko sei. No la vale mo afanua. Sola icha. E fainga ta na oni chala ilunga ola upepa mache chala noa e uilava ualeva na onsa afi uamoni le mafuchanga e allo fai se chamaloa Olo lavanu e fai lona fale oloa Chalo ia manuia sungalo fa amoe moe a fai mo sulo usa on se la mona ina pea o ulimaya e la vea ia I oe
Radio Samoa. It's summer, a time for reconnection and sharing quality time with whānau and friends, but a time that measles can be shared too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, check that you're protected against measles. Having 2 doses of the measles vaccine is the best thing you can do to stop measles spreading and protect those you care about. It's free for most people. So visit bookmyvaccine.nz or contact your healthcare provider today. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. La vidura mais baru minuto leo te ele tura tasi apor tasi au na tulu tato programe are to leola tani tula lua ia ona ngai mai po leo tlenga pon mo po le tlenga se one francisione to te maputa se ia pa ia po i dai mo le fiafi au nisi o tato fa silanga o faptone ia la casa pets and appliances o lo fanga solo mo si film malo tato tunu TV hot special ono lima inisi smart TV ia male JBL se laudus full wireless speaker ia lepe mai na lusulu iba tana ile vayaso per week no inga luas full iba tana vayaso o le lato faptolo no le laptop dio le so lima 1.6 inisi laptop ia laptop mouse, laptop bag, ia pamenga spuruono ta la ile vayaso, spuruono ta la ile vayaso. Ia bofola tonu fonga le large sud tolu loa maritasi o lo wa noa e se o se to inga lanu ete pina ngano ai na losulu ivata la ile vayaso. Ia pena po lato telefoni faptole na o le iPhone spufitu ia pena po losul totala o Samsung le losul limatala Ultra and Edupur ia male losul limatala ile vayaso wakaunga pia mea ai pai lelo whakakau po o kei oe tonu mauta malawa ia whailo iai lesa e whaponga le Radio Samoa le nei pasa launga e mawai sau mea nofa mai le Casabet and Appliances Pio ane loa i le whapit wha crate sa praude i o tau. Ia, po le tolu pitu iwa crate no praude i Henderson. Telefoni o van se lau lua lima wha manu. O van se lau lua lima wha manu. O mi le lua ia a e talanoa mai o tau ngau karango mai. Ia, o mi le numeratasi ia talanoa mai ia au kinane sipo i Henderson. Ia, malengang wha aloalo. O ni ngala sa lo minga o le tusi o le so ngā, pat se ai mani lo minga o le bao pilipili, ma waipa le penga o sa moe sipo tu le manoa. O nisi tana tu o sa moa o ngā upu o le mtawha i oe mtai, e le whainga o whāna lame e peo pai pai ponga, maliu, o le ose singa o a inga, si le whainga o paolo, so i pa lolo. Ea, mali whalanginga o e kanesia mani tele o le ngana o whaalolonga. Pitsu ta lāne tau lewa iai, mō le sirpia tine mano le atano. E lelo tala no e lau ponga pia pia na mata ofisa, e le oiva
lua no lua tasi lima iwa tolu, o le oiwa lua no lua tasi lima iwa tolu, pe tanga iana le shop radiosamoa.co.nz, ia pai sau oka e o kwa ilo mata, ia, seki, ia, se waipo uma, ia, pere ai. Tonu na nisi na tanto fa si sedanga mo si fia antino mano tanto no ya pe lavano fa atu tale no ilo fon fia le mato pissa ile oiba luono lot slima iba tolo no mera o le oiba luono lot slima iba tolo no mera pe te sumai le tolo no pa tolo ho pe o avenue in Manukau City maua leia I lava ia mai tartal no iai mo le fia si le fia atili a wane alu lumo tanto pa si silanga e aona tongi pa si silanga I le tongia ia mo le si fia maro tanto no man pulenga le Radio Samoa mo lo mato fata wa ia mo le tpo pa ma lo ma pa tai e le manu tanto no lango mai tanto pa si silanga ai yes pai bai ansa ma se ma mo tom pai na ia to liur sa pe male tau tai ma ta para e pisi ar sami rono winga e pa ua le atu sami o po pa nga tai pale potol tau tai se la na tu yama ma ngalo le penga benga ai pa tai tele lava ile lango mai I tato pa si silanga fio anga malapanga ia me se o le aso ia o le na luono lo slima I batolo numera mo le leia
tonu lau feelinga ne ifati toto sepe au vale malili ya fati sisina lo utau po fatau sala uai feelinga mapu maya ya ile natalanga manui ala tamafutanga Tete musune iwalo ia maita Le imo molulu peniunge pulu ataupu Talana imaya losa inoluma farefa atauba Leo semanuia ea Leane ua umelea Musune iwalo ia maita Le imo amolo peniunge pulu ataupu Talana imaya losa inoluma farefa atauba Leo semanuia ea Leane ua umelea 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Au te whawhiloa I tatua tunuu mai le amatanga o le nei fo iaso I le lofo le tua ia malo le soifua maduia ia te oe mawhai o na whatasi mai fo I le nei aso I ia le tua o le salamo e whasfuru ono o le whai upu mua ma le whai upu e lua e iei le upu whapea o le tua o lo tatou malu ia malo tatou malosi e whai o ia mawhesoso ani sili I puapua ngā o le mea lea tātou te le whewhe ai pe a whaalili wina le lalolangi ma lulu wina maunga I to tonu o le sami. O le upu o le nei aso e whapea o lo wiloa o le tūlanga pule ao le tua e te ai le whewhe. A tonu e maitawina I le nei vai tau ia le tūlanga o lo oiai le lalolangi le taimi le nei. A whai te fie te mata ma muli mei o le news o le lalolangi. E te vai ai I mea o lo tutupu I le vā o malo losi foi nei ia o le lalolangi. Le ta ua o superpower o le lalolangi. E ai le malo Amerika, malo Israelu, malo China, o le malo Rusia, ia manu foi e Arapi. Ia Malaysia no ulea I longa fo I fiula vale le tau o North Korea. A whapela e te wawa ai e se ala ngona e o mai. A wā e wa ai tūlanga lo o iai le ngai ngoinga malo Amerika talu ai nei. Ia lea e whesoasoani ai Amerika ia Israelu peisa na panga fole. Ai wa whaima mea o tele isi malo e whiita ia Amerika ma Israelu. O le whaonga ina o le power Amerika le na o ai talu ai nei. Ia loka mai le presidente foi le Venezuela I tonu le atunu o Venezuela ia to e whaatanga e Amerika lana fita attack le si vaenga whaatupu whaalave o nuu I salama I tonu o Nigeria ia e maise foi le taimire nei ke ai news le sauni uninga Amerika e oso whai le malo foi le o Iran ia o le mea la ua tupu ua fola I isi malo losi e pewa o superpower malo ia Rusia o China o North Korea ia mamalo alapi wala tu fola ele tala ai nei nga saul vai aso kule fola e no na fai mai
e failo e o so failo e Amerika ia le nuu leo Iran ia o le lopo le unga nga lalangi le mea le akupu i le ngai oi mai o isi malo so le mea le atu manatu o manatu ifo ai kako ia kako i le whaatau waa o le nei nuu tatu te nonofo ai ma le nei tu langi tatu te iai pe tua mania ia le mea o lo kako iai ma le lalolangi whaatau waa ma le maa ale o lo tatu iai but ai le kuspa ia ma e mala malama i le tūlanga pule au le tua e ke vaia i le tua e le fa pena le fa ai unga le lalolangi le nei e le sui ai le tūlanga pule au le tua awa e vai tu spaia i le timeline le tu spaia o lo ta ua mai ai ia taua ma fevesia inga ua leva lava na silafia e le tua e silafia ele tua me uma mai control ele tua me uma lava vai tu se ele falinga tu se ele falinga pole falinga lo na mata upono o lo ia me ta o le tala ino fa mau fa longa ai su e fa mau fa longa o le vai tau le e o mai ai pu nga e fatanga ele tua e o mai le ran pu nga mai ki apolo ai fatanga e allow le tua anga le fa kanga le tua ele o mai le la ke vai me fo io tala ino fa mau fa ilonga o mea o le atutupu le lalangi e a fia i me o mai o kaua ma fevesi inga le mem ka kiela ele ai se mea e tupu le lalangi i me fa mau fa ilonga ia e tupu fua i le lalangi e au noa ma le silafia mua e le langi mea ngai kaunga ilo e le aise me tupu i le lalangi e au noa ma le silafia i luma o le nofali i le tua wafo i la e wa alka ngaka le te tala ina wha mau whailonga o le tamai maa moe le tua o ia ka kalainga ia o ngafoko ako kupu leo mea ia ki wa ai i le lalangi so le upula mo oe i le aso le nei ia e silafia ele ai se mea tupu fua i le lalangi e au noa ma le silafia e le tua o lona mana pule au i le lalangi na te controlling ai ma pulea so se mea whaatanga so se mea e tupu le lalangi o le lalangi e ou e le tua e pule ai le tua o le ale superpower e vai ai mea maka ukia ke vai ai lungo internet lungo news ia iloa e pule au le tua i le unga nei me uma e tu maupea le maualunga o le tua e whaia pea lona lava finangalo le tua e le ai se mea mātou te whewhe ai pe o la upu pe a tupu mea e luluina le lalolangi ma whaavai o le nei lalolangi e tu maupea o e le tua soifua whaafetai Yesu mātou te surfai ma whaatua tua ia te oe i taimi umalava whaafetai Yesu amen Talofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iwa kolu a mo Radio Samoa Vevela a Yo, chuya, oye Oi Siva maya Hey, hey Let me hear your whisper Oh my, il fale o Jehovah,
Tango fie le pesi o mai I le fale o le li bibi impa manu I lon swapa tātou te vi ia o ia yas uma si fomania everlasting praise pa mai atuai le tātou por klame pen pa fonga ia reto le ola te pena ina pasta la pa le kompa moni pa ma lo ma pa tai sunga pa fi out pena ina nei por klame ia reto le ola io le upo le ola solo io tātou vai ma lama io tātou wana tātou te fie te lia yaso uma ta yala sili leo lo to sui fua mono tātou wola pa ne nganga ia ver pa ma lo ma pa tai lana au ona te pena ina nei por klame leva yaso le masino le tau sanga spa ponga poi a reto le ola yaso atai au pe a tātou lia I le lofa mareanga le leo lo tātou tua taimitu le mai lua su lua minute ona tāle o le tu lai lua minute na to se o nanga le ona pa ta wa I anta pin mai poi lea o le prenga ponga mua por prenga se o man Francis Ioane ia tau te mafuta I lana tau tua per masani ai se ia pa I se taima le piafi ia pa ma lo fa tani malo tātou tano I lau fa fonga tā pua I le aso ma le aso o lo tau tua le Radio Samoa fitu aso wa yaso luas por fai tula pe lavon fa maulano ia lau pinganu venga I le aia spai vai asa ma se mau upu ai par ngata I fale poto tau tai se na tu yama o ata I me so po utu po ilangona I fato esea lau pinganu venga ia taritono ma tele lo toa nganga ke siano pa mangalo ne openga venga tau tua mo oi le fia mai ta ele o ma to nganga o ma to loto tau tua lo to pa ia mo lo to manu ta fa fia ke lo pe atu no ma ma ne tunu ya pa lama ia nga mai asa nga venga ma to fa ia I ma to ni o ona le nga e ma lunga vi inga po I le tua lo pa te na taito e me se lava na yo tātou tu asen sina I le whaingo fie tā pena poi ia ni along whanau tau manu luo le whau wama ia ti ai la ngona I tātou ia mai an poi o mai po nei aso ia o lo ma nai ana ma luo mo tātou ia au nei tu asen sina ia e le fie ai tātou e le tau manu luo alum kwa manu luo e o ia tātou kwa I la tātou le manu luo tu luo nioi Manuru Manuru ia ai ia pai fia pea ia le tātou whoronga ia ma tātou sili le li mea o manama o le pale aonga ia o le aonga I West Auckland o tolu vai asonga vai iai pe uma laika wa por kapungi a pe menga le tolu wa ia onga ia New Zealand ko o le a fo I West Bridge ia le ngonga le onga ranga mai e uma sa onga maulunga ai me ngare tolu a onga New Zealand ko o le wingo la tala o le tolu sepulu ia student o lova penansa wa ina mai ina a lo tu pesili la le pule a onga tulanga pena wa ranka mfai o le atapuni ona ele o saunga le mua fo ialon pa nau Yo tātou lava o le mātāla, pe lama pai atu a lava tu langa pa pena, e o atu na I along whanau, e o atu fia, e po mo whanau noa o nisi o tu langa, a le pai mai e a whaina nei I along whanau, le ngata po I a tātou o nisi o Pasifika, le ngata leo, I o pālangi maso se ngana. I le a onga lea, mo se a onga le nei tele, me ngare kolua, a kaula kolu soli, hao ngi sila ni fia, wo o 5 milionga le hau pai. Ale venga le kolua onga lunga le mkwa pa because a special high school for I West Harper West Auckland ala ia le tutunga pe kapungi ala tu manosi ia le pula onga tu mana tu pitola au la tu time tani ia ele se me fo le pelo la ese la ngona ma venga le tana ele fa ma nia le over le los fulu por todos fulu ia tamai tia ongolo a ka uli tolu sfulu ia ime sfulu mo tu pole mko ko kele sa waina mai tono sa ia la ye fa ia onga ye pula onga la to ese ia matata lo pa penana to fie tono sa onga ia lu ta wina I umata to umatua fa nau tala noa la wa tala le pa mnatu tala noa awole mo noa vai se manga ai tala noa kai mea ke moe po lele kuri moe ai pe ango pa ko ia wa tala fai tole ki apol e ke ko
Malei fua mai. E o ka pungi fai ko aka marki a polo isa sa esi si po. E o nai tala na po le pole e mataala I peta. Tato uma, e le papia pia kuma ko se kala kuri mo moe ma ko mo le oi. Ngā reo ngasi lo tia ma le umet. A tala no ma tau sambali ai. E o ngā ngai ala ia. A le kango ma ko wa ese le ku pangka le sambali ai. Ona ma nei ane. E ai ma tala tato ma tua mo tato pe amno pe atu. E le tele au ma te oi. Kamala kui le ase me pole u saungani mo ala kui lo ala. Le ai. Le o kui le ai atu mo le ngang pa lor. E ai. O kere foi ko mai ki kama wo. Mo abe. Wa me pa mano sia nista me au pa ko kusale lo wano to mai tai lo wano tama ya pui pa me lo matala le ka pa ko por kala me aso ya matala ta to kai me momoni ai ma le kai me piki ai fa ngano lo vai ma lo le na ma e le pa to lu ni sa ya tai to fa to nu pa ia ma lo le to ai au ngase au nanga pa to pa tai to abe vi nga le to sau to rano le ma nga fa no ai matala uma ta to tai me ave au ke ma fa ka ma fo le fa pe o e uma sa po mai mai ska mai e ya ula ko ke le au ya au tu la fo ini sta mi te wale lo pe anga ye le solo pe mai ana mix the wrong friends me fa ko ia matala ta to ma tu se e fa tino lava le la to wa e ma lo la to wa on na e tali le so ma le o lo matala e mo on sai ma le fa no longo tinga famnia le ya no fa na uta ma mai mala mani po nga ni nga le nga fa na me tinia le mana le toto pa io che ris pui na ya no fa na le atu mo mai wa tai me nga lu e o ma ta mama le tina ya tu ona to mai tin la to fa to ina e o ya ma abe fa to no ngale me fa dia dari pui ya to an pa na tau to na ngan pa lo ma ngana na so I fu ai to ma to mo lai tai to o nei le lo e o to no ma tasina e le lo no e se lo pangongo e pangongo o lu ma ya lo fa te le to mo to mai e o te to lu lunga I ma sa to o na fa ta ba mai ar ta e le nganga le lo to ba to fa ma no ma fa tai e le la ma ngana tai to ona se au ona fa tau vai fa pe taia lo to pa ia ma lo to ma sa mo le tno pele lot o te tata lo lo tu a lo fa mai lo vai ma le ato to ne fa la va so lo ngona fa ma ni ina la ta po inga sa mo le o nga lo pa ia le tu a to lo ta to no fa pe tai fa tai tele le nga le tai to fa nga la to tano manui ai na ma to tu atu lo to pa ia ma lo to ma pangane sala la wala ngana ma le upore tu a sala ngana sala ia ya bala e fa mo lo to anga le ma lo to lo fa ma ngalo le fa ngalo radio sa mo fusia I ta to piar fani o le fina ngalo le na lo ta to tu nuir ta to fo longa nei ta sanga ta so sa valia le po la fa I lo na luo ma sino le luo o luon maulunga le alofa le alofa tele so se mautanga se mauta malawa mantua pe o tole tano ti ngama ti anga usil fia le li o lana pa mano longa pa yatu pa yane pa ifo mo le malos tato te au onai mo ia malon filngalo ni se o ainga o pe ngai pa no anga o ni se pele I maptanga o motsia malanga al mali fa mai se le anga o le li le uta pe mai lenga po mo lenga para sala fai por tlenga se mon Francis Ioane to te maputa se ia pa ia foi tai mana pia fi mria por to ma tanga mar tlenga ponga mo tai to to le au ona soi fu ma ia manuia malolo anga o luai tu mo songa ya to mar por to ya silia mo ni ato la no anga so se sale au mua ya te ro nei ona ainga mo le tolo panga ya wai tu mua por tu ya si dia por tau si ya si dia sume a toa pa toa si dia mia
someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. We'll meet in heaven, the place where I belong. I praise your holy name, dear Lord. Here I